Jandu chukandale tarisa pasagi chantongi lerim sujandu shuniko zubda chika lerim zinami yonlu tarigi lerim pimi karagi hongle tambarak libanjogi kuzambo. Dito lerim nalu humarat nesida namzangin sagar zanginda digishu leteshime lerim soya rimba shundu chandushon. Disugi tele humarat nesi shuke. Jandu chukandale nesi sodin su shuke. Geyon tsokde tumi sugi shumina website yanchin e-cigarette semi lokchulgi tamkugi shisu tenjagi tunlete kagdam beni memba zoni da lalin tamni su tamzin begoptu se ime. De nedun de geyon tsokde nalu drugi tamku tamzin gi te tunin che ikni ton kechi tu chemi kulu sungri nambi kablu tunyepin. Majib mideda lamsel sokchungi te tunkedi najin sugi nankulu chap chesubira lalin tabdo yoblete tenjagi tunle kagdam begobi tuyde pino. The Gayon Sogdegi Shumi Taunalu Cheik Tigulu Sungde Trotudu Nanime. Najin disun, the Chirtangi, Tangachiregi Tamku, Chishinale, the Kangel Katepichumina. Tangachiregi Midi the Pendulu Katepichumina, didn't the waves the e-cigarette chamchi meme, Chirtangi Tamku Girate, the Saya Bingachiregi Jugakapnatu, Gachibe. Waves the e-cigarette cooler, te kakdam bekop mo seigi juani ila. Najin tardubi imbe, devo the najin gi chethangi ngachigi nidi di chewtauchi bawachen, waves lalin thami najin di jachale khichire imbe, te chirtangi tamku te ani chumigi najin disun yupchi jachake gupchu gochi dasani digi ngachi najilo thoma pobina. 다른기 개합 중국집들로 남주로 같이 좀 내었던걸로 통과세위기 자기치 도돌레라 바바신 딜레시 미조가세 이 시르다 웹 세미수 다타리나베기 내땅나 다베보들로 톰바잘레파 사산난케나라 퉁데더벌로 딜레튠디기베 남주로 알루디수 테카르두기 땀쿠 라렌 탐딩기 냠뇽체 티글레 톱 중시베 디게마세 딜레튠디기베 남주로 뇨제드수 구츠비기 구츠기 테 텐디지티 갈레베 치조 메메가 세슈닐라 Zonka in la tomde tsunalu tari jingchimgi te tokse sumgule ngagulu yasen mibeni me te tie shiten koche da kelden limbogi in la tomde tsunalu milubda shonse te tile beljo da tewegi tsage yulu tsulu tendi inse shuebin nedunde khatsa geyon tsokdut nalu tanlin nyejugulu seju piwi kablu shano te chisogi tumisogi nahi namjagi tsoktengi nalu jungi honle in la tomde karagi nalu jingchimgi tokse di yasen begobi shuwa pidiyobin Dari yen la thom de chuna dingchim chu tho ni le ko chu di tho sho tho shi le ke chap ma chopi yupi me de jitin kho che da keldin lembu gi jumina dingchim gi tho chi chu ya mi lop ta shong che de le lamse gi chi thon da sai cha thang da thi di tha che do yupi me
tel hengka di gi shipchi bewi kap chimsa chacha ngapchu de chi gompel jodi yumi da tun dari yubi dingchim chu na chilu niktong shipchu chen milop yarsing jomi chu shong chu ni imbe thonu gelyong chok dui thakor da namshi jute chok chungi gyeja na bi shuma hengka gi dari yubi dingchim gi thoche chu chajip penu tel hengka da thip da dari jiten thun ken da thomde japto chu yata tani na chorim zondo yupi me inru thimi la luchi gi jumina yen la thomde dakpachi na lepa dechim malambi kangil yuple dingchim gi thochi chu yarsing begop tu ze me 독숨디 테가르도 다리 까니엘 bombe라 유스슈니 다디나루 콜로출레 텐시나 직자 니슈 침고비 유스슈니 120 households malamba 유스 쇼냠 도토벨 롱초다 롱초 종카다 종카 에와 아네베타우달루 네딥치도 좀베 마톰베 가라 쇼냠베 쪽집베 나르게 홀레 베와진 나 팀프다 펜틸린루 통아디 유뎀데베 잡습달루 저 종카날다 헬라 톰날로에 디잡다발루디 디딜레남 세미 강일다 냥카 bombe디메 톰베야살 daru thimi dakpachi gi bewachin yen la thomde la luchina sane sa khon chaji chu me miluten thomde da dichim gompel tani na thopodi du ze me dilu lembo gi shumina lengkha gi honle yen la thomde chu gi denle sane sa khon chaji zoni da chajip chu benina chorim zondo ze me daru lembo gi bewachin dinchim gi those lamlu di gelyong gi ne chekha chikchungbe lalin thapni memba yen la thomdi gi na tang da thi di tachi beong ze me chirtang be duge khabna lu those nga be memba thete be dalu ta langthel gi netang da pha doksum gi netang midabala sa hongge dan be dalu ro khechok di sugi ta plot wise be ta plot nara yanna lu di those jigi yobab du sawachin 디기베라 다 케초디 수기 데베 숨이 멜라미제 다네 보달로 다 집땅나 팀분알로 토세 두두 당아자라마 독숨로에 두마 가til로에 토 두베달 아니 아치치 케구미 두베세 당아라기벤 대속베기 랭칼로 산네사 콘차지 존니기 라추 조수치베 고든 탑디 디기 둡디니 주디 남긴기 촉텐나 세주 피고비 깨자나 유비 장다 내치기 된도 상기 초좀기 인주표이 지령 종카나 헤메다 오늘로테 시우슈베 잠메데기 세르기타다 puntin 추테텔레 지령 뛰다 샘종기 옥신을로테 침공바 집자 흥합줄합지기 두나다 최세테텔레 신대기 신수 맵다데 비메 데디기베 종카닥 종기 내견 중유메소 십제베데 데디기 녀주디 선음다 코너 향칼로 피노 니주다 티바친 세우디기 두나다 추세 텔레싱데 메트릭탄 죽제 십줄 합치 맵타노 세메 대기베 기옥시기 산남바 출루 뉴tam사야 캐칭아 합치기 포디에피메 대종카 산남 고편다 팁다 네바주미 기옥출기 로터기 튼슈디 자차 숨줄레 kupchuchen 맵탄디 예베 니주베디 유시시지 세우기 네바주미 기옥출기 초와 초라 산남로 텐디 총도에피메 대세우디기 세르기탄 기옥 참치나라 침궁바 갭주자 나기 에마다 게자 텔렙조다 아페구투츠 사시 에컬레체디 맵탄데도 대준베 샘종 기옥 나야 침궁바 직제 급주고 니기 첼루다 셰미싱디기 싱 텔레 추시수 맵탄데 유피메 다루 세우디기 지랑투 기옥 나야 침궁바 납중아 나기 첼루다 에마 텔레 게자기 싱추 맵탄데 유비 닌주베데도 텔레 뿡틴추 기옥나 침궁바 직자 캐치기 첼루다 에마 텔레 게자츠 맵탄디도 대치랑 종칸나 찔로닉 동 캐치시 지다시비나야 세우슈베 잡여블레 침궁바 직동 니자루 네바 주미다 튠 사지에커 니자 굽출랍진나 수수다 주나기 릭스 맵탄노 대다지가 종카디나 디즈메 랑신기 깽겐츠 테테라 중도여블레 미츠기 로토다 고너기 년출 베곱디 카체베라 유피메 대다레 네바주미 기우 십자라기 로토다 고너기 뇽출 베디 메피메 장다 내츠기 된 로치랑레 페마 체왕기 니주디 소남 텐지기 둘렌베위 더 남장행기 콜레쇼와제 나발레 님숨기린 캬캅나로 사모푸디테 잡섬즘레다 로초카두다 산에 라루치나로 잡슈베 참는 숨쥐에 빼메 델레산에 라루치나로 로케임는 숨쥐에 빼년 답베디도 조티디베라테 나바다 나스님 니기 사거상이 슈게
Naba randa jibi tse tu zapim lo saka chojo nyembeka sada ubla tonya poble lodar tuyegi socho pini supma to jen rabne beni da rikne itsilhamni kone sabkyo ini iksa tsi jolen beni chongla sabgo zuni nyenchamni da lewe tunre beni komi shabsa chani chimto kamni da chim sabi nalu zuni namtonin beni sukanya mitobe de khandri jilamdi tuykhole shaada yanshale shalo da tetile joba chusi chutamda karma chile tuykhole shalo da yanshale lokatu popime de zumberat nase randa shibitsi dün za nimle de zaka choju nyembe ka transo yon ko poble tujingi socho pini su chamchi mato jen nyenjamni da tenretsini kone sab kyuni chimto kabni dyne poni chimsabe nalu jini chongla sab ko chuni satarin sa lamdil beni da senshingi mochitani phumto jiga keni da tile tu sa chani sukanya metobe khandri jilam dikhoda hyacha ni charale lonup khatulu popima jan chukana lekna tsodin dat nam sangin sakar sangin su te chibe jan de shu sei shem lerim chu chothi di berasina karishela Timbo Samazingka Tana Guru Haganalu Lotar Hagna Suibi Givi Kanju Chemode Randa Shibi Tse Gele Changa Chun Hagna Neda Tse Changa Tushanga Zomlu Tsoko Kodi Tuina Nimle Dedin Pomanam Chena Sishuneda Seu Sejare Taneda Kasebe Kende Yubachin Lam Nim Srida Chiga Chi Dun Ge Dun Lekor Ni Genalu Dewa Zena Seme Duchanda Lezin ge setup emenalo dadun chiri kopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada English ki lerim zomi ni ge sato yese shuni to yemi khese demiso ge raso shui zo chida tobe ge chise chuni churu chuse ngage nangke chu na se shuni da loching ge thole chude yobajin doji zangmo @bbs.btnal tana se shuni khaselda khatsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu lekoda www.bbs.btnal thapna se shuni Dukjangdo lezingi sada bemina hebab tembi rindurpa sogi jida drubi jiste chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona se shuni Towa yimi rindurpa sogi rindur ichasu jidanga pe jiste kechini droba jiste chutamda karma sumchugi nangkelo sogobda ichasu dese droba jiste chuchilo kacheni Kaselgi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalo zini da yajin isagi duseka sum ni du lekon nalo dewa tapna shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke jida tube jise gele jise kechi gu randa shibe te nirsumle nindang kechi ni gi ring namkur gi nalo da nindang kechi gi ring namjo gi nalo be ti rento to be tasalu nekor kini sema lede digi tasalu nekor teng leshara ki yebe nyamnyong yeb mase duji teng sumba yang gato to be kini imle gerangi ji dun shi guge tu ji dang dun sumnga jini nga gugi nalo jawa zena sema Duk Jandra Lezin ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chengale chigo chen drilpa kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga be chise kechingi doba chise chutamda karma sum chugi nangke suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu eksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna sishuni Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalo Ninjang Chopgi gi ring Baski Tole Ti Ngiltram Pomji dang Tongcha Kechibe Nekor Kini dang Dizombe Ladak Luyang Ninjang Chuchi gi ring Namdu gi Tole Ti Ngiltram Tongcha Kepchube Nekor Kini gi Nerim Yesema Nekor Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Ji Dun Nga Gesum Gudru Nalu Jawa Tabna Sema Dukjangda lezingi seda bemina jashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise ji droba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu jama tona se shuni kaserda jashi shibjegi kole isagi duseka sum ni du lekor gi nalu jawa tamna se shuni Chirzamling shideta miwang ada kukur yapsi sumgi ze wetin le kya thapta keli puten she thumchugi le gilchu kenba chemeba duptablu mikti randa jibe che ngale chutamchin mongrar zonga salingyo sengulu sagato we tichen khebar chendate kurizam ngakdale gedin jedang tukjul hakchamgi kewe kanjur daksar nanita chu chokorda che ten ani imle dedenyo thumenamba chenna sima Yentashin
탱킨 쪽이 수강도 펜바 예비 꼴레든 디테일에 니시조바 자축 세위 세자축 통이 예비 대표다 대쪽에가 된가 세워진 믿음 대중기 튕긴 날로치기 랑기 줄로 내봐야 원십 왜 된다고 생각하면 대표들로 독사체다 민영화생활에 나와 덮지 같대. 근데 달나고 잘만 쇼치라 양 나와 미바 양 보다 치주 빼빼오미 대기랑 기수 community니까 bombe도. 소비텐케디 나와 예감메가 독사체다 민영화생기 용다 가장앙 www.bfta.gov.bitnali 톱수마체 야나 코나기 상기 제틀고야앙 지가가가 바디 톱톱 세션을 베이라. Randa rangi zasa sudezume goa chiju pe milingen sumbena. Kachibe seochi nyensung womara goa trinity. 미기 통레 통세 덴즈레 만나라. Chala gachira iru manui hema ejiblation bezena. 룩 자체다 미리 관진기 좀이용로 빛에다 년송됨이 탱킨 쪽이 꼴레 레중베 하고 춤이 된로 보다 배우기 지르점링 시대다 미왕가다 쿠쿠르 앱시 숨기 제 웨팅레 캬탑다 갤리푸텐시 툼쪽일레 길추 겐바 쳔메바 두블루미티 란다시베 쳔알레 추탐친 몽그르 종가 살링기오 생골루 사가토 웨티친 케버첸다테 쿠리즘 ngakdale gedin jedang tukjul hakjamgi kewe kanjur daksar nanita chu chokordachi ten ani imle dedinyo thumenamba chenna sima Duchanda lezin ge setup emenalo dadun tiri kopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada English ki lerim zomi ni ge sato yese shuni to yimi kese demiso ge ransoi shui zo jida tobe ge jise chuni churu chuse ngage nangke zu na se shuni da loching ge tole zude yobajin doji zangmo @bbs.btnal tana se shuni kaselda katsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu leko lekoda www.bbs.btnal tewathapna seshuni Explore Amazing Himalaya Tours ke jida tube jise gele jise kechigu randashibe te nirsumle nindang kechi nigi ring numkurgi naloda nindang kechi gi ring namjogi nalobe ti rentotobe tasalu nekor kini sema lede digi tasalu nekor teng leshara ki yebe nyamnyong yebmase duchi teng sumbaya gatotobe kini imle gerangi ji dün dünshi guge tu jidang dün dün sumnga jini nga gugi nalo tewa zena sema Timbo samajengka thana gurul hagana lo lotar lhagna seibe gewi kanju chemode randa shibi chege le chenga chun lhagna neda che chenga thu chenga jomlo choko ko de thena nimle dedin phomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yebachin lamnyim chherida jiga chi dun ge dun lekor ni ge na lo dewa zena seime tuk changda lezingi seda bemina jashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu chama tonas shuni kaserna jashi shibjegi kole isagi duseka sum ni du lekorgi nalu tewa tamnas shuni sergi longdengi godento timbule lasalu injang chopgegi ring baski tole ti ngilcham pomjidang tongcha kechibe nekor kinida dizumbe ladak luyang ninjang chujigi ring namjugi tole ti ngilcham tongcha kepjube nekor kinigi lerim yeseme nekor di nase zatongda tene suyang tab de totobe pido yeble jeni tudi yemitsugi jidun nga gesum gujunalu jawa tabnaseme Duk Janda Legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chengale chigo chen dilpa kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chida nga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sum chugi nangke suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.bt nalu sina sishuni khasi ge denlu eksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna sishuni tukjangda lezingi sada bemina hebab tembi rindurpa soge jida dube jise chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sishuni
조와 이미 린두르파 속이 린두르 이차수 지당 앞에 지세 개치니 조바 지세 주담다 깔마 섬주기 난게로 쏘곱다 이차수 대세 조바 지세 주치로 카체니 카셀게 델로 용절 차고 www.bbs.pt 나로 시니다 야진 이사기 디세카 솜니니 둘레콘 야콘나로 저와 탑나스슈니 wanti zonka jena gyok sha khotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibi nyer chi da nyer ni chi da duwi chi se du da tinlu lanani imla de chingi jinda chu da mimang yong chapchur da tumen nandi kadi changna suyime dugi ni kangi setup emina chidanga bale ko chu di 4-star menche chimi ye bob chen ki sakang chu gi kindil chu lu lorena ke cha cha nga ki doram chimi di parjang peni sima doram de kindil le mi chu gi ransui kindil lok tamni ko chu ni be ta chimi chu gi denlu shamkhe gi ye bob che chi chu da ti dip chini sima dia sakang di chokdam ye mi gobeka tashil le khungi nami chani chengi lakriya ko sima demate sakang di taship tokil lamlu lalin thabdu ye petengo sima jui di shotsu yongdel charko www.bob.pt nale publin pe chusi imda jui kan ye bi di shotsu ke ko yi cha su da di chi de dim bi chi se sumchi so chi gi nang ke ni kan nalu chu ko sima khasel gi tenlu ngedap gi en la yi cha su nalu cheni da ya chin chi din chi ni lekur gu ni nalu to tapna sima na honsole dumda chi ya zedigi be homdalu nachiragi na latsugi dele amara dochula simidida dikali hiwi se junila te dochula gi nachiragi gelne chewegi gerapchengi te lachi se junila te digi logia le shajira hiwi ya di majue hema da thosimeter gi college judo chi bewachin jamso gi thamale meter sumtong chikja di chi te yigi logi chi be ke di du sessionila ta ania nga chi gi damara ani korachi chabge la cha ya kajere gi sambi gi redin dumni kaji lerim zoe kablu barche di su gania mewa mosam ga ta mi di lerim dis lejimbe jochu sevegi melam da dedigi be te korachi chabge se shunila nam gil be wachin bena dochulale lungor dis khau chabdigi be te mathiyu gi kangya jundo yebila te indi be sa chiru da be wachin nam ja te chachu chabegi disiji be le tendigi be 사신 디스 호르르 베케디기베 웹마세 나 제가 디스야 다리
sabu ya dumdare popdegi be nimia atre shadegi be du seshuni ani beudalu na lerim zimidi sulu na dochulagi kole she bachadegi be dinayevigi tonandi yamsen chetotobe pinigi gokapchime seshuni la dato beoja chichi 어제 다시 업디스 마팝 주리기 로지집에 셰프에서 주 벨덴 두바 겔로 벨덴 두바 겔로 벨덴 두바 겔로 lamdrel ki thongna lerim zoda dedigi be na dochula luhi te dochula gi gachi de jilap da chachin chimbi gi duwangel chitin kora chamni gi ego kap thomi diluya na me same ke wa zai se shunila ta dida dedigi be te na lerim zimi disulu chi judo ji be wajin tibu khatule pa shachu khatulu te yubigi zongkha sanitsuna judi besachuru 나 도출라 게디기베 징고베스 슈닐라 테 팔레 추카토 온디베스 사치루 나 도출라디 게디기베 도틀 베고베스 슈니 테나 도틀 베미 추기 토칼루 나 도출라 캡치 두왕겔 치티디 제메 토칼루 촌노디스 가디베 주메스 슈닐라 테피 나즘주리 자디기 테 슈도지 베와진 남다 남라 베디베스 사치루 파다츠 조달루 melam tamni ki ten zumji dam ni paseo dalu ngajiragi na chetin jina medi ngajiragi gelium aji dojo amu wa chu cho imela dia sem kalu deni ki gokap chibe de lendo wasa shunila digi ma do ngajiragi gekap dinalu ngarwa dindimbe tap getoto gachide jide tsunami di tabmaduigi netangdi zu hinsansabe se ibmadi zu te minzamra mebigi theola nizumigi te chala zetnamidi gachiragi mewa dugel jipacho imletindigi be te mewa dugel jipacho ya esem kalu dedigi be dendigi be gachiragi melamchi tamnigi gogapchiya imese nizumchi gi netse kalu te ngararagi sheshep thondomchi melam tamni ki gokapchi be shashado sa shunila la do chola le ta somba la pere la ya don me la de kasu ju so me je lambe malim bache lam lai che du sum sang ge do we ge du dare ju na ga ye mo o ta shebe de le ba ju ya cha be pu song yu do la shu lai do ju lai le ya ta che zong ga sa zong ya ta ta mi zong di na su shu su mi shu zong di na de sung go mo la shu analu mapa to bochan tap de to bizodi dula te nabugi tuka dindu la che tamana numko bas chilu ke tap ma du ju achi gi pampincha lesachi gi sesolo barche jume se shunila da na sane bochan lamperi da dochulagi banai se shunila ani ya khato jebdali hamana am se me tap ma di khakabe gen jatabe tele
numkodisuya maliya khado jebdalu te atse lakha chapsu chibe netan jaribe dichi se junila idato be wachin lamya ja bombe se kani beni digi tapma diu minu anali hamagi mapa mangshu chigere khindonga te numkor basti maliya khado je aya hibdalu te ya khado je mathe jab khalu sho de bedalu te ama lamole ma tukesho digi be 이가 저기 팜핀차 닭바치루 채소루 바치 주이 세슈니라 다 야다마 도들베오달루 아니츠야 같이기 칠레벤 데라 짬 집에 도들베오달루 진난 주미기 네탄 집에 중도 온거에 미실라 인디베서 주루 디칼레파 도들베오달루 이디 수셈카 덴디기베 멜람레 탑 아니좀베 데 콘디스기 bachilo misedinalu darulo digibe kyo josujibe len pilrimboje top dampe cheda cheni imase de kesaya gachiregi sanjigi tempa dasa dugge khapsum chinalu ke chuzewegi melam tabnigi gogopjibe ya ime seshunila ditsuya gachiregi yadama dodelbemi masujigi melamdi de masujibe tabdojibe wajin melam gantapse rana sosugi melamgi 참 저러와서 멜람디 레진베 답십 더지베 와진 에코 채소로 버시 주미디 술루야 레짐 조니기 탑시지메 세슈니라 님벨리 틴디기베 에카 라루기 제동 라루기 마십 마통왕기베 에셈카 덴디베 사치루 멜람 담니기 에셈카 마디미아오 세슈니라 디수기 덴레 투기 데소숨지베 피도 세슈니 아마 카투지슬라 아마 가리 tamadu jusobina bachira ki dumidi chim do jibe wachen yadama dodil beodalu tapmadu atsi thimchi jabjur bedi gibe te garidi goji jimle te tapmadu jumidi sulu jabjur beoda bejim prai se junila te dalepa bedi besachuru te nizumegi numkor mi gachizum bedi besachuru te thana semjinjile gozudigibe tapmadi junsu broji bojin te jabjur jeniya khache se shunila adana dachiko dakpachile la minu da leshe aswe la gachina charudi suyo bebe atsi pach tabbe begemol natos oshus hamchashash nato tu das steering hamchashami ya natos tabutu tani One, two, three, go! Yeah, okay. Yeah, sure. Kikoyeme mashoshi. Mashuwa. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Break my ankle. 1, 2, 3. Asing bane mahoya. Break it. Ani tendame. Bisa dem cikalu, chap chap, te samupu beodalu, lakai seshunela, te kho khata male yakato dalu batomba, lambunu bulura ama dobomdi, dinu semel hana gaji jume koi. Itamadu junigi yega bomberai, te dodel bemiditsu namra bedi besachiru, te demba tsechitu digibe, te garitamiditsu gya, te aribe bego seshunela. 다리가 지나 알려줬어. 차로치 배추니 되게 셈 가일. 야 라서. 내 집에서.
laso dato na dochulele ma bab lampere lu atsi mahila analu chaka leshachi du seshunila analu papa ani mi di kachila bina mashila ro mi so me bala chaka segi dokchen lo tele Hanuman golden langolo English na lebe wajin rikmado lesha chere ibila aniaru mapa chaka gi dekhara tsunibe zu atiti magi di atiti tingha samtibi gi sejila tepu gadila ani bedolo dato namja shingdi disu soiga indela kato tobe nalu chamdi gi bedu seshuni ada na lamperi sesagi linka ji wi se junela dana tibu da nizube yedap ka wi di mesit sugi bise topdalu rangi zasada chebe dinalu shedi gibe omele shachari se junela nalu chui ji nizube rangu gi lamseda dewi zokedi su nizume 신나 오신담 오면디 수리담 니즈베 소충그지야 아니 제합 이 세션이라 따토베와친 나 람페리기 링가기 사고디날 히디 세션이라 데나부기 집로지베와친 람페리기 링가 세미디 나체라기 라진네탄기 추비기 때 신다 메토디스기 코디기베 앱마체 자다 지축기 끼디스야 hento토베 때 고사기 싸고 깨잡사기 싸고 디날루 밥페토토베 차디두 세션이라 다나 배워진 나 링가디날루 때 셰디 오미디츠기 델레 때 티듀스기 싸고치메 세션이라 다나 배워진로 튀디 두비기 베세두슬레 닐점 납주 때 치카기 치게 합기 미세두스기루 임더지 배워진 닐점 찍자이 세메라 다나루 다장구 가데비케디 두세워진 완추 겔지기 찹시 로자 코르위기 디텐다 두 게보 pel jigme geser namge wanchu chogi thigna selgi ditin lu giti ju in mewa gelchin aje doje wamu wanchu chogi chilo nitong ge da chubi gi che nishu cha ni lu goje ze nai se dani be didi du se shunila dani be odalu nanalu te je khapi ye se shuni danalu da ranglu gi zamchia chapdidu seshuni tet anivela linga gi sago danibedu danalu bewajin lingai dadin tewa danalu ngomin da ngosing lashachira zukchong bedigi be yesemela disega debi yebina sachiya rona shebacha medula kashudula konsuda chiga dewa tabdigi be lerim simi disulu 때 또아 쳇도도베 레림지 자디 잡디기에 피게 세슈니 제가 지기 에토메티기 릭 십주제도 딩아치 제한나루도 발라 케치 궁아치나 빡나루 입달루 제장가일라미데 아닐라 아니디 gelum 제장치디 원치 초기베 민기 따장디기베 첸 메토기 미니 아니베 토미 세슈니 아니 메토디 샤미기 디체디 베와친디 다우시파 나루 샤옹세 주닐라 아니 다우시파 바르캄치 칼루 샤우돌라 아니 다우시파 샤우달루 텔레
다리 주습다 줍시데 지나 루팅 아치나 에토메토기 디텐 니니 데베 아니 비치 송시도 쓰시니라 라소 아니 법주도 발라 다또 아니 메토 법주라 아니 디 가디베 뭐 샤사소이나 로 샤차베다 아니 디 상페 샤니기 덴레 법주디 아니 라소 ngachigina linganalu gewachin ngachigina biodiversity di namisame shubera yila anzamle nakigi reg gewachin ngachigina hemagi shitselda chidi taudo gewachin chigja chudu de chiradu sechinela rampa gewachin 라소 아니 사고 마파 아팔레바 세디 두발라 아나 추추쿠치 예사기 사고 달레바 베어제 마세와 아리베 두발라 아세치 jadi tu mamra anali ata chamde ongbala ani ding achi tonira mela kongi ani kongi churuda doba beda kongi analera mam jome bala ani degi kongi da mato be chato chujinilla 라소 다 싱기리 남베어제 나리치 장가 가리치 둘 나리치 때 싱기리 남베어치 디 싱아치기 또토미다 토마토미 델레 라렌 탑 마토미 안군데 세디게 베벌 라렌 탑토미 베어지 입치 할람 공기 해먹이 토다 치워진디 두추딘추디 둘라 공기 아닌치디 둘라 라소 네 마음랑 같이 동랭 최초들랑 같이 날링가기로 낙슬 인진다 치칼로 공기 동랭 최초라 일리갈 빈 장인 인기 톨레베 송들베미디 마음라 아니 비두 수준일라 에토메토디 마슈칭 같이나 람페리나루라 통수라 람페리나 통수데 에토메토디 같이나 두기 합나 베어친디 서링인 메토딩 같이나 두게합기 모타기 메토즘 집에 통도벌 하니디 에토 메토디 같이 네팔기 모타인라 하니베도 네팔 나야 같이나 아님치샤디 두게합즘지 장가나 치미 쓰시닐라 같이 두게합나 집시에도 통살레 다또 아니디 같이기 로도덴돈 시투섬디 같이 술루인라 마쇼치라 같이 에토 메토디 상제다 니즘나 랄렌타옹라 아니도 지금 디미안남이 섬이짐라 아니디 로드 술루디 아니기인라 에토메토게 리카니디 라소 아나레 팔레샤 두몰라 아나레 팔레샤라 아니디 수기샤니디 디세나로 소소소소베 샤오멜라 디세디 콩라기나로 소소소베라 라루 남 라루 남 김데치카레레 니니 김존이 베도레레니 샤오멜라 라소 테 고당파 샤미데로 소소치 둘라니 아르보리엄 델레 그란디 아니즘 디스둘라 라소 카린체 아니디 에토메토 펠코네리스미 임발라 아니디 마음라 같이야 라토사 잠지 통술라 데 아니디 같이야 라토사 데미디스기 마다다치 좀디기 숑다베 라렌탑도 시신일라 데야 라토사디 추슈디스가니야 마토 아니기 비좀데 같이나 톰컬리 히 톰컬레베 같이나 추슈날로 좀 메시신일라 숑다디 bombe라 두몰라 숑다디 bombe라 데 아니기야 메토디 kap참치베 샹올라 라소 아니딜다 아니야 에토메토 인나 아니디 에토메토 인라 아니디 실리티엄 아니딜라 아체 침날로 샤디베와친 아즐리아 슬람니 발라 아니디 아날레 텐테 인벨 짐 가데베둘라 짐디 아니 짐디 심토토르 아니라 아니디 자굴레 마tam치 총라 올라 아니디 같이 몰라 할레베와친 시팀메토라 메발 에라 시팀메토 시팀메토디 아니라 짐디 나미 사미 짐라 아치야 땅고치리다 종 라강데술레마 남섬의 짐심토토 이미게 아니 메토 샤웨기 디스날루 메토디 토베델레 공기 피자 아니 남섬이 센트 에토메토기 데카라이나라 인라 아니야 에토메토 인라 아니다 아니디 로이 헤마 메토 샤 참이디 인벨 산제베 랄렌 탑도 산제 랄렌 탑도 빌라 라소 트라 아바지 두베나 아바 bombe 달레 bombe 아니디 에토메토 그랜디 라미디 아니라 아제슬라 아니디 그랜디 라미나 에토메토게 릭나레 가치나 두케랍나루 베와친디 고당 파샤미라 아니라 에토메토 세지베오지 가데베 샹 세지베오지 아치 kap참치베 둘라 라소 세지베오지 kap참치베 고당 파샤미라 아니 아니기 슐레디베 소소 마압다 아니디 수샤메나 마 라소
아니에 또 밑에 몰라. 아니야 에토메틴 아니 비와친디 마치 남자 좀벨라 핀기 남자 좀베시 비샤니 둘라 라소 아바 딜라 아피디야 dimjinto toila 아니디 다토 체컴치가 짬치 조준다 아니 샤미디 리스디게 와친다 주라 아니 샤오메 발랑아 치기 다토 츠츠 타오도 지게 와친 네디니스 dim야 남이스미 진다 체지베 치 갑디둘라 라소 아니야 쪼라 테벨라 아니디 아니샤 마초치 칼레 아니샤 라소 아파디 이미디 마사 아치 맘라 아니 통친다 알고리엠스 마 비샤미디 아니라 신봄비 조미디 미는 몰라 봄비 조미디 아니라 신봄빌라 조미디 아니라 알고리엠라 미벌 테 레이트 알고리엠 화이트 알고리엠 수수두바 아니 레이트 알고리엠 라소 카디체 라소 아니벨라 에토메토세 마방아치 치르탄기 에토메토 데 메토 bombe 마베샤 라루 카베샤 이미디수 잠치 에토메토 신림베 bomb 카치로 신림베 조미 잠치 에토메토 세 지메발 다나 에토메토 세 레샤둘라 에와 레샤나라 마도베 샤니기 디세 마도비 에세슈닐라 아니 탕가또 또나레파 테테라 어쩌기 미시디수기 데레 랑게 자사나 제베 자춤자 온디기베 아니 탕템템베 데데사 토미 세슈닐라 다리베와치는 오미 미누라 데 마수치라 자 다우다 자님 에 쭝기 녀석이 갑루 랑게 자사나 제베 나 자춤자오 밀야샤지라 토미 세슈닐라 다니디 초라 다니 초디 갑질레 감디기베 데 조이기 로주지야 셰데 메사메 bombe라 치디두 세슈닐라 람질기 토너기 레림 조다 데디기베 나 람비리기 링가기 콜레 데 레림치야 데 조스니메 세슈닐라 나 담바라 람페리기 사구기 콜레 휴도지 베와진 도치랄레마 킬로미터 구디치마 바보옴달루 데 사고딘달루 헤베 세슈닐라 데 지수 베웨기 데 치로 베오도지 베와진 닉동 게루 데 지수 베디기베 미망기 다딜루 데 잡도 디수 간타베 슈이기 데 링가지 세슈니 다 가다치가 다리 나 링가딘달로 찰라나미 니마세링 가다치가 이 세슈닐라 데 니마세링 마파 거기 텐디 니마세링 세슈메 다 링가디 마파 나 마체라기 팀불리비기 데 미세디수 니즘베 완디 포다 puna카 니즘날레파 데 슈비기 미세디수기 델레 메탑 맵치 데 같이 카들레 베와자니베 도메 세슈닐라 같임세와진 데 테테라 공기 디세톱달루 자상기 투미다 제베 가라나 키오 제고 자사기 사고 또아 텐사기 사고 아니베달루 팜핀자 부지디스 가라치가 som디기베 때가토 텐사기 링가기 사고 손지베 주디두 세슈닐라 아디베달루 디세베와진 디세 남라 오메라 미스디수기라 다 디세베와친데 nga치기 디장기 갑루 치 델레 쭝기 녀석이 갑루 델레 테테캅로 차루기 바디기 츠숭슈아에 나테옹 스슈닐라 데 디장다 델레 로서 델레 쭝기 녀석 갑루 디 숑라 미숲스슈닐라 델레 게임 디스베와친디로 메토샤니기 타임 나루치 델레 남 소칼루 사치 아니베 온도 스슈닐라 다또 남자루 차르추기 갑루 베와친디 게임기 장카야 마팝 존디기 암치디 미용 스슈닐라 다나 레림 지미디스기 시세올라 다똥아치나 드루기 토칼레베 추기 진단늘루 다 마파 초즘지라 이메 세슈닐라 다니 초디 데 다토베세 남메사메 자 딘딘베 데 퀴디기베 두 세슈니 다니 베오달루 디 랑진기 초이나 데 가치라기 미기 조조기 초이나 가치기 라브라미스베 세슈닐라 아리 베오달루 나기 아리 지수가리잖아 카니베 두밤 아야치 두루
아나치에둘라 아니 가디비나 때 초디 배워진 다도 같이나 두 쯤쯤사 미팅 같이 초 artificial ponds 같이 조조기 임벨라 해마로 링크나루 조조 임베 텔레 잡카기 데 배워진 대로 바리초세 디디 초랑진기 초인라 데 강티티쿠기 라초인 세딩 같이 니베션이 치도 아니 베달로 다도 초기 마 띵디 가dem치가 같이 제주미 스주닐라 데 아니 배워진 다도 바나 배워진 피트구 델레 수칼루 배워진 미터 체다니 데치 같이 조디기 비두 스주닐라 라소라 때 아니 같이 팜디슬루 체테라랑기 알루디스치가 나 칠레벤 잼좀 제이메스 슈닐라 다니 잼 제웨기 쇼칼루 때 깽이네 주니기 잉가 두발라 같이 저전하니 띵디 핏구 셀랍달루 때 할람치 오 아니 유비기 로지메라 때 야기디 다토 센세기 바나 때 띵아님치 예세 때 제제위기 때 세치 메세메 발라 깽인디스 카탑기 델레 콘디스 랍자다 람틴디스 가디베 난돌라 소디 다토 같이기나 잼제사 다토 타우도 집어친 헤마베체 아피디 수카토지사 두날루지사야 신기데 발라 텔랭아치나 찔렌베 다토 신기메 바차기 타고게라 아니 라우잡디기베 미디스 마mom달로 아니 카츠니기 델레 망일기 잡초디 BTFC기레 렌디기베 같이기 아니 조이 스주닐라 텔레 아니 조차 델레 같이기나 두날루지베 강레데 때 알루디투 같이기 파즈우다라 같이기 가데 베고비나 게라 텐돌라 텔레 디 마체 같이나 킹인 중도우 집에 같이 가데 비니나 디 킹인기 진종기 탑시디서 같이기 마 진종기 잘라디서 레디비 스주닐라 데다트 미에바 진짬찡 같이기 나루 텐디기 콩루 텐도 스주닐라 테 같이 킹인 진종기 잘라디서 게라 같이라기 뉴디기 베라 베도 스주닐라 다리 같이라기 람딜기 통난기 레림 조다 데디기베 때 나 람피르루히 람피르기 링가기 콜레야 때 로지 둠다치 셰디기베 나 레림기 데카츠 미망루 때 레림지베 때 피츠니디기 나메사메 셈가에 세슈닐라 때 람피르기 콜레 로주디 게싱 갭베 슈고브로지베 와진 나메사메 유비기 로지 이메 세슈닐라 싱기 콜레 자기 콜레 첸젠기 콜레 리자 셈진기 콜레 치 디수치베 나치나 님체렌 다치가 딜렌기 레림 퉁꾸지 피미디기 나지 미망루 펜토 bombe라 준주 노에기 레와 bombe라 이 세슈닐라 지르zamling 시데다 미왕아다 쿠크르 yapse sumgi ze wetinle kya thapta kelli phuten she thumchogi le gilchu kenba chemeba duptablu mikti randa jibe che ngale chutamchin mongrar zonga salingyo sengulu sagato we tichen khebar chendate kurizam ngakdale gedin jedang tukjul hakjamgi kewe kanjur daksar nanita chu chokhorda che ten ani imle dedenyo thumen namba chenna sima du chanda lezin ge setup be menalo daden chiri gopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada english ki lerim zomi ni ge sato yese shuni to yemi khese demiso ge raso shui so chida trobe ge chise chuni churu chuse ngage nangke chu na se shuni da loching ge thole chude yobachin doji zangmo @bbs.bt na tana se shuni khasel da khatsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu lekoda www.bbs.bt na thapna se shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke chida tube chise gele chise kechi gu randashi be che nirsumle ninjang kechi ni gi ring numkhur gi nalo da ninjang kechi gi ring namjo gi nalo be ti rento to be hasalu nekur khini sema lede digi hasalu nekur teng leshara ki yebe nyamnyong yeb ma che duchi teng sumba yang gato to be khini imle gerangi ji dün dün shi guge tu chi dang dün dün sumnga jini nga gugi nalo tewa zena sema Timbo samajinga thana gurul haganalu lotar hakna suibe gewi kanju chemode randa shibi che gele chenga chun hakna neda che chenga thu chenga jomlu choko ko de thena nimle dedin phomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yobachin lamnyim chhereda jiga chi dun ge dun lekor ni ge nalu dewa jena seime
tuk changda lezing gi seda be mina chashu nimtsu mimang kongse rindur gi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle sonju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kasarda chashi shibje gi kole isagi duseka sum ni du lekor gi nalu tawa tamna se shuni Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalu Injang Chobgegi Ring Baski Tole Tui Ngilcham Pomjidang Dongcha Kechibe Nekur Kinidang Dizumbe Ladak Luyang Injang Chuchigi Ring Namjugi Tole Tui Ngilcham Dongcha Gebjube Nekur Kinigi Nerim Yeseme Nekur Dii Nase Zatongda Dene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gujunalu Jawa Tabna Seme Duk genre legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chengale chigo chen drilpa kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sum chugi nankyo suna sishuni da khasi kenlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thabna sishuni Dukjangda lezingi Sada Bemina Yebab Tembi Rindrupa Sogi Chida Drubi Chise Chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner Gi Denlo LED Video Walda Sound System Lagar Tani Gi Rindurnalo Chama Tona Sishuni Chowa Yemi Rindrupa Sogi Rindur Ichasu Chida Ngabe Chise Kechi Ni Droba Chise Chutamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Dese Droba Chise Chuchilo Kacheni Kaselgi Denlo Yongdel Chargo www.bbs.pt nalu Zini Da Yanjin Isagi Duseka Sum Ni Du Lekor nalu Jawa Tabna Sishuni Wandi Zonka Jena Gyok Sha Kotaka Dolung Kembalu Lotor Nasu Yebe Tenjur Teng Chunibade Randa Shibi Nyer Jida Nyer Ni Jida Dubi Chitse Duda Tenlu Lanani Imla Dechin Gijinda Tsuda Mimang Yong Chapjurda Tumenandi Kadi Changna Suyime Dugi Nikangi Sedabemina Jidanga Baleko Tsudi, 4-star Menchi Tsimiya Babchenki Sakang Tsugi Kindil Tsulu, Lorena Keja Ngaki Doram Jimidi, Parjang Beni Siyima, Doram de Kindil Lemi Tsugi, Ransui Kindil Loktamni, Kotsunibe Tachimi Tsugi Denlu, Shamkigi Babtseshi Tsuda Tidip Chini Siyima. Dia sakang di chokdam yemi gobeka tashil la khungi nami chani jengi la keriya ko siyima demate sakang di taship tokil lamluk lalin tabdu ye petengo siyima jui di shotsu yondel charko www.bob.pt nale publin pe tsusi imda jui kan yebe di shotsu geko yi cha suda dadi jide dimbi chise sumchi so jigi nangke nikan nalu tsugo siyima kasel ki tenlu ngedab ki yen la yi cha sunalup jeni da yanjin ji den ji ni lekorgu ni nalu dewa tabna siyima Tonsa chokor raptinzi zonjidi chelo chikto ngabja ngabju nga nilu pelden lhami lungden da chidi yongzin nga gi wanchugi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto drukja ngabju nga nilu pelden dhubar rimboche shabdrung ngawa namgegi tuge kongje tardu chegel minjur tembagi thapshe da tendelu zonji digi chaktang dia dunkar ekhi sumbe pshi gesi phodangi nambada na chesi tsugla khangi nambabe shindi yupi deletsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di tho thidera jacket namle tendi gyakab gi sonji tsugi tele kusung thukten ge shukne tsugla khanle chiru jangka mashu chida pshi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri gyakab nalu wanchu geju gi shrinlu unyi shimle tsu chegil rimjin tsugi chagin tamba die zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gyarab nalu kedu phabi gi sonji chibe ishekepi Charcho kholo tsipge gitewa geju gi rinlukta sai sonji de dare tenza gyudingi de chece rabdegi namgingi shune da mandi chojibe miser chugi mide peljur konphilgi sinjong thapsa zongkhak dakchungi isabe chedo yupi
전통기 레림지 주미 가르로 클벤조기 그 잠보스 슈니다 치카 잔드 추근을릿 네스 슈게 담버릿 네스 소든 뉴질랜드기 추지다 검지 수고 제 양처디 다리숨베라 샤급 인레트 촉배기 튜넨기 내된디 슈미 남자기 촉탱기 날 세주 표고베 교자 나누 지랑종 하나로 헤매다 오나로 테시오 슈베 잡미 되게 뉴tam사야 캐치 knal 합지 내비 두나다 최시 텔레 싱데스 맵다디도 다네스카셀 뉴질랜드기 다리테 추지 수고 태양 저저셔 굽주다테 사주 베디 휴비 감지 수고 자차 납주 톱도 유미디 란자베라 샤님베 내든데 다리 개연 속도 kit나루테 두기 중이 태기 자팀 니동 캐징이 재미 kit나루테 주주기 되도 피미글로 되체 달리 녀주 표급 뉴질랜드기 쇼여비 디아데 지소시비 속된 숨빛나루 개연 속도기 자팀되기 된천 주구바다테 뉴슈베디 튜넨 배구베테 되체 된디 뉴질랜드로 규자 진여비 두기 중에 태기 자팀 닉동 캐지 니 젠마다 튜와진 다레 추징베 토키 베미츠루 태자차 굽주 양차 톱베 이메 데자치 베도 유미 감진 츠루 베와진 태자차 응압주 양차 톱도 여베 이메 디 추징 수자치 베루 마베루 태디 자차 굽주 양차 톱도 예레 감진 츠기 태카 사치 마베와진 양차 톱세 메베 이메 뉴질랜드기 드체 당레 인주고로 세주 피웨컵 추징 대지라 미미 롱추 춘난기 튜미츠기 다레기 람루레텐 감지 마수베 유메사 넘버 2 루케기 미토베스슈이 데야 튜미츠기 슈메나 갸캅기사 레샤치 나 산남기 라 마슈치라 감지나 베도 유블레 감지 츠루테 양차 디차차 굽줄로 야심베곱 두제이메 추시 기 태카 협도로 자차 굽주 톱미디 자차 갑주나로 팝나스 자다 플레라 슈니미 이슬라 대보달로 검시날로 자창 압주 양차 톱메디 굽주날로 센수바진 까리치니메에서 나라기 뎀콩 좀치 배와진 데 뎀콩 디날로 추시 마빨레라 메블레 텐데게 갸라 검시주에 사고 배울레 텐데게 데 메시츠게 나라로 디기게 독셀 베다 베심바 웨블레 텐데게 디좀베 세수 좀치 배와진 지르땅 두게 합날로 검시주에 사미 갸라로 펜토니메에서 나라기 데데 뉴질랜드카다 중로 데 설데 베쇼도 올라 데 심경기 태가도 슈데 베데 배와진 셴펑 종학기 날로야 당아처래 추신기 에카디 2681 니동 죽자 갭주자치 두세슈니 추신데 데베다 감싱디 가드베주 두세와친 감싱디 동자 캐치 니자 굽주 고숨 에카스 두라 데 감싱디 자창압주 잠치 톱세 배우다 미망 미라샬루 마 셴펑 종학기 체디 태피메벌 슌룰라 다토기 날로 땀마도 몸쇼라 같이 모세와진 감싱디 가티도 세와진 감싱디 마쇼지라 타주르기 종합 하 땡아지 륜티 레 셴강 추카 디스날로 대추시 싸다 볼레라 마쇼지라 민도스 슈니비 아니 베베오달로 이봉강엘 유미기 종한 날래 최만수지 두신 날래 땡아지라기 공필 땅게 세와진 공필 땅 푸가 아세 땡아라루디 두아니 게도스 슈니비인라 뉴질랜드기 주메나 다리기 태기 람루디 타냠다 장된 옙마체 네듀다 티르야 펠조르기 고갑다 중에 마수베 유메나레 테토수베라 두디 두지메 닉동 캐치 시다 캐칭하기 난클로 중이 태기 나치기 데 옹밥디 텍스 레버너디 돔레 입지 사야 죽자 니슈사시 탑지 나치 두누슌델 아니 두미기 날레 팀푸 나치 팀포 날에 짬지 자차 10주 시숨 랍지 팀포 날에 임베슈넬라 마방아라 샴강 집에 다랑아르 이슬람보기베 파 쳬기 파 감싱 맘도 추식 용구도 인데레베로 추식로 아니베 기대에시 나기따와진 디 남에서메 나치 폴티세스 베이기 대가라기 아니베 소이슈넬라 데 추지 마수베 유비 롱주 춘난기 튜미 추기 슈메나 추신다 감지 추루야 태양차 디 덴데베 톱니 묘제 임다 데야 에카 디니 루틴슈다 내공기 개바 유즈이메 다 다냠다 단딘 미미드라 땡아체 추지 유미디 수인 수슈니빈라 감진나로 가 베초메든 아체 추지나 베메초라 추지로 담바 주제 라카유라 감진나로 침잡설라 추지나 침잡 메초라 감진 요청 탑디기 공세 톱도 좀베 추지 메톱라
아니 배우달로 세기 등아처럼 중이기 태기 짜팀 닉동 케치니 제마데 데비기 때 미세기 구삽디 수기라 대찬점이세 슈니빌라 때다 감시 마팔리 미시 종한날로 대사통 인생로 배도셀랍디기베 추지다 단다베 고소와진 감시나 가 배초비기 나오든 같이 추질로 난고베세 슈니빌라 총카 조디기라 베레 아니 가티기 춤 모서와진 샤요 온라카미세 아니 가티기 춤 모서와진 대뿐다가 있던 스리인세데 아니 가티기 춤 모서와진 다 빠로다나 템부기 dum자인세데 다니 좀베 콩 마지기디 잘라 잡서와진 대기 시로와디 춤 용사다 케세슈니라 인디기라 베레 대 삼사지데베 순디기베 대 뒤미샤샤블레 남사까지 체세 대타 태기 법적고 희서디그라 별에 대 자샤 굽주 법자도 다 자샤 추탐레게 대 태미 법에서니 슈니라 다 투제 찔레주면 남도 주베아바친 다 추주골레 자샤 추탐데 깨고도가 세인라 데네덴데골로 손데 계신게 베나 유레 듀추 틴티지 테마수비 디게베 속벤기 뉴즐렘볼로 덴진 닙데 트는 베네기 요밥수 따짐레 더로슈미 남자기 속테나 세주 피고 비케잖아 엽이 잔다 뉴스게 된라 삼텐 돌가게 뉴스데 잠양로 디기 뉴주피우이 종카옌라 톰데 촌나로 다리 진침기테 톡세디 숨굴레 ngagulu 야세 메베니메 대지된 코체다 결전 렘보기 옌라 톰데 촌나 밀롭다 숑세티til레 벨조다 제위기 차게 율루슬루 텐데 인세 슈에비 내든데 가자게 연속도나로 달릿 니주굴 세주 표육갑루셔노 대지속이 투미속이 나이 남자기 속텐날루 중기 홍레 옌라 톰데 가라기 날로데 진침기 톡세디 야세 베고베 슈와 피디에비 Dari yenla chomdi tsuna dingchim tsu to ni le go tsu di to sho to shi le ke chap ma chopi yupi me. De jitin ko che da keldin lembu gi shumina dingchim gi to si tsu ya mi lop da shong tse dele lamsi gi tsi thong da sai cha thang da ti di ta che do yupi me. De lhenka di gi shipchi bewi kap chimsa cha cha ngap chu di chi gompel jo di yumi da tun dari yubi dingchim tsu na chilu nikdong shipchu tsin mi lop yarsing jo mi tsu shong tsu ni imbe thonu. Gelyong tsok dui thakor da namshi ju je tsok chungi gyoja nambi shuma lhenka gi dari yubi dingchim gi totse tsu cha ship benu. De lhenka da tip da dari jiten tun ken da chomde shabdo tsu yada tani na zorim zondo yubi me. Inru timi la luchi gi shumina yenla chomde dakpachi na lepa dechim malambi kangil yuble dingchim gi thotse chu yarsing begop doze me 독숨디 데 테가르도 다리 까니엘 bombe라 유스 슈니 다디나루 콜로출레 텐시나 직자 니슈 침고비 유스 슈니 120 households malamba 유스 쇼냠 도토벨 롱초다 롱초 종카다 종카 에와 안네베타우달루 네딥치도 좀베 마톰베 가라 쇼냠베 쪽집베 나르게 홀레 베와진 나 팀프다 펜틀링루 통아디 유뎀데베 잡습달루 저 종카날다 헬라 톰날로에 디잡다발루디 디딜레남 세미 강일다 냥카 bombe디메 톰베야살 daru thimi dakpachi gi bewachin yenla thomde laluchina sane sa khonchaji chu me miluten thomde da dichim gompel tani na thopodi doze me dilu lembogi shumina lhenka gi honle yenla thomde chugi denle sane sa khonchaji zoni da chajip chu benina zorim zondo ze me daru lembogi bewachin dinchim gi those lamlu di gelyongi ne chekha chikchungbe lalin thapni memba yenla thomdi gi na tang da thi di tachi beong ze me chirtangbe duge khabnalu those nga be memba thete beodalu ta langthelgi netangda pha doksumgi netang midabala sahongge dan beodalu ro khechok disugi ta plot wise be ta plot nara yaninalu di those jigi yobab du sawachin digibera ta khecho disugi debe sumi melamije dan beodalu ta chirtang na thimpunalu those du ta ngajara ma doksumlo du ma 가틸로에 토두 베오달 아니 아치치 케구미 투베세 당하라기벤 대속베기 랭칼로 산네사 콘차지 존니기 라추 조수치베 고든 탑디 디기 둡디니 슈디 남긴기 촉텐나 세주 피고비 깨자나 유비 장다네스기 된도 상기 초좀기니 유피우이
Geyon Tsokde Tumitsugi Shumina Webstate Yanchin e-cigarette semi Lokchulgi te tam kui shi su tenjagi tuen le kakdam beni memba tsoni da lalen tamni su tamzin begop tu sema. Te ne duen dia Geyon Tsokde nalu dugi tamku tamzin gi tunen cheik ngi tong kechi tu chemakulu sungrit nami kap te yubin. Maji te mideda lamsir tsokchungi tuen kedi najun sugi nankilu chab che subera lalen tabdo yuble te tenjagi tuen lu kakdam begobe tuyde peno. Te Geyon Tsokde gi shumay daud nalu cheik tigulu sungrit tutut nani me. Najin disun ta chirtangi ta ngachiregi tamku chishinale ta kangel katepe chumena te ngachiregi mideda penjulu katepe chumena dinde waves e-cigarette chamchi memme chirtangi tamku girate te saya be ngachiregi juga kapna to gachibe waves e-cigarette kulara te kakdam bekop mo seigi juani ila najin tardu bi imbe devoda najin gi chethangi ngachigi nedi di chewtauchi bawachen waves lalin thami najin di jachale khechire imbe te chirtangi tamku te ani chimi gi najin di sun yupchi jacha khe gupchu gochi da sani digi ngachi najilo thoma pobina 다른기 개합 중국집들로 남주로 같이 좀 내던걸로 통과세위기 자기치 도돌레라 바바신 텔레시 미조가세 이 시르다 웹 세미수 다타리나베기 내당나 다베보들로 톰바잘레파 사산난케나라 퉁데더벌로 딜레튠디기베 남주로 알루디수 테카르두기 땅쿠 라렌 탐딩기 냠뇽체 티글레 톱 중시베 디게마세 딜레튠디기베 남주로 뇨제드수 구츠비기 구츠기 테 텐디지티 갈레베 치조 메메가 세슈닐라 Zirang Dzongkha nalu hyomay daud nalu siu shube chami tegi te sergi thanda puntin chutile Zirang tuyda semjong gyog shigit nalu te chimkungba jibja ngabchu labchigi dunada tsusi tile shindegi shinsup mep tandi upemay. Tegi bete Dzongkha dakchungi nöken chunyu mitsu Egypt bedi te tegi nyeju de sanamda konor henkalu peno. Niju da Tibachin Seudigi Dunada Tsuse Tele Shingde Metric Ton Dukje Shipchul Hapchi Meptano Seme. Tegibe Gyogshigi Sanamba Tsulu Mutam Saya Kechi Nga Hapchi Gi Podi Pime. Te Tsongka Sanam Gopenda Tripda Neba Jumi Gyogtsugi Lotargi Tunshudi Jacha Sumchule Kupchusen Meptandi Yobe Niju Bedi Yosishichi. Seugi Neba Jumi Gyogtsugi Tsoa Tsora Sanam Lutendi Chondo Pime. Te Seudigi Sergitangi Ok Chamchinara Chimgungba Gepchuja Ngagi Emada Geza Telep Joda Apegu Tutsu Sashi Ekarleche di Meptandido. Te Zumbe Semjongi Ok Naya Chimgungba Chikja Gupchugo Nigi Tseluda Shemi Shingdegi Shing Tele Tsusisu Meptandi Yupime. Taru Seudigi Zirangtuigi Ok Naya Chimgungba Ngapchunga Ngagi Tseluda Ema Tele Gezagi Shingtsu Meptandi Yubi Ninju Bedido. Tele Pungtenchu Gyogna Chimgungba Chikja Kechigi Tseluda Ema Tele Gezatsu Meptandido. Te Tsirang Dzongkha na Chilo Nikton Kechishi Chida Shibe Naya Seu Shube Chabyable Chimgungba Chiktung Nijalu Neba Jumeda Tun Saji Ekar Nija Gupchu Lapchi na Tsusuyo da Junagi Riksu Meptano. Teda Chika Dzongkha Dina Dizume Rangshingi Kengensu Tetera Jundoyoble Mitsugi Loto da Gonorgi Nyenchul Begop di Ka Chewbera Yupime. Te dare neba jumi gyo shipcharagi loto da gonorgi nyunchul bedi mepime. Changda netsugi dion lo tsirangle pema tsewangi niju di sonam tenzigi dulinbeo yin. Netsu shu sauda chiga tsodin zu loksa chi shuke. New Zealand gi chuji da kamji tsugu te yancha di tari sumbera jagobe inre te tsokbegi tunen gi tneden di shumet nam jagi tsokten git nalu seju pyugu bekyoja nado. Zirang Dzongkha na hyomay daud nalu siu shube chami digi te nyutam saya kechik ngat labjit nebe te dunada tsusi tele shingje tsup meptandido. Tanam zangingi kole shuwachet nawale nimsum girin kya khap nalu saamu pudi chap samzimreda te lochot katuda sanne lalu chid nalu te chap shube cham nisum chitu semme. Tele sanne lalu chid nalu lokyam nisum chiye beknyon tapedido. Chotu dibet nawada nasi nigi sakar sangi shuge. Nawa randa shibe tse tu zapem lu saka toyo nyembeka sada yubla tongpoble lotar tuyigi socho pinisub mato jen rabne benida rigne tsilabni kone sab kyuni. Yiksa tsi tolen beni sonla sab gotsuni nyenchabni lebi tundru beni komi shabsa chani. Chimto kamni da chim sabi na zuni nam tonlen beni sukanya mitobe.
Kandri jilamdi tukole shada yanchale shalo khatuda Tuba chuse chutamda karma chile be wajin tukole shalo da yanchale lokhatul popime. Tizumberat nase randa jivi tse dun za nimle saka tojo nyembika transo yonko poblete tujingi socho pine su chamchik mato jen nyen chabni da tenri tsini kone saab gyuni da chimto kabni dune poni. Chimsabe naru zuni tsongla saab kuzuni satarin sar lamdril beni da suenshingi mozitani pumto chiga keni da tu sachani sumitobe. Kandri jilamdi tukoda yancha nicharale lonup khatu popime. Jandu chukana letne sudat nam zangin sakar zangin su te chibe shu se shemilerim su chotu dibe sina kar shela. Tembo Samazinka Tana Gurul Haganalu Lotar Lagna Suibi Giwi Kanju Chemode Randa Shibi Tse Gele Changa Chun Lagna Neda Tse Changa Tushanga Zomlu Tsoko Kodi Tuina Nimle Dedin Pomanam Chena Sishuneda Su Sujare Taneda Kasebe Kende Yubachin Lam Nim Srida Chiga Chi Dun Ge Dun Lekor Lekor Ni Gena Lutewa Zena Seme Du Chandra Lezin ge setup emenalo dadun chiri kopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada English ki lerim zomi ni ge sato yese shuni to yemi khese demitso ge ranso shui zo chida trobe ge chise chuni churu chuse ngage nakhe chu na se shuni da lokching ge thole chude yobajin doji zangmo @bbs.bt tana se shuni khaselda khatsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu leko lekoda www.bbs.bt tawa thapna se shuni Tukchangda lezingi sada bemina hebab tembi rindurpa soki chida drupe chise chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona se shuni Chowa yemi rindurpa soki rindur ichasu chida nga pe chise kechi ni droba chise chudamda karma sumchugi nankelo sugobda ichasu dese droba chise chuchilo kacheni Kaselgi del yongdel chargo www.bbs.pt nalu sini da yajin isagi duseka sum ni du lekon nalu tewa tapnas shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke chida tube chise gele chise kechi gu randa shibe te nirsumle nindang kechi ni gi ring numkur gi nalu da nindang kechi gi ring namjo gi nalu be ti rento tobe tasalu nekor kini sema Lede digi lasalu nekor teng leshara ki yebe nyamnyong yeb matse duchi teng sumba yang gatotobe kini imle gerangi ji dun shi guge tu ji dang dun sumnga jini nga gugi nalu jawa zena seme Duk Chandra Lezin ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chenga le chigo chen drilpa kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na se shuni rindur icha su chidanga bi chise kechingi droba chise chutamda karma sum chugi nankhe suna se shuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sena se shuni khasi ge denlo eksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna se shuni Sergi Longdengi Gojento Timbule Lasalu Injang Chopgegi Ring Baski Tole Ti Ngilcham Pumji dang Tongcha Kechibe Nekor Kini dang Tizumbe Ladak Luyang Ninjang Chuchigi Ring Namjugi Tole Ti Ngilcham Tongcha Kepchube Nekor Kinigi Nerim Yeseme Nekor Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Ji Dun Nga Gesum Gujunal Jawa Tabna Seme Tuk Chandra Lezingi Seda Bemina, Jashu Nimtsu Mimang Kongse Rindurgi Tole, Jida Dube Jise Ji Droba Chuse Chutamle, Songju Tamni Imle, Rindurnalu Chama Tonas Shuni, Kaselda Jashi Shibjegi Kole, Isagi Duseka,
sum ni ni du lekor gi nalu tawa thapna shuni chir zamling shideda miwang ada kukur yapsi sumgi ze wetin le kya thapta kelli puten she thumchugi le gilchu ken ba chemeba duptablu mikti randa jibe chenga le chutamchin mongrar zonga salingyo sengulu sagato we tichen khebar chendate kurizam ngakdale gedin jedang tukjul hakjangi kewe kanjur daksar nanita chu chokorda che ten ani imle dedenyo thumenamba chenna sima 인터신 퇴근 속에 수강을 펜바 예비 꼴레다 뒤틀레 니시 조바 자축 세위 세자축 통이입이 대표다 대쪽에가 된가 세워진 비는 대중기 튕긴 나루치기 랑기 줄루 네바야 원스 왜 된다고 생각하면 대표들로 독사체다 미네원생날에 나와 톱지 같대. 근데 달나고 잘 마슈치라 양 나와 미바 양 고다 치주 페페오미 대기랑 기수 감면이 니니까 범베도. 소비텐케디 나와 예감메가 독사체다 미네원생기 용데 카장앙 www.bfta.gov.bt날에 톱수마체 야나 코라기 생기 제틀고야 지 nga 다리 톱수 없으시는 비이라. Randa rangi zasa sudezume goa chiju pe milingen sumbena. Kachibe sewachi nyensung womara goa trinidi. Migi tongre tongse denzure manala. Chala gachira iru manui hema ejiblesion bezenam. 룩 자체다 메리 관진기 좀이용로 피체다 년순dembi 튕긴 쪽이 꼴레 레중베 하고 춤니 된로 보다 배우기 chir zamling shideda miwang ada kukur yapsi sumgi ze wetin le kya thapta kelli puten she thumchugi le gilchu ken ba chemeba duptablu mikti randa jibe chenga le chutamchin mongrar zonga salingyo sengulu sagato we tichen khebar chendate kurizam ngakdale gedin jedang tukjul hakjangi kewe kanjur daksar nanita chu chokorda che ten ani imle dedenyo thumenamba chenna sima du chanda lezin ge setup be menalo dadun tiri kopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada english ge lerim zomi ni ge sato yese shuni to yemi khese demiso ge ransoi shui zo chida tobe ge chise chuni churu chuse ngage nangke chu na se shuni da loching ge thole chude yobajin doji zangmo @bbs.btnal tana se shuni khaselda khatsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu lekoda www.bbs.btnal thapna se shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke chida tube chise gele chise kechigu randa shibe te nirsumle nindang kechi ni gi ring namkhur gi nalu da nindang kechi gi ring namjo gi nalu be ti rento to be tasalu nekur kini sema lede digi tasalu nekur teng lashara ki yebe nyamnyong yeb ma se duchi teng sumba yang gato to be kini imle gerangi ji dün dün shi guge tu ji dang dün dün sumnga jini nga gugi nalu tawa zena sema Timbo samajinga thana gurul haganalu lotar lhagna suibe gewi kanju chemode randa shibi che gele chenga chun lhagna neda che chenga thuchenga jomlu choko ko de thuina nimle dedin phomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yebachin lamnyim chhrida jiga chi dun ge dun lekor ni ge nalu dewa zena seime tuk changda lezingi seda bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle chongju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kasarna chashi shibjegi kole isagi duseka sum ni du lekor gi nalu tawa tamna se shuni sergi longdengi godento timbule lasalu injang chobge gi ring baski tole ti ngilcham pomji da tonta kechibe nekor kini da di zumbe ladak luya injang chuchi gi ring namdu gi tole ti ngilcham tonta kepjube nekor kini gi nerim yesema nekor di nase zatong da tene suya tab de totobe pido yeble jeni tudi yemitsugi ji dun nga gesum guduna jawa tabna sema
Duk genre legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsugi chida drubi chise chenga le chigo chen drilpa khechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga bi chise khechingi doba chise chutamda karma sum chugi nangke suna sishuni da khasi ganlan su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksa gi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna sishuni Dukjangdo lezingi Seda Bemina Hebab Tembi Rindurpa Sogi Chida Drubi Chise Chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner Gi Denlo LED Video Walda Sound System Lagar Tani Rindurnalo Chama Tona Sishuni Chowa Yimi Rindurpa Sogi Rindur Ichasu Chidanga Pe Chise Kechini Droba Chise Chudamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Dese Droba Chise Chuchilo Kacheni Kaselgi Denlo Yongdel Chargo www.bbs.pt Nalo Zini Dang Yajin Isagi Duseka Sum Ni Du Lekon Nalo Dewa Tabna Sishuni Wandi Zonka Jena Gyok Sha Kotaka Dolung Kembalu Lotor Nasu Yebe Tenjur Teng Chunibati Randa Shibi Nyer Chida Nyer Ni Chida Dubi Chitse Duda Tenlu Lanani Imla Dechengi Jinda Tsuda Mimang Yung Chapjurda Tumenandi Kadi Changna Suyime Dugi Nikangi Setup Bemina Chidanga Bale Ko Tsudi 4-star Menche Tsime Yebab Chengi Sakang Tsugi Kindil Tsulu Lorena Keja Chak Ngaki Doram Jimidi Parjang Beni Siyime Doram de Kindil Lemi Tsugi Ransui Kindil Loktabni Ko Tsunibe Tachimi Tsugi Denlu Shamkegi Yebab Tseshi Tsuda Tidip Chini Siyime Dia Sakang Di Chokdam Yemi Gobeka Tashille Kungi Nami Chani Jengi Lakeria Ko Siyime Demate Sakang Di Taship Tokir Lamlu Lalin Tabdu Yebbe Tengo Siyime Juik Di Shotsu Yongdel Charko www.bob.pt Nale Publin Pe Tsusi Imda Juik Kan Yebe Di Shotsu Gekoi Yicha Suda Dadi Jida Dimbi Chise Sumchi So Jigi Nanke Nikan Nalu Tsukwa Siyime Kasel Ki Tenlu Nyedab Ki Yenla Yicha Sunalu Jeni Da Yanjin Ji Din Ji Ni Lekorugu Ni Nalu Dewa Tabna Siyime Laso lirimzinami yonglu kuzuzamda chambaleso sishuni ta tarina lirimdi de samji zongkhak dumdi gyo nalebi pido sishuni la ta lirimnalu tsora ti taringa tirana gyog nalu ti gyogi de kon mide kochibdi suda chikalu che de gyogi netang nalu ta ngashira gyogi charingilla tindigibe konbegi chaladiso kadebezedoga dida tidigibe de 강일 동린디소 gyog nalepa 대 카데베라 준도가 된진 뛰고 때가 지긴 날마 딜렌길레림디소 벼에가리 세슈닐라 다도좀 집어진 땡아 지란나 대 돔디 교기갑 대 돌가다스라이 세슈닐라 다 당바라나 갑루 다 조스루 다 아니슈고벨라 대 뒤지 맞으라 대 정확 속도 대 초비기 갑루 때나 돔디 교기 가도리 조지까지 깨리기 두 소진 당아 지란나 대 동디 교 오기 민망 소위기 떼어나루 때 메오 말람비기 강일 때 bombe라이세 때데베 라디나루 때 속주디 갑루 슈누세 다니베바다루 나 데타리 냐땅치 카데베이가 세미질라 기억 나루 때 소위기 메오 가dim치 비나타도 강일 같이 숨지를 중디에비나 당바라니 고데지 소나 아스슈겔라 남르니 똥 키치 숨레베 때 냐마기 메용디 곰주 때 뭐라 시겔 아스트레일리아로 초타오 조니슬랍 곰주에 조이실레 때 토토센세 나치나로 유르메루 메옵 치잠치기 수준이라 때 코란 테테 종단날레 파주 텔레 로터기 녜소날레 파주 베보달루 다디나루 탑 마두디 같이 템메서 와친 가가 갱기디소 마쇼라 다 타슈기 맨렌 사미 구람기 맨렌 사미디 수베베 보달루 다 공기 테테라 나 소이 레롭디 수기 마바 공기 네실디 수디 팝자디 베디베시로 라루기 줄친 마발디소 랄린 탑 마시디기베 마시오베베 데콩 나신시 힙달로 데 명카디 고담베 리메시 슈닐라 베베 주로 주베와친 구즈강 깁지 세미기
지역 나루 깁지스미 이센데 다 요게 맹가 소이 맹가 레베 킬로미터 주실라피 유스슈니 데 디소 공기 나 순수히 데 따마나 나테 나 힙달루 메업 디소 미베베오달루 공데 잡도 피닐루 나미사메 토보디 유스슈니라 따니 배워들로 다리 나기 가돌이 주어디 땡아지라 데 정각 속도 초비기 남들이 주어디 피누 데넬 배들로 데 공이 가돌이 데 렌치가 디비두가 스미실라 질당 미시기 하고 곱디 가뇨 게체세 다도 냐당나도 떠진 미시드스야 남삼이 강일 포디기베 다리 교옥지나루 땡아지라 주응아이미 주응아기 미시드스 타린살리 나히 테제갑 데 메용 지리기민도 지미디 테제갑 정달나죠 다니 배가래 강일 bombe레 준도이메 데 다리 나기 카톨레 데디날로 제지집에 쭈베베달로 데디날로 렌지가 데베 톱지가 세미질라 다 린세스로 다 가테라 베디비스로 레쿵세님이 레데세님이 가테라 베디비스로 미토 말라미기 강일 예빔 세기 세위게 린세치 피난델라 공기라 데 인서치라 당아치기 소아디 ngachilu namisame khachila ta anbodalu dinaludi 메용 디소 톱 탭베 나탑지에 바진 남이섬에 가진 체니메세 다 주달로 다 나루잠지 멤버십다 다 젠칼레 파야다 마슈치 베베 주로지 바진 푼스베리 기옥라 디날로 멘카날로 숨수 지데지 메용 디소 말람비기 강일 유이세 데베레 소나데시슈네 다치 토두데 아니 쇼고벨라 데 교옥 나레바 마바 데다리 마치기 교옥 나레바 조데 교옥이 테젠데 수시가를 체 미세스다 지갑 체베달로 다 소이기 메오 말람비기 강일데 bombe를 두스슈니라 다 임다도 지 공기 카톨레라 륜기가 지셰 모세와진 다 교옥 날로 메오 니디 땡아 저라기 암투치다 텔레 포기치디 마발리 kop두세 땡아 저라기 넵 다 암투치 옴도 싶어진 다 디다지오기 공기 강일 뭐 암투다지오기 강일 이미디수 가라 때공 시고바진 때 메요 암투에 바진 남이삼이 답데세 단베버들로 다 아니즈미기 강일 약가데베 존도가 미시기 카톨리베로 가데베 송데라 세슈니라 베베 주로지 바진라 인케나 베어진 페피스미르세 주네몰 아니기 콜레다 콘디수 샵도 렘바 조고베 마레 따리 키치 암체 따리 암치레베 다 나루 고스니메 디기 샵도디 피니메 디기 된레 샵도 렘바 조마레 생아치기 다 고아 다티디소 미시디솔로 가디치 레줌베페디 베시로 마쇼라테 암수디수기디 접수자멜라 당아치 고사에 테파 포게지메 당아치루 민체베미디테 발루 포게지메 데베보돌로테 암수 예반투베 데고돌로 포게베오돌로 당아치기디 고사오메 테 아니좀디 같이 샵도 렘바에 조미스웨 세위기 공기 안숨기 동린디 수이슈슈네 다 디수 숭디 디수 십주베라 난도가라다 전국 속도 초비기 갑루 다리 버바나이 가톨레 데베슈누 전국 소수 디수레 가톨레 교옥 소수기 가톨레 베데베슈루 디수 가데베 숭니두라 공이 가톨레베로 다샤 가치기 교옥 속데 탱 개밤디나루 디시디 같이 둠티 교옥이 피 데디다치칼루 다 남기칠링 베베어진 델레 노르게강 델레 푼츠베리 티 다딩 가티라 베디비슈루 또 메옵디소 말람비기 강일 예빔세 가라기 시질라 다 디다치칼루 가치기 또 종가 속도날로 잠치 멤버십니다 가치기 녜마 가치라 도프진 다딩기 체티칭기 팀이 다시 우긴라마 졸로에 가치기 주어피 때 녜마기 가치기 자송다기 이살루에 가치기 슈치디스피라 인사치로에 나레테 림보다 치티칭기 팀이 가 젠디비스로 디좀기 강일 유에세 가치기 다 주어디피 오피서를 유시슈니 때 아니베베 보달로 다 조스치베 가치로 메용치데 나탑지에 바진 남스메 탑데니메 시슈네 다 아니 슈고베라 카체슈지가 지통이서진 다 정각 속도데 날로 숭디 나 델레 디지집이 땡지날레 때 양아지라기 때 지속 날로 숭디 나니기 때문에 다 디날로 다리나 정각기 가톨리베 디지집이 피니기 디세 숭디 나니 두가라 가데베 예라 가치기 정각 속도기 날로라 다 가치기 차주 줍수비기 디시디스 저치바와 젠디나라 마치기 디스디스 두베베 타가르기
임바 임 멤버 다 베순 베수베라 베마순 데 알롱아 지기 피니 시슈니 다지 다리나 둠디 기오널 좀 집어진 때가 저라 통주다 신주기 콜레지 주고 베세 다 신주의 말람베 위기고 다 통주기디 남에서미 강일리세 데미시티 수기 카톨리베루 데디수 삼샬테수 셰비메 세타니 베베달루 다 다리 나부기 카톨레 데 차지지 카데비참 디기베 다 통주지 되니기 때문에 데디수 당처 망일기 태갈리 베디베슈 카데베샥디에가 세미질라 얀 주기 까라메비나 가디베이비나 세미치라 라사 디기테캅달로 다 둠티 기억나루 배워진 나기 손도 좀 베라다 통추다 신추 니차레기 강일 남삼이 유시슈니라 당아치기 로터진도 망일디소 중기가 찔루나 당아치기 망일디소 거탐베베 베오달로 치멘치 지옥나루 통추기 까디수 냠체베니다 델레 콘루 파이프 다디수 코두 베니기 망일디수 고탐 베베 베도시 슈닐라 베베 주로지바진 디치기 차르디나루 케치 나데 케치 두기 차르디나루 나치기 둠데 칼링 치옥 푸체나 세미기 이센나루 통추기 까디수 냠체 베니기 레나치 데이 디에 둡사이 시슈니 데 나히기 차르디나루 베와진 둠데 체와 세미기 지옥 날롱아 지기 대비 베이시슈닐라 데 디다치칼루 나치기 다 상피기 charludina ngachigi pebi joachin medgang chiok dele kuzugang chiok dinalu chiok ninalu toroya ngachigi mangildiso gotambe di shishunila dele jingchugi thekayaptadi da ngachigi de tungchurada kilometer chutamdechi ge dinalu kadisu dina demchibe ngachigi gotam bedi shishunila dele jingchudi da ngemagi ani namshi netangi namshi jurogi rain se shunila ta gara yimidisu chugi kadisu gara kamjo te dotudi ngachigi di bethap namisamichi mila ta ngachigi maba gyogi khatuledi da kuche semigi rongchuchi bala rongchuda dinalu ngachigi mangil gyogi nangjingi mangilgi be bewachin bethap mapale mi shunila dinalu gachibe sawachin kilometer chujila bi shunila te ani amchinale tensubachin ngachigi chachi kate ngachigi ngachigi dinalu ta pachamchila pebe wachin ngachigi OYE sela Organization for Youth Empowerment semigi dinalu ngachigi chachi jusiti supi te proposal disusu dinalu top masula teleshule bodo durungachigi Bhutan Trust Fund se dinalu ngachigi jusiti su proposal disusu dinalu top masu sheshunela gesi ngachigi mangil ache borcheto to bera thopsubachin digi de ngachigi kadebe noisawachin disu ngema yusigi ani galis se mola stream dinalu isen nalu yan chiok nalu ngema yumigi galis na leva chu tamachin digi di thungchue tube teleshin chue tube se debuda ngachigi jenkhale yan shungte wale be mangil thebbe yan sosobe mathobdoji bajin ta ngachigi loni demchigi gyogi thomni yubigi mangilde ngachigi loni dechigi chaloni dechigi mangil pha gara ngachigi gotam bere dinalu milame shishunila das 다치 다리 에 ngachira ani shugobela 다 ngachira 하 정확다 다리 ngachira 삼지 정확니 텐줄베사기 사고디 때 당바 야 ngachira 도푸첸 교 도푸첸 레베다리 돔디 교 델레베테 ngachira 마데하 기 정확디 텐줄비오이메 세다니베바달루 데 람디 ngachigi 나오메 따와진 남에서미 리준베 자 bombe라 소디기베 투투 시슈니나 근데부터 딜레텐디기베 다리나 돔디 교기 미세 좀 집어진 때 동법lik 딜레 총절레 탑니기 사고리 톱도가 딜레텐디기 공법lik 가데베소 수베 케벤지 가데베 중메가 세미질라 녜마다 쳄다디다 중까지 체니디게 다또 중람디스에 남이스메 리주미 때 디기 케펜디 가데베 중메서 와진 미세디술루 펜바 가데베 유이서 와진다 다리나바 미세디수기 치세다 델레 마 다시디소 마슈기야 팀부퍼로 할파 솜바 박메발라 데베 박돌로 다 남긴 배워진 디나로 탑 마디오 남이세미치미노 인세치르야 데다
namja beudalo kongi gesi ma punchling dadi bagub doji bawtin namjagi kablu chisidisu mashura meptheme bala chipki bela te pe nalebe jowachin ko nale sombekha tongkhak nale thin sombekha tongkhak nale karma sumchu dechi yata jibi kanle de deledi yalu ani climatic condition ani ase siton to yini dige 다 공기 체수디스의 맵 마테오베 야루 헤스님의 시슈니라 델레 디다치 갈루 테테라 같이기 펀슬링다 팀보기 슝람디소 기시 아니 서리다 추리 틴베베 데데날로 블록 리조 베디베슈레 데 날리베 틴주시기 사고치 임발리 틴데 디날로데 다 돔티기오기 미스 루디나미사메 케벤 bombe라 존디 시슈니라 또 로더 찰밀기 콜리지 다 로더 기능진기 콜리지 슈고베슬라 데 다리 슝기 카톨레 nga처라 데 로더 신도 찰밀리 데 기억 날로 나미메 다니베베들로 다리 지 기억 날레바 티진수도 지갈로 데 데덴제베 따우들로 같이라 모세워진 다 다리벼에게 망닐디 데 자차 딘주 잠지 데다도 당바도 아님 참 토비세 데 자차 딘주고 데 레나디 차지점 데 두브지디 땡심날리 디더 티디기베 데 두브제데 틴디기베 짬지델레 자차 숨주디 슐레 데데베 니슝기 가돌리 데베 나니 있어도로 다 라베니기 태가 다리 기억날로 사고날로 슈미 나부이 가돌리 차지점 라제위기 남들로 디날로 탑 데오마도레 가데베 템베가세 차지점 니기 날베베스로 디기 토포베가세 미치라 가데베 이나세 미치라 낭진기 망일기 태가입돌루디 다 자체 딘추다 델라 자체 숨추 베돌루 탑 마디우디 아스리 시슈니라 대야 가첩세 와친 가치기 다 당바라 다 교기 낭진기 철로 아니디기 낭진기 망일데 암치메 말에세 디보돌루 자체 딘추디디 아님치메 때도또 가치기 레나디 수참베 보돌루 챙기 레나디 수참베 보돌루 자체 딘추루 시자티기베 레나디 수참고 말에세 때 자차 숨추디 다 가데베 톱 아니 수가 미소가 세기 아니디 땡킬메노 말 아니 베베 보돌로 마쇼랑 아치기디 가데베 베곱템에서 와진 코룹기 레나디스에 더지 바와진라 베베 조아진 바 롭타나로 콘로 알루디스루 데티다 깡티디스 뉴니로 델레 콘로 데리나바베 간레 디기 주르와다 틴 베베 보돌로 마치기 스마트 TV라 스마트 TV 디스에 뇨베 콘로 진노라 테 안나로 마치기 아니좀기 코룹 베니기 디수베 와친 마치기 자차 딘줄루 숨줄루 자디기베 다 녜마 베니기 레나 봄 디수데 자차 딘지기 디나로 마치기 레나 디수 짬베 데베베도 시슈니라 기싱 마치기 자차 레 자차 가라 탑치가베 토바친 마치기 레나 디수 짬르야 당아치기 가라 틴디불루 수디기베 다 아니 베니 마레세기 땡켈 가치기 주스니메 말라 데보다 다 퍼포먼스 베이스드 그랜드 셀라 다 아니 다 티베 보달로 다 자차 숨추디 페베 조아친 봄추 탐톱니 메세오달로 디날로 나바나세 땡켈 가치기 봄추 탐디 톱가 미톱 아니 미셰베 발라 아니 베베 보달로 가치기 레나디수 짬다야 시탑 마데오디 셰슈니 라스 다치 다링아지라 디 교옥날레바 데다리 나 좀디 교옥숨치날레바친 다 튕긴디서 다 가데비가 세미치라 튕긴세오달로 당아처라기 때마버소기 콜리디 다치슈이 다 시리기 태갈베르타이 람기 태갈베르타이 디수 가데비가 세미치라 녜마다 쳄다디 다딩 아치기 종학 로드다 델레 하삼치 기 종람 유니디기 ततुदि नमे समेत दे सुशुनिला ते इगोनाले फारा बेदि बेशिरु चियोक दा इसेनाले फारा बेदि बेशिरु तंगा चिगी सनम जिंगलम दिसो गारा तीन साले तीन ते आनि बेबे बोदलो ता माशुरा अनि सनम जिंगलम दिसुदि नम गोपमे सवाचिन मिसे दिसुगी लोथो दिसु दुरेमदाला तले चिदि खो नाउ सौरे फोबे बोदलो मेंखानाले फा बागोप थिन 안준베 얀 가가 갱게 दिसु 공기 나루 샵도 디수 렘바 옴달로 디나로 콩라 카운토베 옹게산나 미사미 타린사기 데이메 디나로 다 아니 콩 카운토베 옴마 수미 디술로 나미사미 펜 토베 슈슈니라 다 녜마베 와친 비수루츠 마수루 마수 콜라 메르간레 콩 카운토베 옹고발라 데 다리나바베 오갈레데 당아치기 다 교기 레나 디수 짬다야테 마슈라
juaya kadebe phume sawachi misidusige ngachilo sanam jinglam di gobe esela te tinalu sanam jinglam dira lejum yabachin sanam gi jake disugi khonge ani rangi sathungi rig disu banina ya khonlu tabde didachi khalu khongi thinkin disu yedi beshiro soni loya namisame tomba babdoloya to khonlu namisame pentobe shishunela las ta dari na tumdi gyogi misidisu ngachira sanamgi laseru mitu dumlagi laseru ngoma gachi beumse chin ma shuji ngachina te telenre be te sagonong be tawdalu te alanchida te chaludisu susa thome ese tanibe badalu dari misilu pentobi기 babgunzo subigi te mitu dumladi ngoma alanchi ta chelo imali tendigibe ta dari gyogi khatole te dinalu 때 차로를 가지고 제도가 세미질라 tuden nagi sondo zumbera ta naludi cash crops shumemon aniti alinchi da chelu inshishunila disudi da ngachigi da namshi juragi na mashi da chelu dise ani gadimchi lejumbe danzibero te shingdisu garshi ani bebe bodolu nahi legozun ngachigi gyogi kadebe sawachin gyogi sanam gopenda chiga tinri beshimda ngachigi duchibewa chin jarikha dale dumte chunga semigi chiok nalepa mendisu tonigi diso mangil diso katan bebe dale di lejum jod digi kepen bombera chumbajinde dale phaya ngache thotidira khonlu debe japchur beni se debe shai shishla da chi dari na dumdi gyo nalu tanibe tabe bedalu te majuji te chemagi 이 강디기비 두벌라 단디베달로 땡아저기 리다셈진다 제위 강일 bombe라 입좀 소이세 다디베달로 디수 가데베 차로를 가데베 제주빌라 겨기 가돌라 다 디날루 ngachigi charu besupsiro 다 디날루디 gyogi holede 다 베탑나메 세미치밀라 인사치르야 다 ngachigi 가데베 베도사와친 미세디술로 다 리즘베 고아페심다 다 ngachigi 최기 아니 fellows shumembo ani disude debe jamana ase te ani debe jamada te sachibimi sadisude rangi thamnai mi sadisude debe tombe jamana te debe shabdara te semchi disu rida semchi disu ombebe churegi lotho disu me tami mesla bebe te ngachigi khonlo gade dara goa dati disu bebe te darinabadi namisame dizum mi shishunila tele tanshakham ngachigi medgang chiok nalu semchita ina zina kachina chithembebe no nga dichida dele ta ni dichi section sessionila te dinalu ngachigi forestry nalu ngachigi report be dinalu ta kachina mashiba be ta ngachigi de ta migi thonsan minu ta semchi disude no semchi disu debe section me ani shadi misai te oda ane be section me se chiok sokpa disugi be te ngachilu information hibe be tele ngachigi forestry disule ngachigi khonlu inform be tele khongi ta ngachigi khongi honle ta gisi amchi anibera te continue be hanzum be thotiti bera ata ani thindu bachinda ngachigi tup ngache phasa chombe be chachur bege se deoda inrim be debe madeshi shunila te dizum be thi tele chidi da ngachigi ridasemchen human wildlife conflicts shumemula 아니기 대가한다데 ngachigi besundi chain link fencing se mola anzumchi chinsobachin namisame kepen bombera chunime sela da devoda dia sora ngachilu gobdi be masubdin maba kanemi isachira da ngachilu gobdi jura gobdi ngachilu mangilime te mangilra yibdo jiba wachin dinalu ngachigi dia ngachigi kangil disusu se 다치 아니 주고벨라 다링아처라 대산이 슝기 미디 고집 디술라 다도기 냐당 날루 좀지 배워진 다냐마다 다리 잘레라 미자에 개옥 날루 차라제고 라샤라 당아처라 에 로그리 용들기 돌레베 다 온라인 비 차라제고 라샤 테면 다니 베베들루 다도 센지 산이 슝기 미디 고집 날루 자마도니기 될레 당아처라 대시세 배워진 딜라시엔지에 버진 뚝세 임달루 다지 슈두 준비다 마저기 디기 주로리 땡디기베 더 미디 고집디수 땡아저기 셰시지 곱두가 하세 나부이 카톨레 투지지가 되면 난도가 하세 미칠라 디랍 케지지 메몰라다 아니 베베부돌루 딜라시 셴 잠치 예바기에 미투베 시슈닐라 데날로 마치기 셰치기 아니디아 곱게틱 제 시슈닐라 가찹사 와친 다 다치 나기 손도 좀 베라다
kachira bede beshuru darina ba yongdil gi tholebe yan lori computer gi tholebe la be go bethem be bodalo 가지가지 숨실에 텐도가 안 쇠수 나마 la la tari bebe shwachin la dang chi gi thapsing gi nawa diswe ta diswe yongdil gi tholebe ngi shuni la bebe shwachin ta pa applicant ki be khongi jutsi disu online nalu yongdil gi tholebe khongi chu tele di gabgi nalu theombala te gabgi be verify be forestry office nalu range office nalu ngachi gi tele verify be forward be go bela ngema be wachin gara te na maba disum gi lori ta tele yongdil gi thole labe da chile be wachin ami same tab de shuni la misi disu ngema be wachin ta manually gyog nalu be onshimde daru kongi range office nale fa jogob tenbe bodolo te didachi khalu sarkela birth registration ani disya gara yondil gi thole bhutan NDI gi thole be bodolo tinalo ngachi gi shechidi maba wansi la garalo wansi la chamatoni gi wansi te insachira diboda shechidi gob khache se tebe shuni las 다 주지라 때들이나 겁처라 땡 어떤 sense 차주도 기베 다 산이 중기 짝도 뒤에 레미멜라 대당고 딩게 구대지메 다니베들로 대도 롱오 실학점지 나보기 가톨레 산이 중날로 대 차슈비베들로 다도 sense기 난게날로 갑체라기 가톨리베로 다 두브제된 주비기 잘라디수 미셀루 샵도베로 가데비 피츠치가 셴 가지라 손이로 고갑 주지피게 레사 가지실라 maba te raya tete de ta dinalo mi de goti be cha juni ge kokap misigi nani de ge ta sam zochi se shuni la ka sabse wachin te ngarai ki sa bomsara narai te pebe jo chin ngachi middling lobda chwa se la bebe lobda chwa chi dinalo ko tangba te shitsuk ze namdalo raya ko tangba be ko tangba lo sab lobrim le gosu pestami raya chi be te chota sa na ki sa bomsa na be te julo 다 미세게 차 접도 주니게 고급 톱달로 나미스메 라 키와 자이세 심 섬조이 시슈니라 마바 미시디술루 nga치기 다 켈랑 퓨더루 nga치기 고토당바 짜마토 디나루 켈랑피 켈랑데 티디기베 라카데비 비가 세워친라 베 조아친 도투신시 보돌로 선음 징람 숨디 냠치 베스 지디 냠치 베사이 시슈니라 tele sanam jinglam toru sabdi kamchite sewachin nahi gi dinalunga chigi sanam jinglam nga tin shishunila te dichi bodalu sanam jinglam ni shishunila ani bebe bodalu dede da infrastructure gi thekaime te didachi khalu da ngachigi thazurgi lobdana lefa aludisu ngachi kapsu bewachin da thimbu lefa thumkhale pha tami pechitami aludisu da dele thazurgi lobdana lefa pechitami disu ats mitayabala dewo da khonglo te ngachi zumchi kauchi machu sino bebe ngachi ge mindling da jari khalop da chwani yibala dinalo ngachi ge smart tv disu yochin da khoya lori computer da disu nalo labni ge kokap disu chin bebe te khonglo te bebe mangil disu gotam bebe devi be sishunila didachi khalu ta ngachi gi soagi thekabe ochin ngachi gi soagi ngachi public health center gi branch road ngachi gi dichi gi charlu nalu chineta bebe tie mimang shaptu phinilo phenlap juni me sno bebe tilo khongye te ya hiptara te lamle jumni te lalu ani numkhonali ommi diso mara bab bebe tro kanto be jogopten ani bebe dila te dichi leben da ngachi gi khongye te branch road dia ngachi gi chineta bebe dia tadi midisu ya sinsera goka sinsera lejumbere hisube shishunila daru ngachigi duchi da maungbagi achaji disu gadev chandi yuseo jinla ta samphigi charlo dinalu ngachigi phalu drug store se shumemula ta ne min shasigi store chi chapchinebe ka chapsa wachin tatu yumedgi di ta dinalu mishome se tabura phagi soy lerop disugi ngachi na gyoklu shopi dizumbera ta ngachi gi ta timbes no bebete ta so simidi ta garalu na misame khachi gi temime te ta ani bebe bodolo ngachi gi chapchur begop du sino bebe ngachi gyok chukdegi be duchiete mangil disu gotambe dire yishishunila laso kadishela laso tatari leribnalu chora te tari ngachira na tumti gyok nalu
미세수다 치가 체 미디 고집 따다리 어쩌라나 겨우기 태전지가 체 디기베 디날루 또 겨우 날에봐 냐당 당처럼 공비기 찰라디수 가데베 제도가 디다주위 동린 깡일데수 가데베 정도가 디수 꼴랭아지 날마 딜링길레림디 대집이 피차이 세슈니 레림 시미카랄루 같이대 까딘체 슈니 지르zamling 시대다 미왕아다 구글 앱시 숨기 제 웨틴레케 탑다 갤리푸텐시 톰초길레 길초 겐바 쳔메바 줍더블 미티 란다시베 쳔알레 추탐친 몽그르종가 살링기오 생골루 사가토베 티첸 케버첸다테 쿠리즘 ngakdale gedin jedang tukjul hakjamgi kewe kanjul daksar nanita ju chokordachi ten ani imle dedenyo thumenamba chenna sima Duchanda lezin ge setup emenalo daden tiri kopen hom ni neso dolimba ni zonghai lerim zomi ngada english ge lerim zomi ni ge sato yese shuni to yemi khese demiso ge ransoi shui zo chida tobe ge chise chuni churu chuse ngai na ke chu na se shuni da loching ge thole chu de yobajin doji zangmo @bbs.bt na ta na se shuni khasel da khatsi gelen ge kole isagi tisega sum ni tu lekoda www.bbs.bt na ta thapna se shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke chida tube chise gele chise kechi gu randa shibe che nirsumle ninjang kechi ni gi ring numkhur gi nalo da ninjang kechi gi ring namjo gi nalo be ti rento to be tasalu nekur khini sema lede digi tasalu nekur teng leshara ki yebe nyamnyong yeb ma che duchi teng sumba yang gato to be khini imle gerangi ji dün dün shi gu ge tu ji dang dün dün sumnga jini nga gu gi nalo jawa zena sema Tembo samajengka thana gurul haganalu lotar lhagna suibe gewi kanju chemode randa shibi che gele chenga chun lhagna neda che chenga thu chenga jomlo choko ko de thena nimle deden phomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yebachin lamnyim chhereda jiga chi dun ge dun lekor ni ge nalu dewa zena seime tuk changda lezingi seda bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu chama tonasi shuni kasarna chashi shibchegi kole isagi duseka sum ni du lekorgi nalu jawa tamnasi shuni Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalu Ninjang Chobgegi Ring Baski Tole Tui Ngilcham Bumjidang Tongcha Kechibe Nekur Kinidang Dizumbe Ladak Luyang Ninjang Chuchigi Ring Namjugi Tole Tui Ngilcham Tongcha Gebjube Nekur Kinigi Nerim Yesema Nekur Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gujunalu Jawa Tabnasema Duk Jandra Lezin ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chenga le chigo chen drilpa khechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na se shuni rindur icha su chidanga bi chise khechingi droba chise chutamda karma sum chugi nangke suna se shuni da khasi genlen su www.bbs.bt nalu sena se shuni khasi ge denlu eksagi tese ka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna se shuni Dukjangda lezingi seda bemina hebab tembi rindurpa soge jida drubi jise chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindur nalu chama tona se shuni Chowa yemi rindurpa soge rindur ichasu jidanga pe jise kechi ni droba jise chudamda karma sumchugi nangkelo sugobda ichasu dese droba jise chuchilo kacheni Kaselgi denlo yongzel chargo www.bbs.bt nalu zini da yajin isagi duseka sum ni du lekor nalu jawa tabnas shuni Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibadi randa shibi nyer jida nyer ni jida duwi chitse duda tenlu lanani imla dechin gijinda tsuda mimang yong chapchurda tumen nandi kari chang nasu yime Dugi nikangi setup emina jida ngabale ko tsudi four-star menche tsime yebab chenki sakang tsugi kindil tsulu lorena kechacha ngaki doram jimidi parjang beni siyime doram di kindil lemi tsugi ransui kindil loktamni ko tsunibe tachimi tsugi denlu shamkegi yebab tseshi tsuda tidip chini siyime Dia sakang di chokdam yemi gobeka tashille kongi nami chani jengi lakerya ko siyime demate sakang di taship tokir lamluk lalin tabdo yeb betengo siyime
juik di shosu yongdal charko www.bob.pt na le public pe susi imda juik kan yebe di shosu ge ko yi cha su da da di chi de dim chi se sum chi so chi gi nang ke ni kan na lu zu go si ma khasal gi den lu nge da ki en la yi cha su na lu che ni ta ya chin chi den chi ni le ko gu ni na lu to tap na si ma Dujan lagi chantongi lerim si jumi kara lo loktra kile banjo ki kuz zambo se shuni da chika jan da chuga nalit nesi shuge tambarat nesi zodun. Du sanam chonre dab maza jitsu ki chezom teng nibid na lo gechi maza jitsu pemi tsugi yubab ki chechar su suye ju beno. Nyutil henkagi chuji da kamji sugu che yancha di tari sumbera te jagobe inre sokbegi tunnen gi te nedundi shume namjagi soktingi nalu seju bego be kyuja nanu. Zirang zonka na hemay daud nalu siu shubecha mitigi te nyutam saya kechikal tabji newe junada tsuse tele shingde sutmeb tandidu. Tanetsukasal du sanam chonre da mazaji zugi chuzum tengnibit na lu gechi mazaji zube mitsugi gergi lede sumgi te yubabgi tuichir su seju be yubima. Tia Japan da Italy tile Thailand kia kabgi te lede tsugi chonrel gi tun lut nya sochon da sori gi tunke te tile guram gi tunke su nina lu te kokab yulugi seju subeno. Japan lu yebi Strout Inki dulu nya sochongi den lu gobi keche chu chambe yeni digi chondel gi den lu nya sochongi de chakenu te de chake mi petenchi di shungi sa chada chula len thapni gi choktham jini imda Strout ki ge khobi sanam thirik da lalen gi kherik chu jini ime Tele Italy lu yebi detox guru gi sovi japto da thenke dakshu chugomi da tin samling sovi zoda na dugi ebablu cho tendi yeb ime lade digi dulu men rigda ranjin gi zejo chugi thekhaya seten be People can no longer tell the truth. Dulu ranjin gi zejur da min risu lashara thomi digi thunke da thinshu disulu lote su ya zotsuni me could actually provide that. Telade digi tenshu digi den lukubi hazenat da shemi sanam thenke chu thop chubi yebab yebbe sekebe te dari thimpulu be goden thapmi larim digi shunda gerde tele gelchinyam jalba chuge bana sanam da zathungi macha jichu beni giden lu dollar saya changa da khechi ge bana thop chubi mikte kep ime chanda nesl giden lu tikil hazum gi ngenju phiu I Geyo tsokde tumi tsugi shumina website yan e-cigarette semi lokchulgi tamkugi rizu tenjagi tun lukakdam beni memba zoni da te lalin tamni su tamzin begop tu seme. Te neden dea geyo tsokde nalu dugi tamku tamzin gi tunen cheik ngiton kechi du chema gulu te sungre nambigi kablo tuyobi. Maji mide da lamsar tsokchungi te tunki di najin tsugi nangkyuru chab chesubera te lalin tabdo yoble tenjagi tun lukakdam begobi tuyde peyno. The geyon tsokdegi shumay dawunalu cheik digulu sungre totu di tani me. Najin disun ta chirtangi ta ngachiregi tamku chishinale ta kangel katepe chumena. Te ngachiregi mide da penjulu katepe chumena. Dinte waves the e-cigarette chamchi memme chirtangi tamku girate te saya be ngachiregi juge akapna tu gachi be. Waves the e-cigarette kulara te kakdam bekop mo seigi juani ila najin tardu bi imbe devo da najin gi chethangi ngachi gi nedi di chewta chi bawachen waves lalin thami najin di jachale khechire imbe te chirtangi tamku ten ani chimi gi najin disun yupchi jacha khe gupchu gochi da sani digi ngachi najilo thoma pobina 다른기 개합 중국집들로 남주로 같이 좀 있는 걸로 통과서 위기 차게치 도돌레라 바바신 텔레시 미조가세 이 시르다 웹 세미수 다타리나바기 내탕나 타베보들로 툼바잘레파 사산난케나라 퉁데더벌로 딜레튠디기베 남주로 알루디수 테카르두기 땀쿠 랄렌 탐딩기 냠뇽체 티글레 톱 중시베 디게마세
딜레튼디기베 남줄루 녀제드스 구츠비기 구츠기 때 텐디치티 칼레베 치조 메메가 세슈닐라 게yon 속도 날로테 게준 시오 렌소기 라렌타비 맥 시스템 세메테 줍데 에집기 터집 람루글로테 터루라 숭데 나이비 데데 준존 렉덴 속충기 벨 커브기 테 탑람다 얀 네림 큐니기 람루디 처집 베데테 줍제다 줍데 시자기 람루고 주체 베고베기 되데 피노 이르테 혐의 로츠나 숨베라테 되데초 게준 시오 렌소로 따니메 Dari yubi Max ki lamluna shioptsu gi dubdetsu ransu lagi charshida miktitsu dumi tele chirtanlu ledegi migultsulu lenta bemilu shi shadi eshibyo ima tele ledetsu gi takshibgi jarimda ti di eshibtsu beshimle nerim kyunigi lamludi lalen tabdo yub ima te lamludi gi olu chirtangi dubdetsu gadebe yedeberu lejeb jacha sumda ngachun nyapardu partially meets expectations semi ekhana tsugo beyub ima 로베 자치대치 유메기 롭다 디나로 코라기 전탕다 캐릭 캐라 다냠베 차오 슈디 유데그라 베사치로 디날레 숨데치 투베 촉주나로 쭈 든데치 투베 숨데치 투베 때마 마차라 차셰점 점치 두비기 시욕기 단수 쭈 베오달로 디기 낭켈로 시데다 시데로 네바다 낭켈로 탑 디우마두 레샤 셰바기 마체 니바 수달로 코라기 가데베 숨매 세와진 시델로 네베 간레 데 코라기 로톱단 셈슈 라베니기 셈슈데 냠주 타초 임베 숨매슬라 데 촉중디기 헤메 촉땡나야 벨카프 탑람기 콜레 차자 유루츠 슈미다든 데뎁츠 겔슌 시올 헨츠루 피노 딜로 겔슌 시올 헨츠기 께미나 탑람디야 줍데 레슌베 뒨니기 스유디 야다 따니기 뮤율 임레 레슌베라 따르추 베니기 뒨레 디스 고온제 이마 데 맥스기 람루디아 찔롱이 돈 추두루 라렌 탐니고 쭈노 지소기 투미츠기 슈미나 겔슌 시올 헨츠기 맥스기 람루디 야다 땅여블레 녜렌 유제 이마 이루 렉조디나 닥종다 데위 탑 마디우수 참지 세여 마토 벨카프다 네림 껴고비 람루디아 주르와 용조베 멘두제 이마 싱가포르나 줌지 베와친디 아니야 락렌 탑노 콩기야 자작다니기 락렌디 탑노세메 데바들루 예치칼레 마투와 때로 아니 촉주나 유미디스야 땐땅 땅곱 템레 마툴레 땐디기베 콩기야 주루와 방원베 다 아니 하이브리드 나조 다 고팁 디수기 닌터신두베 콩기 아니 에세스멘디 베고베 네베 주노오세 데 베올레 땐디기베 마치 카톨레 베와친 다 달레팔루 아니 탑주디 조섭레 땐디기베 다 곰바 딘두포니기 탑시디 가데베 디니나 taru tsokchung digi lede tsulu ransui lejib tsu dubje da dubde tsulu shisha di eshi benigi kokab tsu jimmi da tun dida tunbi genku tsu kegobi dwede piyub in. Dizumbe tsokchung da tip da takshib gi dubde tsu danden da tansel yada tanigi dönle dakchong timshib tsode shi tsu beni tsu tsi di lejib tsu gi nyokshe kyuni da toto tsu shuni gi dönle rangwangi nyokshe setab gi lamlu chiya shi tsu begob du ze ime. Dimatse tsokchungdigi lamludina mikselgira leatsenda dewi eshibgi tablamtsu tengobi dwedebya piyub in. Diya tsokchungdigi bewachin sowa da sheri dele zori da keri shabdo zumgi keri madotsugi dönle dubdegi takshibtsu bewekab kyabatsu onze ime. De tsokchungi shumina dwedeb ditsugi danden da danse yada tambika shiyobtsulu nyapardu nerim kyogobi lamlulu tenidi mapa betsu ze ime. Janda netsulge dönlu namge wandigi nyenshu pyong Zonka yen la chomde tsuna tari din chimgi te tokse di sumgole tok ngagu hyasep mebeni me. Tia jiten koche da kelden hlimbogi yen la chomde tsuna minlob da shonse te tele peljur da jewigi tsage yulu tsulu tendi inse shuepi. Nedin de kaza geyon tsokdut nalu tanglit nyejugulu seju piwikab shuno. Te chisogi tumitsogi nahi namjaagi tsoktet nalu jungi hungle henla chomde karakit nalu te dingchimgi tosedi yasen begobi shuwa pidiyopi. Dari yenla chomde tsuna dingchim tsu to nile go tsu di to sho to shi leke chap ma chopi yopi me. Te jiten koche da keldin lembogi shumina dingchimgi tosi tsuya milopta shongtse dele lamsegi tsitonda sai chatanda ti di tache do yopi me.
tel henka di gi shipchi bewi kap chimsa chacha ngapchu de chi gompel jodi yumi da tun dari yubi dingchim chu na chilu niktong shipchu chen milop yarsing jomi chu shong chu ni imbe thonu gelyong chok dui thakor da namshi jute chokchungi kyeja na bi shuma henka gi dari yubi dingchim gi thoche chu chajip benu tel henka da tipta dari jiten thun kenda thomde japto chu yata tani na chorim zondo yupi me inru thimi la luchi gi jumina yenla thomde dakpachi na lepa dechim malambi kangil yuple dingchim gi thochi chu yarsing begop tu ze me 독숨디 테카르도 다리 까니엘 bombe라 유스슈니 다디나루 콜로출레 텐시나 직자 니슈 침고비 유스슈니 120 households malamba 유스 소냠 도토벨 롱초다 롱초 종카다 종카 에와 안네베타우달루 네딥치도 좀베 마톰베 가라 쇼냠베 쪽집베 나르게 홀레 베와진 나 팀프다 펜틸린루 통아디 유뎀데베 잡습달루 저 종카날다 헬라 톰날로에 디잡다발루디 디딜레남 세미 강일다 냥카 bombe디메 톰베야살 daru thimi dakpachi gi bewachin enla thomde laluchina sane sa khonchaji chu memiluten thomde da dichim gompel tani na thopodi du zime dilu lembogi shumina lengkha gi honle yenla thomde chugi denle sane sa khonchaji zoni da chajip chu benina chorim zondo zime daru lembogi bewachin dinchim gi those lamludi gelyongi ne chekha chikchungbe lalin thapni memba yenla thomdi gi na tang da thi di tachi beong zime 칠땅베 두게 갑나루 토세 나베 멤버 테테베오달루 다 랑텔기 네땅다 파 독숨기 네땅 미더발라 사홍게 다니베오달루 로 케족디수기 다 플롯 와이즈 베다 플롯 나라 야니나루디 토세 지기 요밥두 사와친 디기베라 다 케조디수기 데베 숨미멜라미제 다니베오달루 다 칠땅나 팀푸날루 토세 두두 당아자라마 독숨로에 두마 가틸로에 도 두베돌 아니 아치치 케구미투베세 당하라기벤 대속베기 랭칼로 산네사 콘차지 존니기 라추 조수치베 고덴 탑디 디기 둡데니 주디 남긴기 촉텐나 세주 피고비 깨자나 유비 장다네 쓰기 된도 상기 조좀기 니주피우이 뉴질랜드기 다리테 추지수고 테 양셔 저셔 굽주다 데 사주베디 유미 감지수고 저셔 납주 톱도 유미디 상저베라샤니메 내든데 다리게 yon 속두나로 두기 중에 테기 자팀 니동 케징이 제미기 나로데 주르치기 되데 피미콜로 되체 달린기 니주 표기 갑로 뉴질랜드기 슈에비 데데 치소시비 속텐 숨빗나 게yon 속두기 데 자팀되기 된신 주고다 뉴슈베디 튜넨 베고비 되체 된데 뉴질랜드칼로 교잡신여비 두기 중에 태기 짜팀 닉동 케지 니 젠마다 튜와진 다레 추징 베토키 베미츠루 테자차 굽주 양차 톱베 이메 데자치 베도 유미 감진 츠루 베와진 테자차 응압주 양차 톱도 여베 이메 디 추징 수자치 베루 마베루 테디 자차 굽주 양차 톱도 예레 감진 츠기 테카 사치 마베와진 양차 톱세 메베 이메 Tingi lembogi deche dangle ninjugo lo seju piwe kap chujin dejira mimi longchu tsunangi tumi tsugi daregi lamlu leten kamji mansube yu mesa namba tsu lu kegu mitube se shui. Deya tumi tsugi shumena kya khabgi sa lasha chi na sanamgi la manshu chi ra kamji na bedo yuble kamji tsu lu te yancha de chacha kupchu lo yasin begop tu zeime. 추시 기 태카 협도로 자차 굽추 톱미디 자차 납주나로 팝나서 자다 벌레라 슈님이 있어라. 대보달로 검시나로 자창 업주 양차 톱메디 굽주나로 센수 받진 거리치님에서 나라기 뎀콩 좀치 배워진 데 뎀콩 디나로 추시 마빨레라 메블레 텐데게 개라 검시주에 사고 배울레 텐데게 데메시츠게 나라로 디기게 독셀 배다 배심바 웹레 텐데게 디좀베 세수 좀치 배워진 지르땅 두게 합나로 검시주에 사미 개라로 펜토님에서 나라기 데데 니질 행카다 중로 데 설데 배쇼도 올라 데 심범기 테카도 슈데 베데 보아진 셴펑 종학기 날로야 당아처래 추신기 에카디 2681 니동 독자 갭주자치 두세슈니 추신데 데베다 감싱디 가드베주 두세와친 감싱디 동자 케치 니자 굽주 고숨 에카스 둘라 데 감싱디
제창압 주잠치 톱세 배우다 미망 미 라샬루 마 젬하 종학기 체디 태피메벌 슌룰라 다토기 날루 땀마도 봄쇼라 같이 유모 세와진 감싱디 가티 두 세와진 감싱디 마쇼지라 타주르기 종학 하 땡아치 륜티 래 젬강 추카 디스날루 테 추시 사다 폴레라 마쇼지라 민도스 슌디비 아니 베베오달루 이봉강일 유미기 종한 날래 최 만수지 두신 날래 땡아치라기 공필 땅게 세와진 공필 땅 투가 아세 땡아라루디 두아니 게도스 슌디비인라 Tengi lemboge shumena tarigi tagi lamludi tanyamda tangde nyubmatse nedu da tiruya peljorgi kokabda jungi masube yume nale te tosubera dudi duzi me. nikto kechi shida kechingagi nangkhelo jungi thegi ngachigi de ongbabdi tax revenue di domle yipchi saya dugja nishashi tapchi ngachi donushundel ani dumigi nale timpu ngachi timpu nale chamchi jacha shipchu shesum lapchi timpu nale embeshundela 마방하라 샘강집에 다랑하르 미슬림보기베 파 초기 파 감싱 맘도 추식 용구도 인데레베로 추식로 아니베 기대해서 나기따와진 디 남에서면 같이 폴티세스 베이기 대가라기 아니베 소이슌들라 De chuji masube yubi longchu tsunangi tume tsugi shumena chujinda kamji tsuluya te yancha de dendabe topni myonze imda de ya eka dini lu tinshu da negongi keba yuze ime. Da danyamda tandin mimidra 땡아체 추지 유미디스 인스 슈네빈라 감신나로 가 배초메 땡아체 추지나 배메초라 추지로 담바 주제 라카유라 감신나로 침잡설라 추지나 침잡 메초라 감신 요청 탑디기 공세 톱도 좀베 추지 메톱라 아니 배우달로 세기 땡아체 중이기 태기 짜팀 닉동 케치니 제마데 데비기 때 미세기 구삽디 수기라 대찬점이스 슈네빈라 때다 감시 마팔리 미시 종한날로 때사통 인생로 배도세 랍디기베 추지다 단다베 고소와진 감시나 가 배초비기 나오든 같이 추지로 난고베서 슈니베일라 총카 조디그라베레 아니 가티기 춤 모서와진 샤이 온라카미세 아니 가티기 춤 모서와진 때뿐나가 있던 스리인세데 아니 가티기 춤 모서와진 때다 바로다나 템부기 dum자인세데 다니 좀베 콩 마지기디 장라 잡서와진 대기 시도와디 좀 용사다 캐세션이라 인디기라베레 대 삼사지데베 순디기베 대 뒤미샤차블레 남사까지 체세 대다 체기 법적고 히서디그라베레 대 자샤 굽주 법자도 다 자샤 추탐레게 대 체미 법에서니 슈니라 다 투제지 레주메 남도 추베아바친 다 추지골레 자샤 추탐데 깨고도가 세인라 Denedin gulu sonde geshinge bena yure tuchu tinteji tematsubi digebe sokpengi nyutulembolo densi nibde tinen benegi yobab tutajimle taro shume namjagi soktena seju piko bekyoja na yubi janda nyusugi denla samten dorgarge nyusude jamyanglo digi nyujupiu i 가자 유럽기 님츠숭다 때의 유럽 직동 속박이 두개 아깝로 접줄수 토트디라테 베니기 캘름베노 대치숭디카 둘로 유럽 직동 속비 구sab다 렌지 스링톱게기 제주스 나이베메 유럽 직동 속박이 진로 직동 굽자 깁주 자니 레수 둘로 남시 주들로 때 돈렌다 슌초 렉덴 야다 타니 때틀레 추릭 지줄로 때 접줄수 베드레베메 대마제 속바디기 힌텐타 셜다 시위미데 제토기 레림테 텔레 치소 야다 타니다 게르데이 마자 시tuk 술려테 잡줄수 베도이베메 대둘루 유럽 직돔 속비기 구sab기 베와진 러주 니슈다테 테날레 닌질로테 메 록메 레글 춘로 냠들 베수베 히오밥 유에세메 We are more now focused in the solar. Danga chigi tsorim din nyindle tembe logmigu i de logme di namja lu ototo beratin sub inre nam ginlo di nyusu chilege mendo de nyima di nyindge logme su teni da churu churten logme legil di tin sub mache nishuge dam kotsu yotop i Solar you cannot have it at day. 지령 정한나로 혐의 더우나로 대시오 슈베자미 대기 세기 타한다 punte 주테 텔레 지령 되다 샘종 개혁 신나기 대 침공바 집적 합주 합치기 두나다 최시테 텔레 신대기 신습 맵다데 베메 대기배 정하닥 중기 때 네바 춘데 유미수 에집 베디 때 대기 녀주데 선남다 권을 행칼로 페노
Niju da Tribachin Seudi gi Dunada Tsuse Tele Shingde Metric Ton Dukje Shipchul Hapchi Meptano Seme. Tegi be Gyogshi gi Sanamba Tsulu Mutam Saya Kechi Nga Hapchi gi Podi Pime. Te Tsonka Sanam Gopenda Tribda Neba Jumi Gyogtsu gi Lotar gi Tunshu di Jacha Sumchule Kupchusen Meptando Yobe Nijube di Yosishichi. Seugi Neba Jumi Gyogtsu gi Tsowa Tsora Sanam Lutendi Chondo Pime. Te Seudigi Sergitan Gyog Chamchinara Chimgungba Gepchuja Ngagi Emada Geza Te Lepjoda Apegu Tutsu Sashi Ekarleche di Meptandido. Te Zumbe Semjong Gyog Naya Chimgungba Chikja Gupchugo Nigi Tseluda Shemi Shingdegi Shing Tele Tsusisu Meptandi Yupime. Taru Seudigi Tsirangtu Gyog Naya Chimgungba Ngapchunga Ngagi Tseluda Ema Tele Gezagi Shingtsu Meptandi Yubi Ninju Bedido. Tele Pungtenchu Gyog Naya Chimgungba Chikja Kechigi Tseluda Ema Tele Gezatsu Meptandido. Te Tsirang Zongka na Chilo Nikton Kechishi Chida Shibe Naya Seu Shube Chabyable Chimgungba Chiktung Nijalu Neba Jumeda Tun Saji Ekar Nija Gupchu Lapchin na Tsusuyo da Junagi Riksu Meptano. Teda Chika Zongka Dina Dizume Rangshin Kengensu Tetera Jundoyable Mitsugi Loto da Gonorgi Nyenchul Begop di Ka Chewbera Yupime. Te dare Neba Jumi Gyo Shipcharagi Loto da Gonorgi Nyenchul Bedi Mepime. Changda Netsugi Denlo Tsirangle Pema Tsewangi Niju di Sonam Tenzigi Dulinbeo Yin. Netsu Shu Sauda Chika Zodin Sulok Tsachi Shuke. Du Sanam Tsondre Dap Matsashi Tsugi Tuzom Teng Nyewe Nalu Kechi Matsashi Tsupe Mitsugi Yubab Ge Tuchar Su Seju Beno. New Zealand ka gi chuji da kamji tsugu te yang cha di tari sumbera shago be inre sokpe gi tunin gi nedin de shumi namja gi sokten git nalu seju be gu bi kyoja nanu. Zirang zongka na hyomai dawu nalu te siu shube cha me de gi nyu tam saya kechi ngal hapchi newe duna da chosi tele shinde sut me tang ditu. Namzangi gi kole shuwa che nawale nimsum gi ring kya kabna lu sa mu pudi chap samjun re da te locho khatuda sanet la luchin lu chap shube chamni sum che pe me tele sanet la luchin lu lokem ni sum che pe ngen ta pe di tu ta thu thi di berate nawada na si nim ni gi sa gar sang su shuke nawa randa jibi che tu te za pem lu sa ka thuju nim be kha sada ubla ton public lo tar thi gi su che pine sub ma to shen rabne benida rigne chi lamni kone sap kyu ni ikcha chi telen beni sona sap ko chuni yen chamni da lewe tin de beni komi shapsa chani chim to kap ni chim sabe no chuni da nam tolen beni su khania mitobe te khanre jilam de tu khole sha da yan chale sha lo da roba chu su chudam da karma chi le pe wa chin tu khole sha lo da yan chale lokhatul pope me te zumbera te na che randa shibe che dun za nimle za ka thuju nyembe ka transo yon ko poble tu jingi seju pine su chamchi ma to jen nyen chamni da tenje chini kone sap kyu ni chim to kap ni de ne poni chim sabe na chuni sonla sap go chuni satarun sa rodil benida senshin gi mojita ni phum to che ka keni da to sa chani su me to be te khanre jilam di tu khoda hya cha ni charale hlonup khatul pope me jandu chugan le tne su dat nam sangin sakar zangin su te chibe jandu shu che sheme lerim su chotu de besina kharchela Chirzamling Shideta, Miwang da Kukur Yapsi Sumgi, the Vetinle Katapta, Kelly Putenshi, Tumsugi Legilsu, Kenba Chimeba, Tuptablu Miti, Randa Shibitse, Ngale Chutamsin, Mongra Zonga Salingyo, Sengulu Sagatovi, Tichin, Keperchendate, Kurizam Ngagdale, Gedin Jedang, Tukjul Hakzangi, Kiwi Kanjur Daxer, Nanita, Ju Sokordachi, Den Ani Imle, Dedenyo, Tumenamba, Jenna Sime. Duchanda lezing setup emenalo dadun chiri gopen home ni nesok dolimba ni zonghai lerim zomi ngada English ki lerim zomi ni ge sato yuseshuni draw yemi kese demitso ge raso shuizo chida trobegi chise chuni churu chuse ngagi nangke chu na seshuni da loching ge thole chude yobajin doji zangmo @bbs.bt na tana seshuni khaselda khatsi gelengi kole isagi tisega sum ni to lekoda www.bbs.bt na tewa thapna seshuni
Explore Amazing Himalaya Tours ke chida tube chise gele chise kechi gu randa shibe te nirsumle ninjang kechi ni gi ring numkur gi nalo da ninjang kechi gi ring namjo gi nalo be ti rento to be tasalu nekur kini sema lede digi tasalu nekur teng leshara ki yebe nyamnyong yeb matse duchi teng sumba yang gato to be kini imle gerangi ji dun dun shi guge tu chi dang dun dun sumnga shini nga gugi nalo jawa zena sema Timbo samazingka thana gurul haganalu lotar lakna suibe gewi kanju chemode randa shibi che gele chenga chun lakna neda che chenga tu chenga zomlu choko ko di tuina nimle dedin pomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yebachin lamnyim chirida jiga chi dun ge dun lekor ni ge nalu dewa zena seime tuk changda lezing ki seda be mina chashu nimtsu mimang kongse rindur gi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle chongju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kasar na chashi shibje gi kole isagi duseka sum ni du lekor gi nalu jawa tamna se shuni Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalu Injang Chobge gi ring baski tole ti ngilcham pomji da tonja kechibe nekur kini da dizumbe ladak loya ninjang chuchi gi ring namju gi tole ti ngilcham tonja gebjube nekur kini gi nerim yesema nekur di nase zatong da tene suya tab de totobe pido yeble jeni tudi yimitsugi ji dun nga gesum gujunal jawa tabna sema Duk genre legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsugi chida drubi chise chengale chigo chen dilba kechingi shomi coaster basum laka tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sumchugi nankyo suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna sishuni Dukjangda lezingi Seda Bemina Yebab Tembi Rindurpa Sogi Chida Dubi Chiste Chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner Gi Denlo LED Video Walda Sound System Lagar Tani Gi Rindurnalo Chama Tona Sishuni Chowa Yemi Rindurpa Sogi Rindur Ichasu Chida Ngabe Chiste Kechi Ni Choba Chiste Chutamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Dese Choba Chiste Chuchilo Kacheni Kaselgi Denlo Yongdel Chargo www.bbs.pt Nalo Sini Da Yajin Isagi Duseka Sum Ni Du Lekor Nalo Jawa Tabna Sishuni Wandi zonga jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibade randa shibe nyer chida nyer ni chida dubi chitse duda tenlu lanani imla dechin gi jinda chuda mimang yong chapjurda tumen nandi kadi changna suyime Dugi nikangi setup emina chidanga bale ko chudi 4-star menche tsimiye babchen ki sakang chugi kindil chulu lorena keja cha nga ki doram chimidi parjang peni sima doram de kindil le mi chugi ransui kindil loktamni ko chuni be ta chimi chugi denlu shamki gi yebab cheji chuda tidip chini sima dia sakang di chokdam yemi kobeka tashil le khungi nami chani chengi lakriya ko sima demate sakang di taship tokil lamlu lalin thabdu ye petengo sima Jui di shotsu yongdel cherko www.bob.pt nale publin pe tsusi imda jui kan yebe di shotsu geko yi cha suda dadi jide dimbi chise sumchi so jigi nangke nikan nalu tsugo sima kasel ki tenlu ngedab ki yen la yi cha sunalu jeni da yanjin ji den ji ni lekorgu ni nalu dewa tabna sima laso lerim simi yonglu kuzu zamda jamba leso seshuni ta tari lerim byo jintina samji gyok te denchuka gyok na lebe pido seshuni la ta lerim na lu zora te tari ngajira gyok na lu tele gyoki te tizinda chikalu te dinalu gyoki katole tato gongpegi chala disu kajira zedoga ta dida jowi기 te donglin kangil disu kadebra jundoga te tenzin digu nga jinalima te tilin disu bedigi pyong seshuni la ta tato zumchi byo jin te na denchuka gyoki kap te waskar chabaga i seshuni la
다 날로 좋아서로 당바라니 쇼고벨라 데 다리나 기억 날로 오미기 남들로 찡아 지기 날로 같이 통해서 와진 당한지라 돌아가세 몰라 다 도부진기 기억 날에 다리나 된주가 기억 센슬로 데 킬로미터 기 제집에 와진 데 숨주 소치 되지메 세다니베들로 또 막강일 범수지 다리 같이 통해서 와진 마데 도부진다 데 다리나 된주가 기억니기 반날로 삼디메에세 데 나히기로 날로 삼디 착 바비베달로 디남미섬이 강일 준비기 로지스코이 세다니베달로 디수 가데베이나 세미치라 아니 콜리지 당바랄라 lasla ta tambara dalu ku zombo se shugela ta dizumigi kokapnami dilute ngada gyok dakchongi khatule kadin che se shunila ta maji zamdi chak babebe te dato halam dau jinga de chilani be do se shunila ta danjagi churi ki kengin digibe tanga chiginalu tab madeu bombera kedai se shunila ta ne be bodalu tanga che sammebi galete tab madudi bomshora te sammebi ki tab madudi te jemi kangel wadi te zam sago sosuna tenjusegi chi menidigi te tab madudi namsame bomsho imbe se shunila ta dinalu ngachigi mina chare jung te phada chu calendar begop ten te dinalu ngachara na senam da gonurgi thenki disu te chomkhalu kegodi besachiru te samdi mi bachin te ngachigi nalu te thenki disu kadebe tendi besachiru te chomkhalu ke ma subigi tab madu te bombera yila las ta diganlo geogi khatole te zammabale mebi ganli chudisu de chubom theme ganli dinalu te josagi sagora minobala te anibe ganli te geogi khatole diganlo te chajichi sam kadebe biela midusu te phachu jogob thembachin ta dinalu ngachigi pachenale pha te midi dajinale pha thoi dinalu misek disu te man disu chiga zomdigibe samdisu te ngachiragi disu sosaya thoi la ta ngachiragi disu kadebe jeiga semichila las ta kengin digibe ngache churi digibe zamdi chak ba te ngache phada su ju sami ta ngachigi tab ma de gachi thensi la bachin diga nalu tikti log me mi te jutin gi junlam di soe mi la tan beudalo ngache nimni demchi di ngache phada su gada chikai de tab ma chuba devili si se shunila digi shule ngache ra jongkhak da dongkhak chigalo khalap digibe ngache gi te ditile te kanzam mi chu mi di su phachu junigi kanzam chi chamni gi chaji chamdigi be ngache gi aladi su guchui te ani guchu be ngache gi nim gugi nangkhenalo ngache gi kanzam di chabbe te ngache gi phada su jutubbe te dodi su phasu kelden be tubbe ngache gi zoi se shunila ta iru digi shule daro dinta chi gi shule daro chudi de be ngache gi kanzam dia daro chak bai se shunila te dele ngache gi daro thapsine kap ga dibe te se wachin ta ani kanzam di mitubni me selabbe ngache gi ani thap thendila ani ropoe se jume bala ta ani thendigi be ngache gi ani gi be te ngache gi dato nekap gi zam chap masa sense di te ngache gi ani thap gi tokhale be te ngache gi phada chu ane be chala disu pa chu keni gi da mi disu phada su joni gi denlo te ngache gi ane be goden thap be beila ta mi disu di dinalu ngenga yila ani thap gi anale be beudalu te ngache gi ngetik jogo mi disula malu atami te dinalu ngache nintar gi thi disu ngache te digi be te ana ngetik be jogo mi disu ngache gi analu thoke chap te denda gachi gi denlu joina te andisu gara thoke chap digi be da pe be wachan na chare pho te mengkhare jogo be tele jungi mi te lagi be namsami khache to thembajin jamchi namsami khache to thembajin jamchi te ngache gi dinalu ya ngensungi te ani thablam disu gara ani bedigi bete ngache gi kamjibe kengen jumajin te ani ngensungi thablam disu gara chukdigi be te misu pha chukelden ani be beise shunila te kengen thembigi shulu ngache gi samdi mi dela ngache gi nalu dinga tiktinga chena lochamgi te ani losar dasai benidigi te chigagi mi disu kara na deila te ikalom bigi te dasai chisung benigi pham pincha dis ta chikalu te khonchu chika thenjo sagi sagomi sammi be gale te namsame tapmadu then te ngache shungda chika khalap digibe te ngache gi namdu ki japto dise te jungi khatule nai se shunil las dachi ani jugoneme te darima samdi suchabi gana duwala tanbe odalu ta disu disebochin kademji sensi konina ta misi disu ta samdi chamni gochui maba iru ta disigi khebarlu ta digi odalu kademji tensi konina senga chigi titawda khoya debe sangalande nubala te mangil disu kadebe topchiga
디세 남 줍니나 디수 콜리치라 lasla ta samding achigi inda nibeginalu ngachegi khabab lute sessionila ta samjami gi mangildi bewacheng achelu halam saya ngapchudichi anibe jungi khatule tenalo chaju nadigi be tenga chigi anibe yila te anibe dolu ta khabab gi khatule samdi ta inda timbeginalu chap sadigi be chitego be tenga chigi geni disunale phadi anizumbe ngachegi kedi yila 다 다리기 나기 내땅 다 배워진데 ngareya 사기 같이 람면서 와진다 인다 딤비기나루 삼디 잡 미사니 이미 세때 nga라기야 할람지 포세 배워진 할람 자차 십주디지딩하기야 포세지 바 추베 세션이라 때 담지 세우달로 때 피나루 다 잡디 디치 조바잡 때 라다도 레즘베 고추 마수바이라 때 안에 베베돌로 때 인다 딤비기나루 다 삼디 잡디기베 때 미설루 개변 다 탑데도 또 종가 서와진 디디 마팔레 좀 미스니메 때 디기베 가지기 탑람 같이 땡이 서와진 등아체 바 빈슬링레 가체 나루 팁니기 때 코람 디수 팁디기베 등아치기 라디 자찰레 자차 코람 팁니기 등아치기 주도일라 다스타니 이슈고 백업 초디들아 때 다도 나게 손도 준비 때 더로카 간지라 도후젠다 나 덴주카니 기반으로 잠디 때 가뎀집에 줍마 줍다 집어진 당아치라 도들베니기 사고 마발레 민노발라 나 덴주카기 미시디수 데베달로 다리 다 람디수 때나 푼즐링 레베 때 덴주카다 푼즐링 니기 반으로 튠들베디기 예세달로 디수 람야말레 세디 얘가 다도 네땅 나루 벼진 티 가리디수 때 디날로 조츠베가 가데베라 lasla da penciling da chikalu thinjuk bemegi khorlamdi te ngemalera halamchi dise di yisishunila te dichibe udalu te ngachi kilometer chil hapchi te thipni ge anebe nai te mangil malambe tamma dole tendigi be nai thipma chula te dichibe udalu ngachi gi nalu kenginchi ten bebe te ngachi penciling gyok da chikalu khalapti gi be te ngachi gi yama bebe bedage se te mangil di ngachi sansam phakadi kara penciling gyok gi be 제로 다인 세션이라 때 산삼 추가동 아지 덴추가기 사고 나루디 때가 제라 덴추가 격기베 때 디나루 베베 때 아니베 격니 칼랍디 베베 다 데보달루 아피 람디야 탑디도 또 이가 서와진 디탑디도 또 미라 때 가지면서 와진다 또 콜람 삽 세우치라베 때 디나루 사디수 리체 안좀 조니기 때 겐카디 할람 자창 앞주 둑주 뎀치라 아니베 겐카이라 때 이루 때 마팔 주스기 사고 메보디 때 지가토 텐주스기 사고 지에바진 때 아치치 탑치디 데니메 세노디기베 때 노섬디디 세션이라 디 nga지라기 다 추이 탐다디베베달루 삼잡고야 레샤 테니즘 소이라 가데비라 디수 날레 마바데 파 푼즐링 텐지 다 nga지라기 체지베로 킬로미터 가뎀치디치가 디수이 콜리치 라슬라 다다 또 nga지기나 격 때와레베 파 펜슬링 배워진 같이 바 STCBL기 산음 루사기 아니 기 자월루 이 세션이라 다네 베베달루 때 킬로미터 배워진 같이 기 ngapchunga 게 템치기 때 킬로미터 디 아님치 이 세션이라 때 나레 펜슬링 도르카쿠베 따딩레베 템조가 받진데 같이 기 할람 킬로미터 갭주자 딘딤치기 아니 이 세션이라 때 나레 베달루 때 토니디 람디 톰메 세션이라 다 데베달루 디날루야 tam마도 같이 세와진 때 같이 나루 추니일라 때 방아치기 핀슬링기 추옴치 같이 안에 빠출랍베 아니 빠출루 추치 봄이 때 아날루 남긴디 다 가르디수 바다수 추 야마 탐베베 때 가르디수 텐조술라 다 게시 다 다리좀치 찹찹 안좀베 갈레 남자 레메 갈레디 때 추디수 데때 디날루 가리수 코 넘코디수 디날레 바다수 미탈라 때 안에 베 버돌로 아니 사고 날로야 잠 가짜가는 기 깽엔디기베 해마유미 잠디 착바야시 때 다도 콩 기억기 카툴레 때 잠삽 공기야 잡마초베일 때 데베 유미디 때 가라기 켄다 기억 날로 나진기 망일디 남사메치 미 세치레게 메니디기 때 아니 좀 잠다 님수디 잡고 받친디 때 기억기 나진기라 밀라라 때 젠카 베고빌라 레샤이 때 아니 베돌로 때 삼다 님디 수잡 마츠마니 때레 다로 nga치기 나 추옴달로 nga치나 덴주카다 바 핀슬링게 삼삼 칼루 때 삐우나 추세 다로 아날로 추 할람 보미라 때 아날로야 잠디 미라 때다 또 콜람디 팁치라 베베 베돌로 때 nga치기 콜람 미때 이루 다자 때 깽인디 템비기 슈말루 때 공게 야레 중기 야레 고빈디 송오 베베 집제 잡 베베
te zamdi anale chabachin tubni me se te ro meter ani zamgi rinse bawachin te meter dukchu demchi gi te ani zamdi gi na tubni me se te kon yale ong bebe jipche disu be cha bebe te ngachi gi diga gi di da iktholu ti mi ta diga gi ngachi gi khagi diga debe jecham juin so chin te ngachi gi korlam di thip chawdalu te ngachi gi khonlu ngenju be te khongi be denale phata begop disu gadebe ina beni isemi gi jecham jondi gi be te ngachi gi daja korlam di thip chawchi te ngachi gi yalu iguchi debe ta inse sunila da ngachi khatle korlam disu ese chai da zamcham ni gi denlu nabusu gi la disu daji bena se te ngachi gi iguchi ta di se sunila las namsemi ga disela ta ne se sangbuchi mela kadimchi be nagi de tisega dub machubachin te nale joni gi sago chiti tu se sunila dachi darina giog na long tawdalu 당아저기 람디라이 메시슈니라 데 도후진 레드나 데 덴주카 기옥진 종 미기 바나루 람디 네 땅디다 도타와지 남미삼이 삼리 추카도 나히 바나루 기옥나루 히 바나 람디 남미삼이 쪼라베두세 다니베바달루 데 람디 데 야마베어진다 기옥 때와 몰라 데 기옥이 람디리메 다리병을 당아저기 종학 로츠 데 종학기 람이세 데 종학기 베데 디다지베데 베데이메라 다니베달루 다리나오 미기 갑루 미세르 체 주와레 베다달루 람디리 텐디기 베 미시디수 남미삼이 우두 타체디기 베두세 다니베달루 다 카데베이나 세미치라 디수얀 당제 기춘나야 민두 얀람자 체다베 민두라 디수기 콜리치라 라스라 다 ngachi chidi hago gobdi da jungi khatole te dilu chorim zondigi la te chorim zondigi bete ngachi gi lam jaketani da dele chip ja chap go midi su dele chugi aninale pha te ani chisagi be zam chungku chap go midi su te ngachi gara khabablu te digi be te da to sago lalu chinalu laya go chui te la go chu bebe te lalu nalu da to gochu machu te nagi netang dari achitap madeo unidigi te phale omda gari numkhor chewa disu te male chapchabe gale matha te anjum bebe gale te da to lalu gi la gochu machu lalu gi gochu de te anjum bebe bedolu te ngachi gi ta gara khabab lu chite digi be te ngachi gi logdi rachna ta te gara bebe te ngachi gi dau chenga gi din is junila te dato ani chipja chapmida dele ani chu nagi lum disuna lefa zam chungku chungku be chagumi disuti te khongi dato inda dubiginalu te khongi kara judu bebe te ngachelu chitego sessionila ane bebe dalu te miser disuna amsame thosage di lando te indigi besa chiru tero jungi khatule te mabewa debera di zalera jaja mense shunila te disukara khabablu chite digibe la disu bedo se shunila las dachi shinchogi koli shugo bese shunila te darina denjuka gyogyolu chiu ngaimela ta chiu ngagi deli ta maba dinalu mashichina ta chiu ngapcharna la kangildi se ti inru de jachobi di ko lingda dele kajingi te dinalu ta chiu ngapcharna ta dinalu daringa charagi shinchu malabingi kangili se tani beodalu gyogi khatole di 가치지 차지리 점 디 망일레 데 슝루 데디 고비기 콜레 로주리 카데베 슈도가 세미칠라 미스두스 카톨레 저와디 신슈디라 고베이메 디 마발레 데나 망일라 메비나 양진 디수 카데베 릴리비나 세미칠라 라슬라 다 ngachi gyoknalu mangil di hema zumbedi mi da indigi besachiru te ngachelu te halam saya chuni dimchi mangil di gyokgi charlo 케칭아 다 케치두기 나진베 종기 카톨레 아넴치 nga치루 차조 베베 때 나이세 주니라 안좀 베베 베오달로 때 nga치기 격이 나진디 때 nga치기 다자 깽인디기 코람 맵타미 디수 숲미 디수 nga치기 안디수 가라라 베오달로 때 격이 나진기디 때 아니라 베니기 말라 세주니라 때 말람베 간레 ngachi jingchu tenilo thungchu tenilo semidisudi ngachina mangil mebe gale ngachi bethap mindu se junila anjum bebe bedalu ngachi da kengin gi ngenju disu kara te ya kengin gi jinchong isanalu beta te dinalu ngachi dari sane jungda te kengin jinchong gi hiksangla yalube te ngenju disu ta bebe bedalu ngachi te dato ngitsil hanga da chikhalu ngachi yumi mangildi te kholam disu phasu senigi den loya mala te kholam gi naloya
te mangil khakong anemchi nga chelu gobdu tele jingchunalu animchi gobdu thonchu teni gi denlu nga chelu te mangil darol animchi khakong te nga chelu gobe se nga che zongkhak gi daja nga chigi midterm review la ani lotar gi ani mangil charso gi jezom nalo ya nga chigi te dinalo khalap te digishuma nga che charlo chusum gi te ani mangil gi ani jezom nalo ya nga chigi te ani be khalap tigibe te nga chigi mit ani jezom nalo nga chigi chitel da chechong lempo gi be ani be na ani meeting jezom di nalu uzuna bebe te nga chigi khatule ka te data gyog gi khatule te mangil anum chu gobe se ta jingchu di ta dichi disaka ta ma so ba chen ta nga chigi nalu gara ani ari la chuji ta chuji ekar ngabjal habbil kara tomlini ani di dichi tomlini me te dichi tomli be gale te safele logdira chala chamni gi denlu la ani lahat tani me bala te dinalu singda nyamdi suke te ani be galen te dinalu tab madika ka juni mela kadebe sundila yale lok lensel chi kadebe dula ta sundina mi kablo lasla ta ngachigi anebe gobese khakong gobese labdalu te ngachigi chidi ngachigi dumdachi daja te yalu nginju ngachigi zongkhak ki ani lotar mangil charso gi jezom gi dechedi yalu dichakha maeba bala jane be dalu te yale dakaja kachi oi sawachin te zongkhak gi mangil charso gi jezom gi dechenalu di kachibe machibmo ani gi daro yalu ani gi korle ani khasal be ke go bese te ania ngache ma zongkhak gi ngichi go pen gi khatule te kachibe analu machiga te analu mangil gi da ani tim lamluk beodalu te dinalu madu achi sosobe unity gi te dro zongkhak gi ngichi go pen gi khatule dina machu se gachima sawachin hemale nginjube ke beni digi te dinalu chi machube te ani beodalu te animchi gobdu se daro yalu khaselbe yugutambe beodalu te yale daro lok kaja kachi oi sawachin ta jinchunalu bewachin mangil gamchi koni mega te lagi charji gadebi benina ta dau sumde chilige menubala ta dingalen chana chapgola te ani beodalu ta dato dau sumba imela dau sumba nalu bewachin gachibeni ta dau jiba nalu bewachin gachibeni ani lagi ani gorim gadebi benina ani chia zobe ke gobe ese te dinalu dele zorigi khatule chitha disu chi tendigi be chi phabdigi be gadimchi joni mega therbari ta meter bewachin gadimchi ta joni mega ani disuga ara yalu tangobbe te ngachigi khatule kara chitha disu ta charngil gi college shugo besela tari gyog nalu ta nangjin disu hi lotar gi nangjin disu hebe badalu ta dari ngachra gi chi shungi khatule tiji lamluk chi ke digi be te chacha tinju dingya mata dinalu la lejumbe be tubji disu tema jin chamchi tele chacha sumchudi shitilu shakdigi be jinime bala tan be badalu disu chala zewi kablu tab deo madore kadebe jumega semechila yanjin dato shungi debe digil lamdin nami digi namesami pen tobina yanjin dileden digi be la benilo tab madore jumega kadebe dula lasla ta ani jungi lamluk dia te mapadi mangil chubje jomichu se te lamluk disu dindibe chamjami di me bala debada dinalu daro ngagi khatule di tab mado gaji thomela bachin te ngache sane jungi chathim tawa chindila sane jungi chathim tawa chindi te gyog gi najin mangil di te gyog chokde gi thimi gibe te kadebe beni ina te dinalu wache ribum gyog chokde gi thimi disulu yi se devi ke jano se shunila ta daribe odalu te ngichil hanga gi khatule digji lamluk mado chi yale ta be odalu te ngachi gi khatule dilu ngelen mabe bawachin te chijib gi dinalu lotar gi chijib be galen te dinalu digji lamluk da chikalu mathi se dinalu chijib gi chitha chiten te dinalu ta madeu thenila te ngachi gi gyok nalu la be odalu ta mangil di anim chi yi se gale ngachi gi te dambara ngachi gi kachi bedo sawachin te charji di cham gobela ta kadebe benna te ani jacha dinchu chamchi gi ani charji cham gobbe jacha sumchu di shule khongi khatule jipche bebe ani jacha dinchu di kadebe lalen thapchiga te ani gi shule chamchi jipche bebe tele chamchi jini sewdalu ngachi gi charji cham dalu dinalu da thekardu dinalu charji lejimbe joma tuba tele ngachi gi la beudalu dinalu tele tab teu ma deula ta mangil
Tete ngachigi charjutamida tidigibe mangilgi mala tetena hanjuli bebe laso da to na kabgi sundu zumbe te taringa chira sani shungi chatimodi te tari ngachira shungle namigi te tikjilamludi ti shutendu zumbe te choi se shunila ta iro decision me bali tendigibe ta duwa totu ti chiani shukobela te tari sani shungi ne tangnalu zumchi bewachin ta ngachira midi kotiptisu te tatu sensegi bewachin ta ngachira tilashi ne bachin tupse te debedalu tari te 공피 조이기 내당날로 찰라디스 제베베달로 딱 맞지라 산이 슝날로 찰라제미 te 미디 고tip가라 te 셰스지 곱두가 세미질라 lasla ta therpari ta ngazumchi bawachin te sane jungdi te ro misirgi te tha bologa te kachira beru te sane jungle judi jogoni digi te ngagi bawachin di sheindi gop ngetik i se junila ta datu zumchi bawachin te dilashinji dele dinalu kongi rixel takjibgi chenjuchi keni dula dinalu tapebe wachin khalamni igutini dele ngeni dele khalamni ta anzumi gi rixel jigi thokalu takjib bebe te dinalu chenjuchi chap bebe te ani chenjudi te jachale jipchu thobachin te tharkewi gi danso i se te sane jungi mide gotip nalu chama thota che semegi lakherchi kongi khatele nani dubala debodalu ngagi bewachindi te sane jungi gotip begobachin ta chokpa bewachin sheche animchigo mangmi bewachin sheche amchigo gab bewachin sheche animchigo semididi therpari di sane jungi chatim nalu ra chugoni mebala te sane jungi chatim nalu ra chube yobachindi te dinalu te la bewdalu te dilashen yimigi dinalu mioni mebala chamatoni gi denlu te datudi chatim mini digi te dilashin gi yendinji yebachin tupse beni laso da jujila da darina te kapchera gi katolebe te gyognalu dadu chenji longo shilaksamji nai katole te gyognalu te nangjin gi tolebe chaishu misellu shabdodisu kadebe pitsuchiga dubjedisu te kadebe tensuchiga shen kachira suniro kokap jujila lasla ta gabbebe lo ji be lapsam jodo se junil tani be bedalu da misirgi reda rewa redidi jachale jachaka chuga se wachin di kagya ka mitsu se junil ta anjum be bedalu te ngajera gi khatule da ngajera bechumi disu da mangilgi la chupchi te ngachigi khatule chagindi gi be da numkhorgi lam mesegi nalu numkhorgi lam tenjin te thunchu mesegi sa nalu thunchu disu tam te lobdra nalu te thinking disu gopi wachin lobdra nalu be thinking disu chap bebe chin te jemi sowa nalu japchur be gopi wachin te ngachigi sowa nalu ya japchur be te gyogi ladi dera imela ta thongchu te ni jinchu te ni te dinalu te mimanglu thinking disu jemi gop tauchi thembachin te ro gyok chok de gi thimi disu gi dinalu jipche disu bebe te gekho kadebe yuga te ani disu lejimbe jipche china bebe ta genkhudi anira pop message unila ta ani bebe dalu te ngaragidi kadebe no me sawachin te ngara tatolona ya chungkui te misirgi khatule beru lo te digibe te ngalu gabbe ni gi gokhapchinai te ngara khatule te chicho gancho gi thole te cha juisera ngara khatule di barsem jum message unila ta thete te za nimda dauluya ta jungi ngeso bedi besachiru te misirgi khatule khonlo anzumi gi yuguchi zoni yebi te khachite to thei darira gobe saudalo te daringa jungi ngeso nalo inga bemisu se zatopolera majula te anigi kanloya te gyok na ondi gi be te khonlo anzumbe charo bego be bajin bebe ngaragi khatule di te hasam namda gi tholera te misir disulu debe japchur behi singara khatule di barsam ju message nin laso kodi shela laso ta tari lerimnalu tsora te tarina tenjukhagi te gyogi kabdachi khalu chirtang gyogi nyatangnalu konphigi chala disu kadebe sedoga tabdeo madeo disu kadebere ebina tenjin digu tenga chinal matari tilingi lerimdi te chibi changja shusai sishuni lerimsimi karalu kachite kadinche sishuni Timbo samajinka thana gurul haganalu lotar lakna seibe gewi kanju chemode randa shibi chege le chenga chun lakna neda che chenga tu chenga jomlu choko ko de twena nimle dedin pomanam chena se shuneda seu sejare thaneda khasebe khende yebachin lamnyim chirida jiga chi dun ge dun lekor ni ge nalu dewa zena seime
Druchanda Lezin ge setup bemenalo dadun Chiri Gopen Om ni Nesol Dolimba ni Zonghai Lerim Zomi ngada English ki Lerim Zomi ni ge sato yese shuni Draw yimi Keset Demitsu ge Ransui Shui Zo Chida Drubi ge Jise Chuni Churu Chuse ngagi nanke Zu Nase Shuni da Lokchingi Tole Zude Yobajin Doji Zangmo at bbs.btnal Tana Se Shuni Kaselda Katsi Gelengi Kole Isagi Tisega Sum Ni to Lekoda www.bbs.btnal Tawatapna Se Shuni Dukjanda lezingi Sada Bemina Hebab Tembi Rindrupa Sugi Chida Drubi Chiste Chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner Gi Denlo LED Video Walda Sound System Lagar Tani Rindurnalo Chama Tona Se Shuni Chowa Yemi Rindrupa Sugi Rindur Ichasu Chidanga Pe Chise Kechini Droba Chise Chudamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Dese Droba Chise Chuchilo Kacheni Kasel Gi Denlo Yongdel Chargo www.bbs.pt Nalo Zini Dang Yajin Isagi Duseka Sum Ni Du Lekon Nalo Jawa Tabna Shuni Explore Amazing Himalaya Tours ke Chida Tube Chise Gele Chise Kechi Gu Rangda Shibe Te Nirsumle Nindang Kechi Nigi Ring Namkur Gi Nalo Dang Nindang Kechi Gi Ring Namjo Gi Nalo Be Ti Rintoto Be Lasalu Nekur Kini Sema Lede Digi Lasalu Nekur Teng Lashara Ki Yebe Nyamnyung Yeb Matse Duchi Teng Sumba Yang Gatoto Be Kini Imle Gerangi Ji Dun Dun Shi Guge Tu Chi Dang Dun Dun Sumnga Shini Nga Gugi Nalo Jawa Zena Sema Duk Jandra Lezin ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida drubi chise chengale chigotsen drilpa kechingi shomi coaster bus sum laka tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur ichasu chidanga bi chise kechingi dobo chise chutamda karma sum chugi nankyo suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa tabna sishuni Sergi Longdengi Gojento Timbule Lasalu Injang Chopgegi Ring Baski Tole Tui Ngilcham Pomji Dang Tongcha Kechibe Nekur Kini Dang Dizumbe Ladak Luyang Injang Chuchigi Ring Namjugi Tole Tui Ngilcham Tongcha Kepchube Nekur Kini Gi Nerim Yisema Nekur Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Ji Dun Nga Gesum Gujunalu Jawa Tabna Sema Duk Janda Lezingi Seda Bemina Jashu Nimtsu Mimang Kongse Rindurgi Tole Jida Dube Jise Ji Droba Chuse Chutamle Songju Tamni Imle Rindurnalu Jama Tonas Shuni Kaserna Jashi Shibjegi Kole Isagi Duseka Sum Ni Du Lekorgi Nalu Jawa Tabnas Shuni Chir zamling shideta miwang ngada kukur yapsi sumgi ze wetin le kya thapta kenli phuten she thumchugi le gilchu kenba chemeba duptablu mikti randa jibe che ngale chutamchin mongrar zonga salingyo sengulu sagato we tichen khebar chendate kurizam ngagdale gedin jedang tukjul hakchangi kewe kanjur daksar nanita chu chokhorda che ten ani imle dedenyo thumen namba chenna sima 인터신 튕긴 속이 수강도 펜바 예비 꼴레다 디테일에 니시 조바 자축 세위 세자축 통이예비 대표다 대쪽에라 된가 세워진 비는 대중기 튕긴 나루치기 랑기 줄루 네바야 원세 Oi, dentro sempre também. 대표들로 독사치다 민영화생활에 너무 덕지같대. 근데 널나가 잘 마슈치라 양 나와미바 양 보다 치주에 빼빼오미 대기랑 기술 ਕੰ면이니까 뭔가도. 소비텐케디 나와 예감메가 독사치다 민영화생기 용대 가장 www.bfta.gov.btnali 톱수마체 야나 코라기 생기 제틀고야 지 nga 나리 톱수 세션이 비라 Randa rangi zasa su dezume goa chiju pe mili nyensung bena. Kachibe sewachi nyensung womara goa trini di. 미기 통레 통세 덴즈레 만나라 Chala gachira iru manyui hema eshi bleshim bezenam. 룩 자체다 메리 관సిం기 좀이용로 피체다 년송dem이 튕긴 쪽이 꼴레 레좀베 하고 춥니 된로 고다 배우이 Chorai aluni nyenka chishudi
neta matumbe neshi gi rigdi in ani shatsi dukse gi theudigi alui chechele kosung sathungi ri chunchulu chokpa shugdu yupin tibeole chögi chöre mashebe nyankha chengi shatsi gi dukse dile chöre zatsang su sungjobsena 동조 체딘지 중지진기 개랍순바 벨지미 도지 완초기 개합 공회기 딘두 상미 까딘 치수 데니기 딘루 진루 직동 국자 딘주 덴실루 미완게요 핀조 체딘 완초기 우티제디 시나누 체딘기 조기디 장첩 체딘기 넘버비 신예비임다 체딘디나 낭된 조라 가공 푸숨기 시토이 하조츠입인 다리 체딘디 질당 두미츠기 차체니다 거라 접시 싸고 용다 젠지 임베카 시 따실바 추기 델레베루 지통 젠기 싸고 집에 이치 깹인 Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. Foreign investors pitch agri-food opportunities in Bhutan at Bativ 2.0. Finance Ministry maintains current tax concessions on wet and dry lands. Speakers directs Minister to present amendments next summer session. And hailstorm damages crops in Tirang last month. Losses exceed 25 million item. At the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum 2.0 or BATIV 2.0, 3 international private investors presented proposals highlighting why Bhutan is an attractive destination for agri-food investment. Companies from Japan, Italy and Thailand pitched opportunities in commercial trout farming, wellness products, and premium chocolate production. Japan-based Strout Inc. proposed introducing commercial trout farming in Bhutan. Explaining why the project should be in Bhutan, the company said the country already possessed the key ingredient, that is, abundant freshwater resources. One of the proposed model is that the government would provide land and water use permits, while Strout would provide the required farming technology and operational expertise. Italy-based Detox Guru focused on Bhutan's potential in the global wellness industry, noting that consumers are increasingly seeking authenticity in health and wellness products. The company highlighted Bhutan's strengths in medicinal and natural ingredients. People can no longer tell the truth from packaging, and they've stopped trusting the words and the labels. And the right supplements that your holy kingdom possesses could actually provide that. Meanwhile, Thailand-based Galothai Co. Limited explored opportunities for high-value chocolate production in Bhutan using Bhutanese and regional ingredients. The company, known for producing Belgian-style chocolate in Thailand, highlighted the potential for sourcing local ingredients such as hazelnuts and other premium agricultural products. The BATIV 2.0, currently being held in Thimphu, aims to mobilize between $15 million and $20 million in agri-food investments through partnerships among the government, private sector, and international investors. This is Tikil Hazum for BBS News. Instead of banning vapes or e-cigarettes permanently, the National Council MPs proposed controlling sale and use of vapes or e-cigarettes in the market. This was said during the deliberation of the Tobacco Control Amendment Bill of Bhutan 2026. The Social and Cultural Affairs Committee recommended banning these products permanently, considering the emerging use of the products among the younger generation. The National Council will deliberate on the bill next month. Najin disun ta chirtangi ta ngachiragi tamku chishinale ta kangel gatebe chumena
Tenga chiregi midida penjulo kadepe chumena dinte waves e-cigarette chamchi memme chirtangi tamkugi rate te saya benga chiregi juga kapna to gachibe waves e-cigarette kulara te kakdam bekop mo seigi juani ila najin tardu bi imbe devoda najin gi chethangi ngachigi nedi di chewtauchi bawachen waves lalin thami najin di jachale khechire imbe te chirtangi tamku ten ani chimigi najin disun yupchi jachake gupchu gochi dasani digi ngachi najilo thoma pobina 다른기 개합충구 집들로 남주로 같이 좀 내탕구로 통과세위기 차게치 도돌레라 바바신 텔레시 미조가세 이 시레다 웹세미수 다타리나바기 내탕나 다베보들로 톰바잘레파 사산난케나라 퉁데더벌로 딜레튠디기베 남주로 알루디수 테카르두기 땅쿠 라렌 탐딩기 냠용체 티글레 톱 중시베 디게마세 딜레튠디기베 남주로 뇨제디수 구츠비기 구츠기 테 The National Assembly once again discussed the Royal Civil Service Commission's Max Performance Management System. The Good Governance Committee recommended reviewing the bell curve of forced ranking model and shifting towards a more evidence-based and merit-based performance management system. However, as in previous years, the recommendations will be referred to the RCSC. Under the current MAX system, civil servants are assessed based on their individual work plans, achievements of targets, and overall contribution to organizational goals. Agencies then review the ratings through the moderation process that follows a forced distribution model. Under this system, agencies must place 3 to 5% of employees in the partially meets expectations category, regardless of overall performance. 로베 자치대치 유메기 롭다 디나로 코라기 전탕다 캐릭 캐라 다냠베 차오 슈디 유디그라 베사치로 디날레 숨데치 투베 촉조날로 쭈 든데치 투베 숨데치 투베 때마 마차라 차셰점 점치 두비기 시욕기 탄수 쭈 베오달로 디기 난켈로 시데다 시데로 네바다 난켈로 탑 디우마두 레샤 셰바기 마체 니바 수달로 코라기 가데베 숨매 세와진 시대로 네베 간레 te khoragi lo top tan semshu la benigi semshu de nyamju thacho imbe se summe sela. The committee previously raised concerns about the bell curve model during earlier parliamentary sessions, and the recommendations were submitted to the RCSC. In the previous sessions, the RCSC had defended the system, saying it aims to build a high-performance culture and needs more time to mature. The MAX system was introduced in 2016. Members of Parliament acknowledged that the RCSC has introduced improvements to MAX system. However, they said the reforms mainly address administrative processes and do not fully resolve concerns surrounding bell curve and forced ranking model. 싱가포르나 좀지 배웠는데 아니야 락렌 탑노 공기야 자작당하기 락렌디 탑노세메 네버들루 예측할래 맞두와 때로 아니 촉주나 유미디스야 땐땅 땅곱 템레 맞둘레 땐디기베 공기야 주루와 방원베 다 아니 하이브리드 나조 다 고팁 디수기 닌터신두베 공기 아니 어세스먼트 백업베 네베 주노오세 네 배올레 땐디기베 마치 카톨레 배웠진 다 달레팔루 아니 탑주디 조섭레 땐디기베 다 곰바 딘두포니기 탑시디 가데베 디니나. The Good Governance Committee also recommend giving agencies full flexibility to assess employees based on evidence and individual merit, while holding them accountable for their decisions. The committee proposed creating an independent system for employees to file complaints and appeal decisions, including establishing an administrative tribunal to make the process fairer and more transparent. The committee further recommends sector-specific changes to the system. It said performance assessments should reflect the different nature of professions such as health, education, engineering, and technical services. The committee says its recommendations aims to create a fairer, more transparent, and performance-based civil service evaluation system by reducing reliance on rigid ranking. Namgyawangdi, BBS News.
Increasing building heights from 3 to 5 stories in Yenlat homes is not recommended for now. According to the Ministry of Infrastructure and Transport, this is considering limited population growth, carrying capacity and economic concerns. The ministry said this while presenting its action taken report in the National Assembly yesterday. Members of Parliament submitted a petition during the last summer session calling on the government to review and consider increasing building heights in all district Yenlat homes. Currently, building heights in Yenlat homes or satellite towns are restricted to a maximum of 4 floors. According to the Infrastructure and Transport Minister, building heights are decided based on population growth, infrastructure capacity, cultural and heritage value, and site conditions such as slope stability and soil safety. After an assessment, the ministry found that current building limits are sufficient to accommodate population growth until 2040, with less than 50% of plots fully developed as of now. The ministry reviewed the existing building heights following directives from the Environment and Climate Change Committee of the National Assembly. According to the ministry, it is currently prioritizing improving infrastructure and urban services. However, some members of parliament said certain Yenlat homes continue to face housing shortages and require increased building stories. 녹숨디 대가도 다리 간일 bombe라 유스슈니 다디나루 콜로출레 땐시나 직자 니슈 침고비 유스슈니 120 households malamba 유스 쇼냠 도토벨 롱초다 롱초 종카다 종카 에와 안네베타우달루 네딥치도 좀베 마톰베 가라 쇼냠베 쪽집베 나라게 홀레 배워진 나 틈프다 펜틀링루 통아디 유뎀데베 잡습달루 저 종카날다 렌라톰날로에 디잡다발루디 디딜레남 세미 강일다 냥카 bombe디메 통베야살. Some members also pointed out that the absence of local area plans in some Yenlat homes is hampering proper urban and housing development. To this, the minister said the ministry has prioritized reviewing and preparing local area plans from Yenlat homes. He added that instead of applying a blanket rule nationwide, the ministry will adopt site-specific height regulations. Chirtangbe duge khabnalu those ngabe member thethebeodalu ta langthelgi netangda pha doksumgi netang midabala sahonge danbeodalu ro khechok disugi ta plot wise be ta plot nara yaninalu those jigi obab du sawachin digibera ta khecho disugi debe sumi melamije danbeodalu ta chirtang na thimpunalu those du ta ngajara ma doksumlo du ma The speaker directed the ministry to expedite the preparation of local area plans and present the progress during the winter parliamentary session. For Sangi Chozum, this is Devika Pradhan for BBS News. The Finance Ministry will maintain the current 90% tax concession on wetlands and the 50% concession on cultivated dry lands for now. Finance Minister Lekki Doji reported this to the National Assembly today while presenting the action taken report on proposed changes to the Property Tax Act of Bhutan 2022. The House passed a resolution during the third session of the Fourth Parliament directing the Finance Ministry to amend sections 19 and 20 of the Act. Under the existing provisions of the Property Tax Act of Bhutan 2022, land registered as chujing or wetland receives a 90% concession on land tax payable. Meanwhile, land registered as kamshing or dry land under cultivation receives a 50% concession. The 90% concession on wetlands is regardless of whether crops are grown on it or not, whereas dry land receives no concession if it is left unused. As the minister presented the action taken report, MPs from regions with limited wetland said the current system places farmers in areas with more dry land at a disadvantage. They argued that agriculture in many parts of the country depends largely on dry land and called for the concession on dry land to be increased to 90%. 기 대가 협도로 자차 굽주 톱미디 자차 갑주나로 팝나서 자다 벌레를 주님이 있어라.
대보달로 감시날로 자창 압주 양차 톰메디 굽주날로 센수 받진 까리치니메에서 나라기 뎀콩 좀치 배워진 대 뎀콩 디날로 추시 마빨레라 메블레 텐데게 개라 감시주에 사고 배울레 텐데게 대 메시츠게 나라로 디기게 독셀 배다 배심바 웹레 텐데게 디좀베 세수 좀치 배워진 지르당 두게 합날로 감시주에 사미 개라로 펜토니메에서 나라기 대대 니질 행카다 중로 대 설대 배쇼도라 대 심방기 태가도 슈데 배데 보아진 심방 종학기 날로야 당아처래 추신기 에카디 2681 니동 독자 캡주자치 두세슈니 추신데 데베다 감싱디 가드베주 두세와친 감싱디 동자 캐치 니자 굽주 고숨 에카스 둘라 대 감싱디 자창압주 잠치 톱세 배우다 미망 미라샬루 마 심하 종학기 체디 태피메벌 슌룰라 다토긴 날로 땀마도 봄쇼라 같이 입모서 왔진 감싱디 가티 두 세와진 감싱디 마쇼지라 타두르기 종각 하 땡아지 륜티 레 셈강 추카 디스날로 대추시 싸다 볼레라 마쇼지라 민도스 준비 아니 베베오달로 이봉강엘 유미기 종한 날래 최만수지 두신날래 땡아지라기 공필 단계 세와진 공필 땅 추가하세 땡아라루디 두아니 게도스 준비인라. The finance minister clarified that the current tax system is both fair and equitable, stating that the data clearly shows that the tax burden is naturally and fairly concentrated where the economic wealth and property values are highest. nikto kechi shida kechinga nangkelo jungi thegi ngachigi de ongbabdi tax revenue di domle yipchi saya dugja nishashi 합지 같이 도노션들 아니 도미기 날에 팀포 같이 팀포 날에 짬지 자차 10주 시숨 합지 팀포 날에 인베션들 마방아라 샘강 집에 다랑아르 이슬림보기베 파초기 파 감싱 마음도 추식 용구도 인드레베로 추식로 아니베 기대해서 나기 따와진 디 남의 섬에 같이 폴티세스 배우기 대가라기 아니베 소이션들. A few members of parliament representing constituencies with wetland holdings said wetland and dry land should not receive equal concessions, adding the two land types differ in productivity and value. 다 단념다 단된 미미드라 땡아치 추지 유미디 수인 수신이빈라 감신나로 가 배초미 등아치 추지나 배미초라 추지로 담바 주제 라카요라 감신나로 침잡설로 추지나 침잡 미초라 감신 요청 탑디기 공세 톱도 좀베 추지 미톱라 아니 배우달로 세기 등아처럼 중이기 태기 짜팀 닉동 캐치니 제마데 데비기 때 미세기 구삽디 수기라 대찬점이세 슈니빌라 때다 감시 마팔리 미시 종한날로 대사통 인생로 배도셀랍디기베 추지다 단다베 고소와진 감시나 가 배초비기 나오든 같이 추지로 난고베세 슈니빌라 총카 조디기라 별에 아니 가티기 춤 모서와진 샤이 온라카미세 아니 가티기 춤 모서와진 대뿐나가 있던 스리인세데 아니 가티기 춤 모서와진 다 빠로다나 템부기 dum자인세데 다니 좀베 공 마지기디 장라 잡서와진 대기 시로와디 춤 용사다 캐세슈니라 인디기라 별에 대삼사지데베 순디기베 대디미샤 잡레 남사까지 체세 대타 태기 법적으로 희서디그라 별에 대자샤 굽주 법자도 다 자샤 주탐레게 대체미 법에서니 슈니라 다 투제지 레주메 남도 주베아바친 다 추지고레 자샤 주탐데 깨고도가 하세니라. Even after extensive debates today, the issue is far from settled for now. The Speaker has directed the Finance Minister to present these two sections for possible amendment once again during the next summer session. For Samtin Dolkar, this is Sonam Yudan for BBS News. Celebrating Europe Day yesterday, the European Union reaffirmed its continued support for Bhutan. Prime Minister Srin Topge attended the celebration alongside the EU ambassador to Bhutan. Since 1982, the EU has supported Bhutan in tackling climate change, promoting green growth, strengthening good governance, and advancing digital transformation. The EU also supports sustainable tourism, civil society engagement, parliamentary strengthening, and private sector investment.
The EU ambassador to Bhutan said the union sees strong potential for cooperation in renewable energy, particularly in solar power development. We are more now focused in the solar. And solar is important because it's an alternative to hydropower. You know that hydropower comes big during the summer, but during the winter you have less. Hydro you can have it at night, at day, but solar you can have it at day, so you can rely on the hydro overnight. So you can play on the intermittency of the different sources of energy. The hailstorm that struck Tsirang last month damaged cereals, vegetables and fruit trees belonging to over 450 households in the district. The affected geoks are Sergithang, Pungtenchu, Tsirangte and Semjong. Following the disaster, Tsirang District Administration has submitted a detailed damage assessment report to the Ministry of Agriculture and Livestock. According to the report, the hailstorm caused an estimated production loss of more than 640 metric tons of cereals, vegetables and fruits. It resulted in an estimated financial loss of over 25 million nitam for farmers in the 4 geoks. The district agriculture officer said the affected geoks reported damages ranging from 30 to 90% of the annual production. Farmers of the affected geoks heavily depend on agriculture to sustain their livelihoods. In Sergithang Gewok alone, the hailstorm had affected 85 households. Acres of chilies, maize, buckwheat and watermelon fields were damaged by the hailstorm. Similarly, in Semjong Gewok, mandarin orchards, other fruit trees and vegetables belonging to 192 farmers suffered damages. The hailstorm also damaged mandarin orchards, chilies and maize fields in Tsirangte Gewok, affecting 55 households. Likewise, in Puntenchu Gewok, mandarin orchards, chilies and maize belonging to 120 households were damaged by the natural calamity. The district experienced a similar hailstorm in April 2024, which damaged vegetables and cereals on more than 290 acres of farmland and affected over 58,000 fruit trees belonging to 1,200 households in the district. The disaster has once again highlighted the importance of farmers ensuring their crops and livestock, as none in the 4 geoks has ensured. For Pema Tsewang in Tsirang, this is Devika Pradhan for BBS News. A reminder of the headlines. Foreign investors pitch agri-food opportunities in Bhutan at BATIF 2.0. Finance Ministry maintains current tax concessions on wet and dry lands. Speakers directs Minister to present amendments next summer session. And hailstorm damages crops in Tsirang last month. Losses exceed 25 million eaten. Now in the weather from NCHM, during the next 3 days, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rainfall is expected over the country, with heavy rainfall likely in the southern and isolated central regions during the weekend. Thunderstorms accompanied by lightning and wind gusts are likely over the country during the next 3 days. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and also check out our social media pages. Goodbye and stay safe. The Department of Revenue and Customs notifies that legal requirement for business transactions to operate through current deposit CD accounts continues to remain in force under Section 324(2) of the Income Tax Act of Bhutan 2025, read together with Rule 206 of the Rules on the Income Tax Act of Bhutan 2025. Non-compliance with this requirement shall constitute a serious violation of the law. Accordingly, all business entities are thereby directed to strictly comply with the following requirements.
open and maintain a current deposit CD account exclusively for all business-related transactions and ensure that all QR codes used for receiving business payments are linked strictly to the designated CD account of the business. The department has observed numerous instances where business establishments continue to conduct commercial transactions through personal savings accounts while QR payment facilities remain linked to such personal accounts. Such practices undermine financial transparency, impede proper tax compliance and reporting, and may amount to concealment or misreporting of business income. Any business entity found in violation of this directive shall be liable to administrative penalties of an amount not exceeding 400 days multiplied by the national minimum wage in accordance with Section 600 and 666 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. Further, the department reserves the right to initiate prosecution against any business entity found deliberately violating or circumventing the law in accordance with Section 685 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. All concerned business entities are advised to ensure immediate compliance. The department further advises customers to ensure that payments are made only through QR codes linked to the CD account of the business and report any cases of savings account being used for the conduct of business transactions by the business units to the nearest RRCOs or call hotline numbers 02328391 or 02333771. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers Songkha, and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12 June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt, and for further information please call 322-600 during office hours. With the onset of the monsoon season, the general public is notified to refrain from going near or along the riverbanks downstream of the PHPA2 dam, since the operation of radial gates of the dam may result into sudden release of the river water from dam at any time. This notification is issued to prevent any untoward accidents and to ensure the safety of both people and domestic animals. PHPA2 shall not be responsible for any incident due to non-adherence to this notification. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 a.m. onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. This was planted 2004, sir. Analyze the medicine. That's the Darua took the medicine didn't get any talk down with it. I need to talk down. I know put a talk by us to what is done. You examine this. I crack this away, but Kagak bedera dele nim po ani beda di lejimbe ani daru sprout be miti wa dele ani clean
갓베 베셔진데 딜레 록데라 ken이 둘하니 시시기디 똥부좀면 똥부디 사치 답심니 뿌라 시좀면 딜레 아니디 마스케 되면 하니 마바 아니 아시 메소데 아니 히트 기데니 박 좀일 아테 아니 신 사타벤디길 아스레 딜레 마바 헤말리베친 레샤 잠칠라 다 남사미치 넵케니메누 다 ngache 미시디시브 하고밀라 고니 마바 다디코 콘디시비 닐린 베니 베데라 나밀라 다디 헤마베친디 파 아니 시 프로메소나 우라 답담밀라 킬라니 블루파인 디시브 투스인 데베다 미치시바 안디시디 아나레 프라 미치시라 젠 아시 봄조종라 안디시부다 아니 안디시 투스 아니 라토파 베다 ngosheba de 투미디시 아시 가슬라 뭐작 아니 레심 멤버 가토고토베 딘둘라코 네처기 케미다 투미 아시 메데라 텔레데 봄부 마조베 아시 봄 조다부 아시 슬로 센트리 토메라 아니 투스이라 가자 주었어라. 아니 또 잡쳤다. 이야 안니스. 안니스 아나리아 딸이 아나리 하나 딸이 다 사마 타임나 디 통메 템 통미나 다투디 아니 리프멘디 안디스디 내저럴 것 아니 지신디 데베네 티닝 베자자이나 andi sudi pa sibling nursery nali ngacara loading da pura ngajini beo tele ana labe misu pede ani di RSP ani koina program opsa 일단 알렌지 롭루 저스트 사테다 카파이 포카운트 알렌지 롭루 저스트 사치베도 아트 소문성같이 RSP나 environment education program 나로 보는 걸 사치 대안에 보배들로 거기 프로그램 같이 모셔다 신준이지 있고 아니베 아주로 송통 달렌 아니보다 같이 파 RSP기 멤버에 빌 대안이 팀이 수여 가라 신준밀로 쪼게 아니보다로 대같이 모셔비달로 니디 RSP기 라비미다 거기 쪼아 달렌아처럼 쪼아 가라 지갑에 카투탑 베베다 가라 리즈미 주트베세 이 ngai hema ihwa chungkubi de dala no tsoa jonevala ani ngache ne ani chema bolha isalu tele ana joda di ngai ani tongbugi ani ji katlam tongbugi ani kongse pura bishin me de tele de pura ke denula in a bunch seedling disani be chachi chibe tele de wahai gade 자가모 아니세 노디 팔다 줄다 딜리 로치야마 딜리 네처 디스트로이 베zo 메멜마 아니 노니 메와빌 딜링아 히푸라 폭테디 치녀바이라 데브라 아니 백나 주딜라 딜리 마이 헤다 딜리 댕아이 인트레스트 베 딜리 야가이 아니 속싱나 딜리 엠티디 월 아나나 레레레레 아스라스레 주자이발 딜리 it start growing well from that onwards 딜리 아나리 벤 딜링아 이 아니 레짐지 미세 딜리 행케베르 주데일라 딜리 딜랄루디 남산 봄조 딜리 ngagi 포겜다 아짐디스기 공이 침잡다 유즈베당누 공이 딜다도 이화저로 와 체주 뿌라다 마다마데 다르웨 행기 주츠바지네 주나다 체주기 해망아이 주미잠제르메 체주기 행기 주니리 미뉴스 아니벨랍다 샤돌라스 딜리 인트레스트 딜리 아나데 요나베
입체를 인텐시피케이션 딩가 이 야다 아니 세마나죠 아니면 다다 아시 미실 마스지 아시 아니 좀 ngacara mapa ngacara yisma be gai beni mo ngacara yi ani junior imede dile asri tokba dile asi loke de asi tap me de ani video agency de dile ngai 1994 de chile lok ko chile sar ngara ani be yada ma jo ani be dile shube di ngai 2000 le be bini ko chile ta nahi le chiga chebe hemara pha कुंस फरों से दुके सूल की छू हों कुंसल फरों से की लम तालु एकर दम की चुथम लापची ची अंचनालु सिंग दम की तोंटा चुथम दिच सुइल नहीं ana disudi Bhutan taspan gi noji na khong tele de la beni dan disu khong Bhutan taspan gi noji tele ya tale fa de WWF ki funding bela tele survival rate di maybe 75% anim jong la tale di tele chi problem ga chi ani nga chegi kasha da rifa disugi ani rale ani poktan dele de ra po ats poktola yemi disu zata me dele kasha yi ani de raugi dung dele chaksa mila ani ya ila ani sigi dele de ani be minisule na wana se lok de refill benila ngai de chachi chusimni de kojani me bal off and on ta dele de falling season na bu jota dele de ani refill bego be bachen de sit dis ana ba onja dele de tudula dele de pha khate de ro RSPN gi sar disugi tudela ana di ngachara chuiba ana le de student alu ngagi alu disu ki on dele de pura ngachara chu la anale dele ya tale bende de ro ani RSPN gi char disugi sendia kela dele chuni di ngara dele de lap ni gi chuila dele pha khate di ngachagi student volunteers ro committed dula ro lalu nam sam dang de me dula ngacha al disani be da ngacha nam sam sem ga ela ngacha lona ya jo mi disigi tele future generation gi ani ngacha lu ani be help be da dida nam sam lu ya me he dele de asi lejimi jong sino de ani sem nam sam sem hindi gamela dele de this year di darura al disu mobilize more be beni sisu mela ngai charo RSPN gi program officer chi ani la dele de fan disu chini sisu mela kogi nahingi ngache domde na khato 2500 ki phaga te 2500 di chichi ba ani domde 5000 this year di maybe ani double be chuni sisume sune gade be chigo masila ani refreshment and lunch ani volunteer mambe omba na sargi organize be mila dele ngachini omba chen rana sa pek lunch sir chure ba ong dele de baba kap jare ba ong dele pek lunch nima 1:30 de chi break be dele de baba kap de chute din le ra ondo ngachini dele de break be da 5 lu break be me 7 to 5 ola more than office hour ani begoila ta gadim seje na pang ta mila pura yari ri dele de sing chi pura charcoal zombe na tang ta be dele de asi sem cho mila ni tenga ji gihab ji ro che asi lo chong sai ji mi sin mila te do chi lo na lu analu sing min do ta sing chu ko be se tlan nga chi RSPN na le budget cham chim chi che te ani be do ta tong chi tong ta ekar kechi su me bil te analu sing tong ta chenga de chi su ni gi char ji te ta sen se ba na dinga chi gi tong ta ma chi ni su ro chi tumi members volunteer bal te an su da gara chi ga be tong ta gul hap chi chu de le ta sen te daru lanju tong ta din de chi bil te ani di ta ko chu ne be be RSPN di khatule so so be atalu mandatory da su kane mi
मेला 같이 아니 디디 공기 아니 컨저베이션 오르가나이제이션 비 가테 다다 콩루 아니 잡저베 델리데 다 랍치 같이 비 라베니 스노데 비라 다디 마파네 비타 와진 라티디 우두스 냠세스 치메 마파니 베데레 디에체니디 남세 우미디비다 골레 베탄 발라 랑이 온 스페이스 비라 니초베 데베데 ngai 차르디 고젬베 이메 아 라가타르 주다메 거기디 카세디 입지 숨자디 주다니 코라 짬지베 ngai 진짜 레 쯤이스빌라 아실로나야 존디입니다 디프렌스 아님지도 Lampa. Mapa liku alirene te tur gialamin la lik puram. Undo alirene te rokte pan maga tur chunita. Tak mana mapa shonang penna jala. Sali lang patur. Ara bralang ramalala. 코딩아이 부인레스 민디 소남 잔딘 슬라비 딜리디 파 아티스나 나인조실라 딜리디 델나와 인터뷰 차니 타일라 디베다 아니 퀄리파이 마저 요마도 다토 디베라 디데빌라 친나라 비컴나 커머스 and become happy 아니 right subject 바니스 노마 눈디 노멀 알랍다 나디 돈이 나가둘라 tet apagi ta cultural application lo te tourism de 저도 담달라데 뭐 받을라면 돼 tet aigi khatule cultural application 나오나 저도 담달라데 라미 제가 지금 왜세 क्लास 10 ले कॉलेज में तो देले क्याल्किन चाहिँ अब देले 12 ले मा तो आर्टिस्ट देले सपोर्ट आनी दिस नो job market 아치 아니 subject that 남섬 competition 남섬 디벨 공기 아니 비콤 나디 딜리 라토고 버전 탄타라 technical graduate 베고 아니 engineering 다 딜리 medical science forest science 좀 다고 그래 공이디 수디 subject 아니 담이 마쇼 벤디 딜리 proper 잠지 아니 톱멜라 malala umbaki yo la mayong pila ko lamla office ka ta busy jasa ta office ka pindani paiga susura roka ta busy ana chunaro shopping ta pura jang tin jasa nam semi shopping ani hang malamela sabji unu padang untursla pura hang ramos paiga ani ro cholata dollar pinjaji borang na kadela kamishoro ro tertin gela pra singcheli maneta saturday pura kamuro kisik dobsho bujicha
Oi, atau. Macam ni saya. Sometimes. Yes. Yang itu. Ada satu cium ni pada dia kasi. Atau sini tu setiap orang jaya mek kena plan bewa sukla. Macam ini cara lesser di. Tadi plan being aja. Some will plan today. Yes. Macam ni ni replacement. dari nama aja ani student di camp disu judu deh boleh. Aja tu summer camp di judu so jadi lah. Alu art competition cap be. Ini punya ni tu art competition cap. Jadi winner disu karena na pobe lah. Jadi 1 week ngaji ke basic visual art camp ni. Navna se kongi exhibition di November na chong. November na Bombay chong. Toro kong invite be. November dah ni park na use beni lah. Festival, art festival be. Ili sini ani garbage dah andi su cema tu dia cuma mana garibe andi. Garbage tu dia atas sana zumji ngaji bem cuma lah. Atas dah ngaji di Himalaya lah. Kalau zumji deh jangan lah ngaji jembe deh bukan lera caroin lah. Cici cina jo je sa. Jawab dari alu di sudah cah yunte atas di garbage ki kole dilen environment kole di atas di ngaji ki lapsum di hokarin lah. Hoki motivation na be ngaji lah be lah. Sambala green tara drama kuli ka pura na chang na leba theu na leba ko jan navnang ani dis top da di pizza vera an disu sa chang sal bak ti metang ni sino de la an disu de tele ya ilung da an disu la da chi complain be chi ani zom the chi lungda cham disu nga jagi rangden gi jam chi noksam tang de me de ani 사기 아니 디스디 아시 녹사마당 좀 domela 가슴에 룽다 차다고 아시 레지메 야야 저 아니 룽다 차데 델레데 아나 동하에 미싱기스 뿌라 똑땅 왜 받는가제 주디디 델레데 야샤 젤라디스 뿌라 똑땅 델레데 랄리디 구트라 또데 둘라 나이 아야야라 아니 디스디 델레데 야 아니 구트 똑심미디 좀메디 델레데 그로트 민둘라 델레 랄리디 싱기스 아니 룽다기 차다 신 아니 충충이 디스데 에코다 맨스트림디 담 델레디 시조메라 델레 나체 레시티라 쪼하베데라 다루아 옹라 나오나스 아니 올 플렉 디스디 뿌라 투니비라 다타나 마파디 차니비메 로치 디스 뿌라 맵당누디 다도 로비 디스 시스템이 다나 나디 뿌라 로치가 두데지 아따라 데돌라 콩 이밀라 자이 델레디 차사디디 야야 바 조아친 사 짱다 레셔 디딜라 차루라 아니 룽다디디 아니 탑디스 레줌디디 젤라레 행비아친 라베바 맨스템리 담자데 케미티빌라 미 시조메나 싱디스 아야레 레셔라 마바 간자비 셴시오데 코디 간자비 셴 모마라인 가침센 테테베라 파찬이라고 디스 투미에 코인 테테베라 야 리칼레바 다 environment education program dali goda temi khorarain te thetebe ma garlam se se khoraten num te kate mo khora chamchi phaju chu te thetebe nga kholu ke robe wa ta garadi che be ma da ro laluchi la me thoba namsa la hatam me se nga kholu ande to to 카츠카님 가자 싱투다 줄레루디 안디수 야 스튜던트 볼런티어 야 무티타 하이스쿨 스튜던트 볼런티어 델레데 RSPN기 멤버 디스위 베 पुरा दांगटे थुइला दारुरा दारिता दाउ निसुमची बानारा 안좀 조잔이라 दारु라 아날레디 아시 마쿠르 때베바 가짐세 제니 ngate야 템바 쟁사 롯부다기 맨웨베다 미 체링 순숨 가라 아날레지 메바 델레디 nga치 가라베루 녹섬 땅업지 둘라 안좀 디딜라 아시 셈조시 베 도물라 안좀 베베들라 랄루이디 아니 ngache 파타 츠 아발레바 꼼기시 lalu di garina ba ongkon jusi lamela ciru-ciru. Anala. Ini ani hema ro shooting game ma dele de
Ternawa di chudi minus dele ngai ana fatulam chiase dele chokwa afali bara tu dele khasan temila ngai ana bejaila ana sense beja ana leba benila ana leba ta temila ana leba time ma homa bemasula oh baba ka ro garina ba on de kon dula thon niwal chiru ba dele chaji ngai 아니 미디스 칠라 쿠차바 들어온들라 아마 고자밀라 델리 데베 친nelok bak songslabda at singmitibila 델리 아나나 고잔들리 ngarai tuba onde 델리 na koila 델리 아니 디 나바나스 다루아 continuation benila 달도 차르디스 아시마 홈메 델리 스튜던트 디스 고 주니디 아시 settle ve jimne 델리 아니부 페트나 주심리 야 람하텐 델리 스틸 디부즈 베닌 온라 아니 다토 temporary 나디 오사가 저다 니마 다스 주tun용 번용 바가라 이렇게 와서 싱바체니 니 아다 홍강도 짜오네 곡소 오마삭 곡바니 기니셔 살 들기 반비도 쪽 탐지타기 말라 원길라 엄닝 닭버들 되어라 왔다 싱바체니라 이렇게 하나가 짝짝고 뿌려렇게 됐을라 사고 힘사려 아니야 가다 부다폰가 되어가 쪽파바 탐자 누워나 같은 라라롭디 운 탐저렇게 된 거라 오다블라가 아이다 장마가 쪽파 게마 통나 아니라 아이고 쪽 종나 여미 힘상께서 우리가 통나 나왔던 거 힘상께 진짜 저러잖아 이렇게 돼야 되게 하나가 힘상밖에 뭐냐 하는 것밖에 이렇게 하다 힘과 체나무 힘상상 제라 음릭 버릴라 거거나라 엄마 쪽파 따라가서 배울 거 풀어 등 데스펜가리 합다 들가 잡 인생 삼식 잘라다 풀어 동쪽 잘라 니 하나가 바타마 싶어서 올람당한 밖에 gem자기로라 하나가 싶어라 이렇게 하려 록대 동브라기 말까 나면 아니 웍자가 피피 웨스퍼 뭐 항치고 부라는 트보나 두он가 이렇게 뭐 장미 힘상소리를 안 두나 겉브랑 말 버리죠 봐 나도 쓰는데다 진짜 코스베르 아직 아래 코스베르 주다와진 텔레비전에 부탄도 나세기 마시면 좋은 거 그래서 지금 피도지기 시 20,000 over 20,000 to 가지기 half lifetime में मोला अंजी मेरे रेगी 20,000 तो वो जिनते आज की यारो आज की होम दुसुकी dreams दी fulfill like gross national happiness दे आज मेरे रेगी आना खोजूं में गेंकु आने मेरे बाग आज वो जिन पहले तो आज भूटान दी sample में तो पेपर को कारागी ते ना उसने छाजा मोला 아니 레일베라 찾아고 오진 않으셨는 거거든. 디마디 체라부디 아니면 체라부네 레베스라 체르 저기 덤지메 당하지. 거기 덤지 베드라 베르나서 니에란 되블라 같이 알루디스 가라 인플루언스 베 공기 아티지 카데버 웨스트 매니지먼트 콜레시 딜랜드 인바이러먼트 컨저베이션 콜라티시 베 슈카딜레빈데 슈기 안순 페상포템데 아직 가라로 때 텐투 옛날에 때 계약합로 나왔던 텐투 니 레오지디 every year 도고스에 아니 다비면 아니 다비면 마차기 라베미데 아니디 티빠치 이미데 오시안나 데르베르 때와 충구 남녀 사람 충구 여러분 아니요 레코네이션디 아니 주르기 아몬 메월라 주르 ngabja tujja taru gom disugi te tongthabe na beoda ani recognition di tamchi charagi lejimbe a danga beboin dani diru nasne iteboro chara nyeran do nibaji ngaji sache bi cheni recognition thobdalo wa ro atage ani bedo segel chigani ani ki influence di video ma daga ro yani da influence di right way to wrong way to raluilo tadi atara recognition dai gachina de khojamji dub dese recognition aje thob de gachina de khojamji se ani de aji influence be wala raluge ani attitude lashi darna ba rangi gane mave roi beodalu namso lami lashi la jafol ani lamni di jamra whatever rathon dongothon be la beodalu ati 미베바 데모스피 미베바라 자 레코네이션 띵아 배워진디 더나브라 지마친 every annual recognition 그래서 주시tun이디 타티 된레메 미요 줄로 recognize 베rum마베루라 주시들라도 뭐 줄로 recognize 베rum마베루라 주기 저기 겐카폼디 두더라도 여보 recognize 진짜 파 제밀로 인플루언스 되니까 나기 라케도 겁니다 아자인라
빠집니다. 아니 거기서 나오니라. The Department of Revenue and Customs notifies that legal requirement for business transactions to operate through current deposit CD accounts continues to remain in force under Section 324(2) of the Income Tax Act of Bhutan 2025, read together with Rule 206 of the Rules on the Income Tax Act of Bhutan 2025. Non-compliance with this requirement shall constitute a serious violation of the law. Accordingly, all business entities are thereby directed to strictly comply with the following requirements. Open and maintain a current deposit CD account exclusively for all business-related transactions and ensure that all QR codes used for receiving business payments are linked strictly to the designated CD account of the business. The department has observed numerous instances where business establishments continue to conduct commercial transactions through personal savings accounts while QR payment facilities remain linked to such personal accounts. Such practices undermine financial transparency, impede proper tax compliance and reporting, and may amount to concealment or misreporting of business income. Any business entity found in violation of this directive shall be liable to administrative penalties of an amount not exceeding 400 days multiplied by the national minimum wage in accordance with Section 600 and 666 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. Further, the department reserves the right to initiate prosecution against any business entity found deliberately violating or circumventing the law in accordance with Section 685 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. All concerned business entities are advised to ensure immediate compliance. The department further advises customers to ensure that payments are made only through QR codes linked to the CD account of the business and report any cases of savings account being used for the conduct of business transactions by the business units to the nearest RRCOs or call hotline numbers 02328391 or 02333771. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers Songkha, and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12 June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt, and for further information please call 322-600 during office hours. With the onset of the monsoon season, the general public is notified to refrain from going near or along the riverbanks downstream of the PHPA2 dam, since the operation of radial gates of the dam may result into sudden release of the river water from dam at any time. This notification is issued to prevent any untoward accidents and to ensure the safety of both people and domestic animals. PHPA2 shall not be responsible for any incident due to non-adherence to this notification.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 am. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as-is where-is basis on 1st of June 2026 from 10 am onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samtin Dolkar and these are the headlines. Foreign investors pitch agri-food opportunities in Bhutan at Bativ 2.0. Finance Ministry maintains current tax concessions on wet and dry lands. Speakers directs Minister to present amendments next summer session. And hailstorm damages crops in Tirang last month. Losses exceed 25 million item. At the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum 2.0 or BATIV 2.0, 3 international private investors presented proposals highlighting why Bhutan is an attractive destination for agri-food investment. Companies from Japan, Italy and Thailand pitched opportunities in commercial trout farming, wellness products and premium chocolate production. Japan-based Strout Inc. proposed introducing commercial trout farming in Bhutan. Explaining why the project should be in Bhutan, the company said the country already possessed the key ingredient, that is, abundant freshwater resources. One of the proposed model is that the government would provide land and water use permits, while Strout would provide the required farming technology and operational expertise. Italy-based Detox Guru focused on Bhutan's potential in the global wellness industry, noting that consumers are increasingly seeking authenticity in health and wellness products. The company highlighted Bhutan's strengths in medicinal and natural ingredients. People can no longer tell the truth from packaging, and they've stopped trusting the words and the labels. And the right supplements that your Holy Kingdom possesses could actually provide that. Meanwhile, Thailand-based Galothai Co. Limited explored opportunities for high-value chocolate production in Bhutan using Bhutanese and regional ingredients. The company, known for producing Belgian-style chocolate in Thailand, highlighted the potential for sourcing local ingredients such as hazelnuts and other premium agricultural products. The BATIV 2.0, currently being held in Thimphu, aims to mobilize between 15 million and 20 million US in agri-food investments through partnerships among the government, private sector and international investors. This is Tikil Hazum for BBS News. Instead of banning vapes or e-cigarettes permanently, the National Council MPs proposed controlling sale and use of vapes or e-cigarettes in the market. This was said during the deliberation of the Tobacco Control Amendment Bill of Bhutan 2026. The Social and Cultural Affairs Committee recommended banning these products permanently, considering the emerging use of the products among the younger generation. The National Council will deliberate on the bill next month.
najin disun ta chirtangi ta ngachiregi tamku chishinale ta kangel katepe chumena te ngachiregi midi da penjulo katepe chumena dinde waves e-cigarette chamchi memme chirtangi tamku girate te saya be ngachiregi juge akapna to gachibe waves the e-cigarette kulara te kakdam bekop mo seigi juani ila najin tardu bi imbe devo da najin gi chethangi ngachi gi nedi di chewtauchi bawachen waves lalin thami najin di jachale khechire imbe te chirtangi tamku te ani chimi gi najin di sun yupchi jachake gupchu gochi da sani digi ngachi najin lo thoma pobina 다른기 개합 중국집들로 남주로 같이 좀 있는 걸로 통과세위기 차게치 도돌레라 바바신 텔레시 미조가세 이 시르다 웹세미수 다타리나베기 내탕나 다베보들로 툼바잘레파 사산난케나라 퉁데더벌로 딜레튠디기베 남주로 알루드수 테카르두기 땅쿠 라렌 탐딩기 냠뇽체 티글레 톱 중시베 디게마세 딜레튠디기베 남주로 뇨제드수 구츠기 테 The National Assembly once again discussed the Royal Civil Service Commission's Max Performance Management System. The Good Governance Committee recommended reviewing the bell curve of forced ranking model and shifting towards a more evidence-based and merit-based performance management system. However, as in previous years, the recommendations will be referred to the RCSC. Under the current MAX system, civil servants are assessed based on their individual work plans, achievements of targets, and overall contribution to organizational goals. Agencies then review the ratings through the moderation process that follows a forced distribution model. Under this system, agencies must place 3 to 5% of employees in the partially meets expectations category, regardless of overall performance. 로비 자치대치 유메기 롭다 디나로 코라기 전탕다 캐릭 캐라 다냠베 차오 슈디 유디그라 베사치로 디날레 숨데치 투베 촉조날로 쭈 든데치 투베 숨데치 투베 때마 마차라 차셰점 점치 두비기 시욕기 탄수 쭈 베오달로 디기 낭켈로 시데다 시데로 네바다 낭켈로 탑 디우마두 레샤 셰바기 마체 니바 수달로 코라기 가데베 숨매 세와진 시대로 네베 간레 때 코라기 로톱단 셈슈 라베니기 셈슈데 냠주 타초 임베 숨매 세라. The committee previously raised concerns about the bell curve model during earlier parliamentary sessions, and the recommendations were submitted to the RCSC. In the previous sessions, the RCSC had defended the system, saying it aims to build a high-performance culture and needs more time to mature. The MAX system was introduced in 2016. Members of Parliament acknowledged that the RCSC has introduced improvements to MAX system. However, they said the reforms mainly address administrative processes and do not fully resolve concerns surrounding bell curve and forced ranking model. 싱가포르나 좀 집에 왔는데 아니야 락렌 탑노 공기야 자작당니기 락렌디 탑노 세메 네버들루 예측할래 맞두와 때로 아니 촉주나 유미디스야 된 땅고 템레 맞둘레 된디 기베 공기야 주루와 방원베 다 아니 하이브리드 나조 다 고팁 디수기 닌터신두베 공기 아니 어세스먼트 백업베 네베 주노오세 네 배올레 된디 기베 마치 카톨레 배워진 다 달레팔루 아니 탑주디 조섭레 된디 기베 다 곰바 딘두포니기 탑시디 가데베 디니나. The Good Governance Committee also recommend giving agencies full flexibility to assess employees based on evidence and individual merit, while holding them accountable for their decisions. The committee proposed creating an independent system for employees to file complaints and appeal decisions, including establishing an administrative tribunal to make the process fairer and more transparent. The committee further recommends sector-specific changes to the system. It said performance assessments should reflect the different nature of professions such as health, education, engineering, and technical services.
The committee says its recommendations aims to create a fairer, more transparent and performance-based civil service evaluation system by reducing reliance on rigid ranking. Namgyo Wangdi, BBS News. Increasing building heights from 3 to 5 stories in Yenlat homes is not recommended for now. According to the Ministry of Infrastructure and Transport, this is considering limited population growth, carrying capacity and economic concerns. The ministry said this while presenting its action taken report in the National Assembly yesterday. Members of Parliament submitted a petition during the last summer session calling on the government to review and consider increasing building heights in all district Yenlat homes. Currently, building heights in Yenlat homes or satellite towns are restricted to a maximum of 4 floors. According to the Infrastructure and Transport Minister, building heights are decided based on population growth, infrastructure capacity, cultural and heritage value, and site conditions such as slope stability and soil safety. After an assessment, the ministry found that current building limits are sufficient to accommodate population growth until 2040, with less than 50% of plots fully developed as of now. The ministry reviewed the existing building heights following directives from the Environment and Climate Change Committee of the National Assembly. According to the ministry, it is currently prioritizing improving infrastructure and urban services. However, some members of parliament said certain Yenlat homes continue to face housing shortages and require increased building stories. 녹숨디 대가도 다리 간일 몸베라 유세슈니 다디나루 콜로출레 땐시나 직전 니슈 침고비 유세슈니 120 households malamba 유세 쇼냠 도토벨 룽초다 룽초 종카다 종카 에와 안네베타우달루 네딥치도 좀베 마톰베 가라 쇼냠베 쪽집베 나라게 홀레 베와진 나 템프다 펜틸린루 통아디 유뎀데베 잡습달루 저 종카날다 헬라톰날로에 디잡다발루디 디딜레남 세미 강일다 냥카 bombe디메 통베야살. Some members also proper urban and housing development. To this, the minister said the ministry has prioritized reviewing and preparing local area plans from Yenlat homes. He added that instead of applying a blanket rule nationwide, the ministry will adopt site-specific height regulations. jirtangbe duge khabnalu those ngabe member thethebeodalu ta langthelgi netangda pha doksumgi netang midabala sahonge danbeodalu ro khechokdi sugi ta plot wise be ta plot nara yaninalu di those jigi yobabdu sawachin digibera ta khechodi sugi debe sumi melamije danbeodalu ta jirtang na thimpunalu those du ta ngajarama doksumla du ma The speaker directed the ministry to expedite the preparation of local area plans and present the progress during the winter parliamentary session. For Sangichozum, this is Devika Pradhan for BBS News. The Finance Ministry will maintain the current 90% tax concession on wetlands and the 50% concession on cultivated dry lands for now. Finance Minister Leki Doji reported this to the National Assembly today while presenting the action taken report on proposed changes to the Property Tax Act of Bhutan 2022. The House passed a resolution during the third session of the Fourth Parliament directing the Finance Ministry to amend sections 19 and 20 of the Act. Under the existing provisions of the Property Tax Act of Bhutan 2022, land registered as chujing or wetland receives a 90% concession on land tax payable. Meanwhile, land registered as kamshing or dry land under cultivation receives a 50% concession. The 90% concession on wetlands is regardless of whether crops are grown on it or not, whereas dry land receives no concession if it is left unused. As the minister presented the action taken report, MPs from regions with limited wetland said the current system places farmers in areas with more dry land at a disadvantage.
They argued that agriculture in many parts of the country depends largely on dry land and called for the concession on dry land to be increased to 90%. 휴지 기 태가 협달로 자차 굽주 톱메디 자차 납주날로 팝나서 자다 불레라 슈님이 있어라. 대보달로 검시날로 자차 납주 양차 톱메디 굽주날로 센수 받진 까지치님에서 나라기 뎀콩 좀치 배워진 대 뎀콩 디날로 추시 마빨레라 메블레 텐데게 개라 감시주에서고 배울레 텐데게 세수 좀치 배워진 지르당 두개 합날로 감시주에서 미 개라로 펜토님에서 나라기 대대 니츠 행카다 중로 대 설대 배쇼도 올라 대 심방기 태가도 슈데 베데 보아진 심방 종학기 날로야 당아처래 추신기 에카디 2681 니동 죽자 갭주자치 두세슈니 추신데 대베다 감싱디 가드베주 두세와친 감싱디 동자 캐치 니자 굽주 고숨 에카스 둘라 대 감싱디 자창압주 잠치 톱세 배우다 미망 미 라샬루 마 심하 종학기 체디 태피메벌 슌룰라 다토기 날로 땀마도 몸쇼라 같이 모서 왔진 감싱디 가티 두 세와진 감싱디 마쇼지라 타주르기 종각 하 땡아지 륜티 레 심강 추카 디스날로 대추시 따다 볼레라 마쇼지라 민도스 준비 아니 베베달로 이봉강일 유미기 종한 날래 최만수지 두신 날래 땡아지라기 공필 단계 세와진 공필 땅 추가 하세 땡아라루디 두아니 게도스 준비인라. The finance minister clarified that the current tax system is both fair and equitable, stating that the data clearly shows that the tax burden is naturally and fairly concentrated where the economic wealth and property values are highest. nikto kechi shida kechinga gi nangkhelo jungi thegi ngachigi the ongbabdi tax revenue di domle ipchi saya dugja nishashi 탑지 같이 누누슌들 아니 두미기 날에 팀포 같이 팀포 날에 짬지 자차 10주 시숨 랍지 팀포 날에 임베슌들라 마방아라 샴강 집에 다랑아르 미슬림 보기베 파초기 파 감싱 맘도 추식 용구도 인드레베로 추식로 아니베 기대해서 나기따와진 디 남에서면 같이 폴티세스 베기 대가라기 아니베 소이슌들라. A few members of parliament representing constituencies with wetland holdings said wetland and dry land should not receive equal concessions, adding the two land types differ in productivity and value. 다 단념다 단된 미미드라 땡아체 추지 유미드수 인스슈니빈라 감신날로 가 배초메든 아체 추지나 배미초라 추지로 담바 주제 라카유라 감신날로 침잡설로 주지나 침잡 미초라 감신 요청 탑디기 공세 톱도 좀베 주지 미톱라 아니 배우달로 세기 등아처럼 중이기 태기 짜팀 닉동 케치니 제마데 데비기 때 미세기 구삽디 수기라 대찬점이세 슈니빌라 때다 감시 마빨리 미시 종한날로 대사통 인생로 배도셀랍디기베 주지다 단다베 고소 아니 가티기 좀 모서와진 샤요 온라감이세 아니 가티기 좀 모서와진 대뿐나가 있던 스리인세데 아니 가티기 좀 모서와진 다 바로다나 템부기 dum자인세데 다니 좀베 공 마지기디 장라 잡서와진 대기 시도와디 좀 용사다 캐세슈니라 인디기라베레 대 삼사지데베 순디기베 대디미샤차블레 남사까지 체세 대타 체기 법적고 히서디그라베레 대자샤 굽주 법자도 다 자샤추 탐레게 대체미 법에서니 슈니라 다 투제치 레줌베 남도치 베아바친 다 추지골레 자샤추 탐데 깨고도가 세니라. Even after extensive debates today, the issue is far from settled for now. The Speaker has directed the Finance Minister to present these two sections for possible amendment once again during the next summer session. For Samtin Dolkar, this is Sonam Yujan for BBS News. Celebrating Europe Day yesterday, the European Union reaffirmed its continued support for Bhutan. Prime Minister Srin Topke attended the celebration alongside the EU ambassador to Bhutan. Since 1982, the EU has supported Bhutan in tackling climate change, promoting green growth, strengthening good governance, and advancing digital transformation. The EU also supports sustainable tourism,
civil society engagement, parliamentary strengthening, and private sector investment. The EU ambassador to Bhutan said the Union sees strong potential for cooperation in renewable energy, particularly in solar power development. We are more now focused in the solar. And solar is important because it's an alternative to hydropower. You know that hydropower comes big during the summer, but during the winter you have less. Hydro you can have it at night, at day, but solar you can have it at day, so you can rely on the hydro overnight. So you can play on the intermittency of the different sources of energy. The hailstorm that struck Tsirang last month damaged cereals, vegetables and fruit trees belonging to over 450 households in the district. The affected geoks are Sergithang, Pungtenchu, Tsirangte and Semjong. Following the disaster, Tsirang District Administration has submitted a detailed damage assessment report to the Ministry of Agriculture and Livestock. According to the report, the hailstorm caused an estimated production loss of more than 640 metric tons, estimated financial loss of over 25 million nitam for farmers in the 4 geoks. The district agriculture officer said the affected geoks reported damages ranging from 30 to 90% of the annual production. Farmers of the affected geoks heavily depend on agriculture to sustain their livelihoods. In Sergithang Gewok alone, the hailstorm had affected 85 households. Acres of chilies, maize, buckwheat and watermelon fields were damaged by the hailstorm. Similarly, in Semjong Gewok, mandarin orchards, other fruit trees and vegetables belonging to 192 farmers suffered damages. The hailstorm also damaged mandarin orchards, chilies and maize fields in Tsirangte Gewok, affecting 55 households. Likewise, in Puntenchu Gewok, mandarin orchards, chilies and maize belonging to 120 households were damaged by the natural calamity. The district experienced a similar hailstorm in April 2024, which damaged vegetables and cereals on more than 290 acres of farmland and affected over 58,000 fruit trees belonging to 1,200 households in the district. The disaster has once again highlighted the importance of farmers insuring their crops and livestock, as none in the 4 geoks has insured. For Pema Tsewang in Tsirang, this is Devika Pradhan for BBS News. A reminder of the headlines. Foreign investors pitch agri-food opportunities in Bhutan at Bativ 2.0. Finance Ministry maintains current tax concessions on wet and dry lands. Speakers directs Minister to present amendments next summer session. And hailstorm damages crops in Tsirang last month. Losses exceed 25 million item. Now in the weather from NCHM, during the next 3 days, mostly cloudy to cloudy weather with light to moderate rainfall is expected over the country, with heavy rainfall likely in the southern and isolated central regions during the weekend. Thunderstorms accompanied by lightning and wind gusts are likely over the country during the next 3 days. And that's all we have for today. Thanks for watching. Please visit bbs.bt to read our stories and also check out our social media pages. Goodbye and stay safe. The Department of Revenue and Customs notifies that legal requirement for business transactions to operate through current deposit CD accounts continues to remain in force under read together with Rule 206 of the Rules on the Income Tax Act of Bhutan 2025. Non-compliance with this requirement shall constitute a serious violation of the law. Accordingly, all business entities are thereby directed to strictly comply with the following requirements.
open and maintain a current deposit CD account exclusively for all business-related transactions and ensure that all QR codes used for receiving business payments are linked strictly to the designated CD account of the business. The department has observed numerous instances where business establishments continue to conduct commercial transactions through personal savings accounts while QR payment facilities remain linked to such personal accounts. Such practices undermine financial transparency, impede proper tax compliance and reporting, and may amount to concealment or misreporting of business income. Any business entity found in violation of this directive shall be liable to administrative penalties of an amount not exceeding 400 days multiplied by the national minimum wage in accordance with Section 600 and 666 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. Further, the department reserves the right to initiate prosecution against any business entity found deliberately violating or circumventing the law in accordance with Section 685 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. All concerned business entities are advised to ensure immediate compliance. The department further advises customers to ensure that payments are made only through QR codes linked to the CD account of the business and report any cases of savings account being used for the conduct of business transactions by the business units to the nearest RRCOs or call hotline numbers 02328391 or 02333771. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers Songkha and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12 June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322-600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala dinner within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt and for further information please call 322-600 during office hours. With the onset of the monsoon season, the general public is notified to refrain from going near or along the riverbanks downstream of the PHPA2 dam since the operation of radial gates of the dam may result into sudden release of the river water from dam at any time. This notification is issued to prevent any untoward accidents and to ensure the safety of both people and domestic animals. PHPA2 shall not be responsible for any incident due to non-adherence to this notification. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 a.m. onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. This was planted 2004, sir. Analeva bimidis just at Darua talk the midis didn't get any talk down with him. I need talk down. I know put a talk by us to what is done. You examine this, Anna crack this away, but Kagak bedera dele nim po ani beda di lejimbe ani darua sprout be mitiwa dele ani clean kat be bejo chen dele lok dela ken dul hani sisi gidi
똥부 좀 똥부디 사치 답심이 뿌라 시좀이 될 아니지 마스케 되면 아니 마바 아니 아시 메소데 아니 히트 기대는 박 좀이라 아니 신 사타벤디길 아스레 텔레인데 마바 헤말리베친 레샤 잠치라 다 잠사미치 넵케니미누 다 ngache 미스디스고 하고밀라 고니 마바 랍니디 레지미 고다셰데 가드다다 잠동동베 주고벨라 미스디스로 다디코 콘디스비 닐린 베니 베밀라 킬라니 블루파인 디스부 투투인 데베다 미티스바 안디스디 아나레 뿌라 미티스라 젠 아시 봄조종라 안디스고다 아니 안디스 투투 아니 라토파 베다 모셰바 데 투미디스 아시 가슬라 뭐작 아니 레심 멤버 가토고토베 딘둘라코 네처 기케미다 투미 아시 메데라 텔레데 봄부 마저베 아시 봄 조다부 아시 슬로 센트리 토밀라 아니 투투이라 가자 주스라. 아니 또 잡잡다. 아나 안디스. 아나 안디스 아나. 아나리아 딸이 아나리 하나 딸이 다 사마 타임나 디 통밀 맞다. 템 통밀라. 다투디 아니 리프멘디 안디스디 네저럴 것 아니 지신디 데베네 티닝 베자자 이나. Andi sudi pasibling nursery nali ngacara loading dia pura ngacini bewo tele ana labe misu pede. Ani di RSP ani koina program opsa. Kita alam cilok nu jatuh satu itu kan. Apa itu kaunter alam cilok ke jatuh. Ah, cilok. Itu wah. 사치베도 아트 소무송아치 RSP나 environment education program 나로 보는 걸 사치. 대안에 보배들로 거기 프로그램 같이 모서다 신준이 지휘스 관입에 맞출로 송통. 달은 아니보다 같이 파 RSP기 멤버에 빌. 대안이 팀이 수여 가라 신주밀로 쪼게 아니보다로 대같이 모시비달로 니디지 아실. 들로 니 조베 과자치가 라베 베다들로 대같이 RSP기 라베입니다. 거기 쪼아 들랑같이 해마 이거 중급이 되달라. nu tsua jone bala ani ngaja ni ani tsema bolha isalu tile ana joda di ngagi ani tongbugi ani ji kaslam tongbugi ani kongse pura bishin me tile pura ke denula in a bunch seedling isani be chachi chibe tile wa hai gade tagamo ani se no di palta tsulta tile lochia dili nature destroy bezo mimela ma ana noni mewa bela tilinga hi pura pokte di china baila tefra ani back na tsudila tili ma heda dili de ngai interest be dili de ya ngai ani sokshin na tili empty di wala ana na re di atsira tsujai wala dili de it start growing well from that onwards dili de ana le ben tilinga ani lejimchi mese dili henkevera tsudaila dili laludi namsan bomjo dili ngagi 포겜다 아짐디스기 공이 침잡다 유즈베당누 공이 dili 이화저로 와 체주 뿌라다 마다마다 다르 행기 츠츠바지네 츠난다 체주 해망아이 츠미잠제메 체주이 행기 츠니리 미뉴스 아니벨랍다 샤돌라스 dili interesse dili ana 요나베 입체를 intensification 딩아이
야다 아니 세마나죠 아니면 다다 아시 미실 마스지 아시 아니 좀 몰라 ngacara mapa ngacara yisma we gaibeni mola ngacara yi ani junior imede dile asri asi tokba dile asi loke de asi tap mede ani video agency de dile ngai 1994 de chile lokko tsile sar ngara ani be yada ma jo ani be dile shube di ngai 2000 le bi bini ko chile ta nahi le chiga chebe hemara pha apa kunso pharong se duke sul gi chu hong kunsel pharong se gi lam talu ekar dom gi chutam lapchi chi anchinalu sing dom gi tonta chutam di chisuil nahi ana disudi Bhutan taspan gi nyuji na khong tele de la beni da andisu khong Bhutan taspan gi nyuji tele ya tale pha de di WWF ki funding bela tele survival rate di maybe 75% anim jong la tale tele chi problem ga chi ani nga chagi kasha da rifa disugi ani rale ani poktang dele de ra ats poktola yemi disu zata me dele kasha yi ani de raugi dung dele chaksa mila ani ya ila ani sigi dele de ani be minis off and on ta dele de falling season na bu jota dele de ani refill bego ba chendi sip disu ana ba onja dele de tudula dele de pha khate di dero RSPN gi sar disu gi tudela ana di ngachara chuiba ana le student alu ngagi alu disu ki on dele de pura ngachara chuila anale dele ya taliben de ro ani RSPN gi char disu gi sendia kela dele chuni di ngara dele de lap ni gi chuila dele de pha khate di ngachagi student volunteers ro committee dula ro lalu nam sam dang de me dula ngacha al disani be da ngacha nam sam sem ga ila ngacha lona ya jo mi disigi tele future generation gi ani ngacha lu ani be help be da dida nam sam lu ya me he dele de asi lejimi jong sino de ani sem nam sam sem hindi gamela dele de this year di darura al disu mobilize more be benis sumela ngai charo RSPN gi program of sachila anila dele de fan disu senis sumela kogi Nahindi ngache domde na khato 2500 pha 2500 dichi ba ani domde 5000 this year di maybe ani double betu ni sisume sune gade betu go masila Ani refreshment and lunch ani volunteer mambe ombachen na sargi organize be mila dele ngachini ombachen rana sa pack lunch sir chure ba ong dele de baba kap jare ba ong dele pack lunch nima 1:30 de break be dele de baba kap de chute din le round na ngachini dele de break be da 5 lu break be me 7 to 5 ola more than office hour ani begoila ta gadim seje na pang ta mila pura yari ridele de sing chi pura charcoal zombe na tang ta be dele de asi sem chomela ni tenga ji gihab ji rangjine tangi mingjam themi mi mo an zombe ro chiji midisul an zom tenja che asi lo chong sai ji mi sino mila le budget chamchimchi che tani bodoro ta tongchi tongta ekar kechi sumibila tani lo sing tongta chenga de chi suni gi charjil te ta sense bana dinga chi gi tongta 마치니 스롱이 투미 멤버스 볼런티어able 대한 수도 가라 지가베베 동tra 굴 합치 주될 다투센다 대다루 한주 동tra 딘디 지빌 대안이디 다 고츠네 베베 RSPN 기 카톨레 소소베베 아탈루 만디트리 다 수카네미 멜라카치 아니디 시디 공기 아니 컨저베이션 오르가나이제이션 비 카테 다다 콩루 아니 잡처베 델레 다 랍치가 팁디 빌라베니 스노데 빌라다디
마파네베다 와진 라티디 우두스스 냠체스스치메 뭐 mapa ani bedere dia chen di nam sa umi di wila gole be tang wala rang on space pera ni so be debe ngai charu di ko jembe imbe 아 라가타르 주다메 거기디 카세디 입지 숨자디 주다니 코라 짬집에 ngai 진짜 레 쯤이스빌라 아실로나야 존디기밀라 디퍼런스 아님지도 Kimia. Mapa liku alirene te tur gialamin la lik puran. Ondo alirene te rokte pan maga tur chuni ta salilang patur. Anga bralang ramalala. 코딩아이 부인레스 민디 소남 잔진 슬라비 딜리디 파 아티시나 네인조실라 딜리디 델나와 인터뷰 차니 땅이라 디비다 아니 퀄리파이 마저 요 마도 다토 디비라 디데빌라 친나라 비컴나 커머스 Then it become happy baby brother. Again, right subject partners normal. 눈이 너무 날랍다. 라디 돈 나가둘라. That apagi that cultural application that is in the way. 저도 담 날라들. 뭐 받을 남이 돼. That 아이기 같은데 cultural application. 남 나오나. 저도 달라들 남이 제가 지금 왜세. क्लास 10 ले कॉलेजमा थो त्यसले क्याल्कुलेट चाहिँ अब त्यसले 12 ले मा थो आर्टिस्ट चाहिँ त्यसले सपोर्ट अनि दिइस job market ra asi ani subject that thida namsam competition namsam jibala khonggi ani bcom na di tili la thop go bojen di thantara technical graduate bego ani engineering da tili medical science forestry science and da go khonggi di sudi subject ani tami ma so bendi tili topper chamchi ani thopmela malala umbaki yo la mayong pila ko namla ऑफिस का तो बिजी जैसा था ऑफिस का भिन्धानी भाइया ससुर रुका था बिजी आना चुना रो शॉपिंग तो पूरा जानते भी जैसा नम से मैं शॉपिंग आनी आंगरा माला में ला सब्जी उन बादाम उन थोड़ा पूरा आंगरा में भाइया आनी रो छोला था डॉलर भिन्जाजी Burang nak kadela kami suruh road tertinggal. Pura sing cili mana itu Saturday pura kamu roki sih. Dop siapa cuci?
Oi, ata. Macam mana saya 네. 감사합니다. 예. 경기원고. 아주 사치치오 밀라 가데베가 아타기 신디스 테버라 자이메 가네 플랜 베와스라. 같이 이 차로 레셔디 다리 플랜 베링 아지. some plan today. Yes. 아진다 힘이 리플레이스먼트. dari nama ajagi ani student di camp disu judu deh boleh. आज तो समर कैंप की जो दूसरी चीज़ है आलू आर्ट कंपटीशन जब है Ini सुनिए तो आर्ट कंपटीशन जब इले विनर दिस कारण आप हो बेला इले 1 week ना चाहिए बेसिक विजुअल आर्ट की कैंप की नावना से खोंगे एग्जीबिशन नवंबर ना चाहूँगा नवंबर ना बॉम्बे चाहूँ तोरो को इनवाइट दे नवंबर दे यानी पागना यूज़ बेनीला फेस्टिवल आर्ट फेस्टिवल दे Ili sini ani garbage da andi su che ma tudira shumi mana garibe andi su. Garbage disu de atasuna zumji ngaji bemsu mela. Atada ngadi de Himalaya la. Lo sumji de jani la ngaji jembe de galera charoin la. Chichi china jo yo sa. Yoda tare alu disu da cha yente atiti garbage ki kole dilen environment kole di atiti ngaji ki lapsumi di hogarin la. Hogi motivation na be ngaji la be la. Sambala green tara drema kuli ka pura na chang na leba theu na leba ko jan navnasi ani dischi top da di pizza vera an disu sa chang sal bak ti metang sino de la an disu de ya ilung da an disu la da chi complain be chi ani zom the 지 룽다 참이 디스가 저기 랑된기 잠지 녹삼 땅되면 데베다 아니 아니 사기 아니 디스디 아시 녹삼 마땅 좀 더밀라 가슴세 룽다 차다고 아시 레지메바 야야 저 아니 룽다 차데 델레데 아나 동하에 미싱기스 뿌라 똑땅 와 댕아제 두디디 델레데 야샤 젤라디스 뿌라 똑땅 델레데 랄리디 구트라 또디둘라 나이 아야엘라 아니 디스디 딜레 야 아니 구티 똑심이 디 좀메디 델레 그롯 민딜라 딜레 랄루디 신기수 아니 베 룽다기 차다 신 아니 충충이 디스데 에코다 메인스트림디 담 델레디 시조메라 딜레 나체 레시치라 쪼하베데라 다루아 옹라 나와나세 아니 올 플렉 디스디 뿌라 투니비라 다타 아나 마파디 차니비메 로치 디스 뿌라 맵당누디 다도 로비 디스 시스템이 다나 나디 뿌라 로치가 두데지 아트레 데돌라 콩 이밀라 자이 텔레디 차사디디 야야 바 조아친 사 짱다 레셔디들라 차루라 아니 룽다디디 아니 탑디스 레짐디디 젤라레 행비아친다베바 메인스트림리 담자데 게미티빌라 미 시조메나 신디스 아야레 레셔랑가 마바 간자베션 시오데 코디 간자베션 모마라인라 가침센 테테베라 파찬이라고 디스 투미에 코인라 테테베라 야리칼레바 다 environment education program dali goda temi khorarain te thetebe da ma gerlam se se khoraten num te kate mo khora chamchi phaju chu te thetebe nga kholu ge robe wa ta garadi che be ma da ro laluchi la mi thoba namsa la hatam me se nga kholu andi be todo 카츠카님 가자 싱투다 줄레루디 안디수 야 스튜던트 볼런티어 야 무티상 하이스쿨이 스튜던트 볼런티어 델레데 RSPN기 멤버 디스위 베 puरा dangchete thuila darura darita dau nisumji bana anzom zojanila darura analele atsi makuru teba gajimse jendi ngachaya temba jengsa lot budagi menwebe mi chering chusum gara analje meba delede ngachi gara beru noksam tangop chidula anzom didila atsi sem josi be thomila anzom be bedala lalugi di ani ngache phata chu afaleba komdisi 랄루디 가리나 바옹콘 뉴스라멜라 치루치루 하나라
이나 아니 해마로 추땡기면 델레데 달나와디 추디 민주스 델레링아 야나 파출람 지아세 델레데 쪽과 아파리 바라 투 델레데 카산 템템이나 나이 아나 베제일 아나 센지 베제 아나 레바 베니라 아나 레바타 템템이라 아나 레바 타임 마호마 베마술라 바바카베로 가리나 바온데 콘둘라 통니발 치르치르 바오 델레데 차지링아이 아니 미디스 칠라 쿠차바 아드라온들라 아마 꼬자밀라 델레데베 친나록 박송슬랍다 아싱미티빌라 델레데 아나나 꼬잔딜링아라이 투바 온데 델레데 나코일라 델레데 아니디 나바나스 다루아 컨티뉴에이션 베니라 달도 차르디스 아시마 홈메 델레 스튜던트 디스부 고 주니디기 아시 세틀 베이심네 델레 아니부 페티나 주심네 야 람하텐 델레데 스틸 디부즈 베니나 온라 아니 다토 템포러리나 나디 오사가 자오다 니마다 스치트뇽 보뇽 바가라 이렇게 와서 싱바체니 니 토마스 조튼가 갖다라 친절하게다 알레 조튼가 갖다 붙인잖아 니 와서 섞어 두스니 알아 홍강도 짜오네 곡서 오마삭 곡파 이니 기니셔 잘 들기 반비도 또 탐지타기 말라 뭐이그래라 엄닝 닭바들 되어라 왔다 싱바체니라 이렇게 와나가 섞어 뿌려렇게 두슬라 사고 hin사리야 아니야 갖다 부다폰가 되어가 쪽바바 탐자 누워나가 틀라라 럭디 운 탐자 이렇게 등말라 오다블라가 아이가 양마가 쪽박쪽박 예마 통라 아니라 아이고 쪽 종라 여미 흰상께서 리가 통라 나왔던 거 흰상께 진짜 저랬잖아 이렇게 돼야 되게 하나가 김선밖에 보냐 한동훈서밖에 이렇게 하다 싱마 치나 뭐 흰상상 제라 음릭 버릴라 거거나라 엄마 쪽바바 따라가서 패걸까 뿌라 등 데스펜가리 합다 들가 잡 싱 삼식 잘라다 뿌라 동쪽 잘라 니 하나가 바타마 시파송 올람당한 밖에 gem자기올라 하나가 싶으라 이렇게 알아 록대 동브라기 말까 나면 아니 옥사가 피 웨스퍼 뭐 항치노 부라 안에 들어나 두온가 이렇게 뭐 장미 흰상소리 안 두나 겉브랑 말 버리서 고 막 나도 쓰는데 다 진짜 코스음베르 가지 가래 코스음베 주다와진 텔레비전에 부탄로 나세기 마숑지 용을 그래서 지금 미 피도지기 시 20,000 over 20,000 to 가지 half lifetime में मोला अंजी मेरे रेगी 20,000 रे तो वजिनते आज की तारो आज की होम दुसुकी ड्रीम्स दी फुलफिल like gross national happiness दे आज मेरे रेगी आना खोजुम में गेंकु आने मेरे पास गाजी वजिन चलेते आज भूटान दी सैंपल में तो पेपर को कारागी ते ना उसे छाजा मोला 아니 레일웨를 찾아고 오진 않으셨으면 좋겠지. 디마디 체라부디 아니면데 체라부네 레베스라 체르 저기 덤짐에 당하지. 거기 덤지 베드레 베르나서 니에란 되글라 가지. 알루디스 가라 인플루언스 베 공기 아티지 카데베 웨스트 매니지먼트 콜레시 딜랜드 인바이러먼트 컨저베이션 콜라티시 베 슈가딜레빈데 슈기 한순 배상부된데 아주 가을로 때 펜투 옛날에 때 계약합로 나왔던 펜투 니 레오지디 제 every year 도고스 아니 드라비면 아주 아니 드라비면 마차이 라베미데 아니 틱바치 이미데 오시안나 데르베르 때와 충구 남네 사람 충구 데르베 아니 요거데 레코네이션디 아니 turugi amount में वाला तुरु ngabja tujja karu gomdi sugite tongthabe na beoda ani recognition di tamji charagi lejimbe a danga beboin dani dro ngabne sebo chara nyera do nibaji ngaji saሰብ gi chani recognition thokda ro ai ro atagi ani bedo segel chigani ani gi influence di video ma daga ro yani the influence the right way to wrong way to ralu lo tadi atara recognition jai kachina de khojam ji ki job de se recognition aje thob de kachina de khojam je se ani de aji ki influence be wala ralu ge ani attitude lashi darna ba rangi gane mave roi be udalu namse lame lashi la jafol ani lamni di jamra whatever rathon dongothon be la be udalu aji 미베바 데모스도 미베바라 에자 레코네이션 띵아 배워진디 가우나브라 지마친 every annual recognition 그래서 주신 분이 타티 된레 미요 줄로 레코나이즈 베rum마베루라 주신 줄라도 뭐 줄로 레코나이즈 베rum마베루라 주기 저기 겐카 폼도 dur더라도
제가 레코나이즈 된저 바 제밀로 인플루언스 되니까 나기 라켓 겁니다. 아저이나 빠집니다. 아니 거기서 나왔는데. The Department of Revenue and Customs notifies that legal requirement for business transactions to operate through current deposit CD accounts continues to remain in force under Section 324(2) of the Income Tax Act of Bhutan 2025, read together with Rule 206 of the Rules on the Income Tax Act of Bhutan 2025. Non-compliance with this requirement shall constitute a serious violation of the law. Accordingly, all business entities are thereby directed to strictly comply with the following requirements. Open and maintain a current deposit CD account exclusively for all business-related transactions and ensure that all QR codes used for receiving business payments are linked strictly to the designated CD account of the business. The department has observed numerous instances where business establishments continue to conduct commercial transactions through personal savings accounts while QR payment facilities remain linked to such personal accounts. Such practices undermine financial transparency, impede proper tax compliance and reporting, and may amount to concealment or misreporting of business income. Any business entity found in violation of this directive shall be liable to administrative penalties of an amount not exceeding 400 days multiplied by the national minimum wage in accordance with Section 600 and 666 of Initiate Prosecution against any business entity found deliberately violating or circumventing the law in accordance with Section 685 of the Income Tax Act of Bhutan 2025. All concerned business entities are advised to ensure immediate compliance. The department further advises customers to ensure that payments are made only through QR codes linked to the CD account of the business and report any cases of savings account being used for the conduct of business transactions by the business units to the nearest RRCOs or call hotline numbers 02328391 or 02333771. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the vacancy for the post of 2 assistant ICT officers, 2 reporters, 5 producers Songkha and 2 producer English. Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may submit their job applications along with all relevant documents to the HR section PBS head office within 12th June 2026 before 5 p.m. Applicants wishing to submit their applications online may email all required documents compiled into a single PDF file to dojizangmo@pbs.pt. For further details, please contact the HR division at 322-600 during office hours. Detailed terms of reference are available on our website www.pbs.pt. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.pbs.bt, and for further information please call 322-600 during office hours. With the onset of the monsoon season, the general public is notified to refrain from going near or along the riverbanks downstream of the PHPA2 dam, since the operation of radial gates of the dam may result into sudden release of the river water from dam at any time. This notification is issued to prevent any untoward accidents and to ensure the safety of both people and domestic animals. PHPA2 shall not be responsible for any incident due to non-adherence to this notification. The
Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 am. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. Of the old CGI sheets through open auction on as-is where-is basis on 1st of June 2026 from 10 am onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. Sambo